Maya la tupua Pete loa leimoa Let me hear your whisper Let me hear your sound Let me put my arms around you Let me hold you tight To my lonely mind Tala mai tia poa Tawina eloa Ola walo walena Pena tama sani ea Pena ai Talunetia mai Ua totolo tale Olo ufatu atae Talo fala utifai moana Ola uma atai mane There's plenty of fish in the sea There's plenty of trees in the wood There are also plenty of birds Flying in the sky There are also pretty cows But the only one I love And that's the one I love and adore Is the girl from Samoa Tele a ole sapi Tele fo ila au ole vau Tele manu fele lei ila lagi Tele teine a pakasi Ai sili ai oe la ufele Ole la nu Samoa Mate mai la tupua Pete loa leimoa Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
whawhetaia le li I o le atua o Israelu mai le vavau ma ia o i le whawavahu. Ma ia whapea mai o le nuu umalava. Amene. Ia o tau vi atu I le li I. Vi ia o lo mātu atua o le nei lau fōi tae au sing-singi ma le tae au manino le aso fau e a maiwa te le ai tala I manua I titi mala ua mātu mo le mawina le sili ese ma le mamana o au lava fuafuanga lo mātu atua ua e pu e le mātu whaalongo le tala no manu ngangano le tae au ai o whainia lātu vi inga I ate oi ua maua fo ele mātu wa ai ua tawhata o le tae au o le aso fau o mai sangsangi fifia I o mātu loto le nei tae au ma pese au vi inga lo mātu atua mātu whape atu e pa ia lava oe le atua mamalu o oe lava o le atua mamana o le atua e pule au au e mea malava e le ai lava ma se tu sama oe o le tupu oe o tupu ma le lii oe o lii o le atua e soifua ma le vavau e o lava I le whavavau. O le atua lava oe la e le vi ingon ma malu o le atua oe e pulu I le matango fie. Ta maa whaftai, la mea lofa lo la faua mātu maua nei tae au, mātu whaftai e wai le se poto le isi ata mai le se manosi. Stangata I lunga o le nei fonga ele ma le nei ke lope atoa, e ma whai ona whaalau te leino le mātu wola I se anga po se asu e tasi ua nā o e lava. Mātu whaftai lo mātu utua, e le nei tae au fau, ua mātu parapatia au whaamurianga, e ala leo la fau e a mai. Whaftai lo alofa ua tuta fo I manu whai ngā malo longa sa tofa whai o tangata o leo ua e whapoponia sa fau lo lātu sui fua, ia mora mātu ni yola mātu o lia ele nei aso lua, o le aso mua nei o le masina lona se fulu, o le mātu fo launga nei fo I sanga, o mi o le fo launga nei tu sanga. Ai o lo omun multa ia lo alofa te tolu aina e mātou lo mātu o tua, leo ua mafuai o na mātou maua, o le nei aso fau. Ia, o le mātou fo launga nei aso tamā, wha mole o tu inatu o au tau te mai, e le malanga a whenei, ia au maruina whaiva o le a whengai mana tunuu, e le nei aso fau e a mai, mātou te nofo lava ia tunuu ma mau, e le ma whai o na ngalo sa mo le tunuu e pere le loto, i ele manuia o lau fio iona te tai, le fionga le ambalo le malo marana masiofo, whamuria fo I le fionga te matai palimia ma le whainga malo, ia na yo mātu a inga mara yo mātu te ngata uma, le whamuri mai sa moa whamuria le tunua o te pena malo na lana taringa malo, e whono le whapena no sui e tono sa moa, e se taimura nei fo e masina, tau tai oelo mātu tua, ma ia manuia mea uma le taringa malo sa moa, a ia fo I le vi inga i atu oele atua e whaavai e le malo tutu tasio sa moa, whamuria fo nei atuno New Zealand, o la mātu nofo ma wai. O le nā fo le te talo mo atu uma o le nei lalolangi. Ia, mātu matua nei tae au, nisi o ainga wale whai mai, whanoanoanga, malanga le wha atua au ia le maliu poleoti o motu si ai mawhatanga ma whana nei ainga woma e masani, mātu talo lo file mu mo ngā wha maise wha mawhana whana I nai la tau. Te toro aina le, tapo inga ma le talo ma le wha whanga mai nei o mātu matua, tu asin sino le tunu I malo mātu malawara nei aso, maua pera latu sui fua lauri le tino siri le nganga yale lo fatasi mai. Me umalava o le amwhara mātou whaira nei aso le whataro loa I o le tunu, mo le tangata malane whai, ia mātou whaia lava ina ia fo I vi inga ia te oe maruia le tautua, a le Radio Samoa nei aso atoa, o mātou wole mātou walau I nei mea malava, e ala le suafa manu malo o Yesu Keriso lo mātou lii, mara mātou whaola. Amen. Water.
leo me oma a iova nei a whai o vi inga le tua langina la whepese re kare sia whapotonga ki Rishano i Samoa. Mai le whianga o tanunga manano. Tautua mo a Radio Samoa Sfalima e matolo a mo, tara paklame maru le tai au i nai se kone. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. In this update, it's now going to cost more to visit New Zealand. From today, visa costs increase, while the International Visitor Conservation and Tourism Levy goes up from $35 to $100. Local government New Zealand wants some of what's collected from the levy given to councils. President Sam Broughton says it's unsustainable for ratepayers to foot the bill for services mainly used by tourists. We've recently done a poll that shows that 79% of New Zealanders think that tourists should be contributing towards local infrastructure and services. And other changes kick in from today. From now on, those abusing mobility car parks will be fined $750, 5 times the previous penalty. Meanwhile, the start of October is bringing changes to the ECE pay structure, with pay parity salary steps only applying to permanent part-time or full-time certified teachers and not to relievers. And free supplies of COVID-19 rapid antigen tests come to an end today, with the virus still at a high. It's still an issue within the community, with around 50 people a week being hospitalised. Rats help to distinguish COVID-19 from other respiratory infections so people can self-isolate. Otago University Professor of Public Health Michael Baker says life-saving antiviral treatments can only be given to positive cases, so it's important everyone has access to tests. I think it's quite reckless just to stop these tests, the free tests, without having an alternative plan in place. People will soon be saying goodbye to Air New Zealand's direct flight between Wellington and Invercargill. It's being canned with its last service in mid-January. Domestic demand has reduced. Air New Zealand Domestic General Manager Scott Carr says customers are still able to fly to Wellington via Christchurch and says the airline's adding more flights between Christchurch and Invercargill. International defence ministers are meeting in Auckland's Devonport today to discuss regional security. New Zealand's hosting the 9th annual South Pacific Defence Ministers meeting. That's news. In sport, and to the America's Cup Challenger Series final off Barcelona. Race 6 of the Louis Vuitton Cup finals, and the Silver Bullet has fired one back at Ineos Britannia. Guess what? We're all locked up again. It's 3-all. Ineos Britannia and Luna Rossa remain all square in the race to 7 wins. In glamour conditions, Ineos Britannia led from start to finish to take the day's opening race by 12 seconds before the Italians responded with a 17-second victory. The Black Ferns are coming to terms with a shock defeat to Ireland to start their campaign at rugby's WXV1 in Vancouver. The world number 7 side stunned New Zealand with a 79th minute converted try, winning 29-27 after having a player sin-binned in the second half. Nelson Asofa Solomona will miss Melbourne's NRL Grand Final showdown with Penrith after the prop failed to have a 4-match ban overturned. That's sport. I'm Malcolm Jordan. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Mon fatalo from Fafelo im fatu lima fo ile nei tai a fo le swafa mana malolo ta 24 Yesu Kiriso Samoa watano penene pa ia mana malolo fa fo anga nei tai a sengi malolo sui fu mo wi fa malo fo le atano ia le folau
tātou mua ia ma whaasao i le lofa siri ese o le tātou tua le langi o le ua tō mo i le ngi manuia o le nei tai au e ale lo tu si fu ma le mātou malosi ia ma le nei aso o le aso fau o le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai whawhataia le lofa o le tātou tupu siri le langi le fo ua tātou siri whae manua na o mala le nei tai au e fo ia perevi inga e ngā taia tau tai mai lo tātou tua le tātou whalau o le nei fo iaso ia o tātou whalau ai le nei fo iaso lua o le aso mo mone o ke topa o le tātou whalau o le lua fe lua se fulu ma le whao se mai lau whafonga le port kalame malu o le tai au ana radio Samoa Sfalima i matolu a moni o whalau tuli tufunga taitu taloto fa penafo na tāsha va elua insini o Facebook ma le YouTube o radio Samoa se rata si patea ma le whionga pesta LJ Lucio ma to ona nei tawai meni tatu waina e se pa ele tuna hiva i le tai au nei ni whalau ma tāsha ma lor se fua ma lor usul nei tai au Ma lo lava le usu I lau sunga tawai fa pe fo ile sunga Natasha nei tai au fo Happy Blessed Tuesday fa talo fatu pa ia mawalunga Samoa vi ia le alii ia le watato feiloa I le nei tai au fo I le anga le leo le alii ma lo le langi e mama ma lo le folau Ia le tua whatalo whatalo sunga la o tawai, whatalo fo I leo sa ni wa whalau. Malo lama le soi fo manuia Samoa, ala whai mai ei whanunga le leile nei fo I tae au manuia. Sone, asa mua ali eo, se fulu leo kako heri. Nei. Fatu ya se tema, vi ia le alii o ke topa. Happy o ke topa. Se fulu loa. Uma lua whenua wha. Leia, e tele vaenga sa fuafua e a foi a mata ona whatinoina I le smomone o ke topa le a whalau tele nei vaenga ia. I le whangasalonga o le maru le tai au mo o le foi tai au fau. Ai whaftai le tua ilo na lofa. Ia o leo kako patpatia le nei aso fau ma le amatanga re nei masina fau sora ka whewhe le wholonga ni. Hamaka kia wholonga nei tau sangari. Ia le lei o le mea lofa siri le tua mo tātou le nei tai au. A tonu na inisi na tō whawhana pō o le au ria le nei tai au. Ia ai whaftai le tua o le ua maura sui fua le tunu maura le tātou mahalosi le nei tai au fau. Ia kako kau whikurila ia mara whiawhia le nei aso. Mai atau tai le tua le tātou whalaua. Ia tātou iei le nei fo iaso mua le masina lon se fulu le tātou whalaunga le lua lua se fulu marwhana I minute. Ia ona whangasolo fo leo niso tātou pakalame masani awane ngalo le dui tau mo oe maa umu tātou uma. E nei minute, tātou pakalame a reto le ola mai a pasta la whae le kopa o le tātou maru o le tai awha le nganga fo le nā le kwata le fitu le tā nei o la tātou whawai pari mena tupu nasi mo ke topa I le telo to sangpa mai ale tai nei fitu le tā nei whaponga tala fau I le ngana protania pia tātou fitu le tā leo nisi nā tātou pakalame o le mun mai ia mo le tula mua o le maru o le tai awha le Samoa Sfalima I matonu a mo a tātou ripoti a mata manunga la wala nei tai au o le tātou whawai le tala o le tau. Tala fia le aise wha lave o loo whailoa mai e le waka kotahi Auckland Transport I le nei taimi o le tae au loo whailoa mai o loo maa le pisi vaenga uma I Aukilani. So longa le nei masaunga le mume uma tato ala titele pao le tu alalo at pulo kalame al malu tae au ina I au sta ia tae ala matu la fono lunga o le awala me ia manatua e alo tunu lau ta avale whailau fui spao I oe make it click. Tato ulua I li poti le nai lunga o le awala le nei taimi o le tae au. Tautua Radio Samoa ta silima I watolu amo ina utu lai mai le taimi lea ua 7 minute te ai leono. Ta silima I watolu amo Radio Samoa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. O le wainga mata tala o tau le ne fo I tae au fau tama ki makaurau au kilani no whanga whaasalaunga a le Radio Samoa. Se fulu maltasi o le malulu I le nei taimi o le tae au. Wingo le tau le so le whaasolo ina awa o le tau le tele vaenga au kilani. E le taimi langi le iai, le taimi pa uaina I wanga ni sa vaenga au kilani le so yangi maria mara sapini mai matu I sa sae. Se fulu marvado le maurunga na le maru o le emo tātou le so. Se fulu marwhaelo na maulalo au dia tae au le whaasolo fo ina awa o. Whaasolo pa utimu I le fiafia tae au. Se fulu maraiva le maurunga na maru o le emo tātou le swa tae au. Se fulu marwhaelo na maulalo le vaenga yon tuato le whaasolo awa o lang le lei. I le astofi, whaasolo fo ina awa o lang le lei les for reile. Whapena manasto na e pa utimu le sa manasunga fua. O le na fo iwa yaso o lumana I atu. O
le poto mala tamai wutu ina le tua la to si le fia le le timu ma le la le ma fana ma le malulu ia pe ona tuina mai la wai tau mo tatou nei foi tai fo afanga so fo pokala me manu le tai au o le tata va vai tulanga i le tau jolo si vai ngolu sila fa pena fo le tau Samoa ma le se vai nga o le kelope ala vai nga matala na le talo le tau ina nei foi tai mi o le tai au na to fa no longa le tatu company le so se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sefulu ono se tema se iau lia le aso sefulu valu au katopa e anga va umai le se ia te ono manu malo ai i le 5 se lau tala cash e whaiale i le aso lusful tasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaie lau talo sanga online ai tasi li tu lai wha atali eise tali e ia inga wha abitua walau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu se follow jale tu lai ono se mai la fa fonga le lui tau mo oe ma o matato o mo nei fo i tai au te whatalo whatu whapupongo tātou por kalame o le lui tau mo oe. Fia whaitau wina le nei por kalama le tu se la apostolo Paulo ka le se Korinito. Mo Korinito mta pasfulu. Alon whaipula asfulu ma le lua. Whai mai, o le nei, o le manatu o lo tu ia, i nā whai tete ia nei pau. O le nei, o le manatu o lo tu ia, i nā whai tete ia nei pau. O le tāua o le lui tau mo tātou le ni tāo. Vai leila usawari. Vai leila wa mio. Vai leia upu. Vai leia winga. Au e ke whaasau sili. Au e te fia mata mua mua. Au e ke mangaku ua e ato toa. Le ai. Vai le kala le apostolo. Mai o le ua mangaku ua le lei. Ia e whai keke. O le manatu o lo tu ia. Whai keke ingangi e pau. Wa polaro malos. A umi ngai kuku. E ia keimi ki manga oile ngofo. Wa e fia sao whai. E le marolosi e peo vai. Longo winga. E ke le akamai e pea. E ke le kumaloa e pea. E le keimi kia. E ke e awa e lalo. Mela le fe mai. Let him who thinks he stands take heed lest he fall. Ia va ai le leila upu o au kala o lau a mia o lau winga. I lau sa vali ruma kanka. Auang e se wha maua lunga po se wha sau sili. Se fia kangaka, se fia makamua mua. Langa iai yare kaini e ela i lau vai. Ia anga leila tua ia teo e neaso i lau au unanga. Ono le swafa Yesu. Mene.
Samoa tolo mai le o pesa lo tolo vo ka le sia fa tonga Yesu i Samoa mai fanga tongo America Samoa le tu mo re Samoa sfoli mai tolo amo no sfol fit tolo wata ile tula ono ya good morning kia ora from Tamaki Makoto pa angal tara pakalame o lo fa tasi mai lungo ta to Facebook mari YouTube ro Samoa nei foi tai folk na lo si fo manu ia ma fa la smo bon ne ke topo ta to ia so ka fe o lo se furu ne o masino tara fo longa o le lua fe lua sumar fa lo winga la se furu su kasis fulua ia ding dong bell closer mana ya mo so ska go belo for kis masi pe aulia le as mo bone o ke topa e tele fufuanga mama o malo maniso vaenga o le effective umalama las mo bone o ke topa o te lole si vaenga sa ta talno ia o la to fa nga ina ia paka fo i disabled parking ia ke lole ole pe fa lima ele mo dunga le amata nei io e onele amata e te vai Natasha man tu fo i te mi nei e se lau lima se fulu ai pe ona sa no sunga le ao io e fitu se lau lima se fulu Kau le na kau me alo for kisi masita vai ali are ala na se tu ala lo fo ia le polo kalame a Natasha matavai ia pe o tu langa le na tatu paka ia moe man tu fo e tu tongi fo ile tupe oe o lo fa nga ina le ia mal so sani mai malo ai pe o tu langa le na le wa alu ai lunga le tau fitu se lau lima sfultala. All right. So fit ia mana tuala o pakanga na a le so foila le fa ngata ina le fa nga ina fo le antigen tests. Le sa mawa le atu no fo le ai mafaya ona au mai au normal tutongi. O le so foila le la wa ye le na fa matu o I fa na au mai fo inisio talafo ile neva ya so le so fa ngata ina ila le ko foi mafaya nga access ye la tunu fo le au normal tutongi. Ia lava ia o te lagona lava foile ia le tulanga foile e te taua ona maua pe langa o le taua o nei foi vaenga mo le pui lava o le tunu ai mai se lava I le sasawa o le fa mai le ngel covid o le anga fai mai o le covid ia o tato wa mau fa tasi ma le covid I le nei so ifuanga ia o le au mai la o tulanga fa pe o no winga e alu la ku pe ka sa ngase tu fa taulanga antigen test le fesili la le te lo sa fa ilo mai foi tato news ni le tai
au. O lo iai le fesili to tele malo le atunu. A faila lewa la a mata ona tutungi. O fea la au le to tele malo le atunu. Lewa masani le e le tongina se tupe. Pero tu langa na sa tau lava i le matanga luenga le soifua malolo ina. Ona o le ngase le COVID ia e le whaingofia e pero tu langa na tu lai mai nita ya. Ia wa o le make sense nga o le vaenga o le video ka ko ma le COVID o mal temile nei o le foi va vai try cases i le vai sa ma le va so le AF e alulunga. Ja, le to free ngai vaenga ia ro nga la. There's a need and a demand to vai Natasha. So le tu langa na mal fa fo mai le no ia fa ambadi ha. O le mea wo e fuanga malo ka ke o ia wo al malo ka ko palo ka uma ia ia pe fa pe ngai palo. Ko ngang ko palo. Se quel pesili la Natasha. O era palo tsa ba. O le si foi tu te tau mai tau atu anu fa lau pesa o nei foi le wo ia le vaeng fo ngale le su ia fo ia le songo visa mai le immigration fo la to sa o late Natasha pena e sa noa le vaenga la le fia si mai tono tatu atu nu man tu taimi ele i tu lai mai le aso le nei tolus fulu lima tala le international visitors visa po le levi lea la o nei la le aso mo o ke topa e a mata totongi le se lau tala. Ia nisi fo ia le fo ia le asia si lunga le penga te whailangi. Ina ia sila le iai e tele o visas le walu i lunga le tau peo na saunoa. Le nei tai au. Ia o le na. Mai tau atu lai le tūlanga le au tatu taltal noa i fo i visa. I tele lava lani suinga ia le wanga i mai fo i. Mai le mtanga luenga lava fo i le immigration i le taimi le nei. Ia o le nala o le tatou levi la le na wasi itia i le se lautala. A le fo i lai mai tau atu i nisi o vaenga. E peila o le vaenga le migrants mo i la tau fo i o le oanga i mai fia malanga mai tutonu le atu nuu. I lalo le skilled residence category. I le taimi la nei le vapeo no a fe fasa lau limas fulu. Le la wa ngai atu lava e si lava la ilunga e o lava foi i vaenga ia o la to foi o le ngai e au mai la to a inga e ngai mai to tonu le tunu o le foi la o si tia mai i le lua fe fitu se la lima fulu i le lima fe o ka tavai to lua fe ono se fulu tala au la to la ia mai le residence category le no fai atu ai skilled residence e fa fe lua sa wi vas fulu le taimi le nei au le si tanga fo ono a fe se lau lima se fulu. Ia o nai tamaiti fo ia o mai le visa. Ia o le taimi la le nei, o lea e le tolu se lau fitu su lima tala. Ai o la le taimi le la si itia o le si itianga fo. Fitu se lau lima se fulu oka. Taunga tā fo i lea, ia mai le isi vaenga e fitu se lau. Anga ai i le afe, ono se lau, fitu se fulu tala oka. Blessings na. Ia, o tātou swing o mana le aso mo mora ne o ke topa o tātou iai mo le whaafo mai le tunu o le si vaenga o le whainga malo fo o le kua tamuli nei o plan al malo na iai o leo whaali mai le aso na nafi pe ona sauno le whionga le Palemio New Zealand Christopher Luxon o le titilo lea i masina po le kua tamuli o le tusanga ia ma plan o lo iai pa te le lopo o le kolu kua ka ua uma pe nga au sil te lo nisi vaenga ia pa o le vaenga le len whaali mai le aso na nafi ia mai te wate fo i lele iai ona o vaenga la ne e lima ua mana tua lo au mai tala fo e lima lava ia la tau folanga te tele lea ua whaatau nu mua la le local water done well le na whaatau nu wina vaenga le na ia tick vaena longa lua o personal income tax relief tick lang whaatau nu vaenga lona tolu family boost child tax credit tick Numera 4, Regional Infrastructure Fund, ia ngā whaua tiki ma le tasi ma le 2 piliona le nā lea e whaanganga mo le whaataunuina uma o vaenga le nā, ma le vaenga longa 5 la o le roll out of military style academic for youth. Vaenga uma ia lenga fola ele whainga malo e te tau na whaataunuina, lewa mwhain whaataunuina. E eila ma le vaenga maalia fo lele whamai two unexpected promises o vaenga la iol o mai tau atu iai e whaapea o le reversing o le blanket speed limit reduction manatua le na whato a whaali mai i le vaiaso le nei le amatanga o le vaiaso le nei e po le vaiaso wa ma vaiatu le whaiunga le tau ma whaifo i le e koe suia umalava e le i folanga la i le taimi le ana iai folanga o ala tau vaenga ian na au mai i le taimi o whainga palota o le isi vaenga o le remove of gene technology barriers o le isi le nao tūlanga
unexpected promise. A o lea ua au mai I le taimi le nei. Kasi le lako promise, absent promise. O le fsili, o le ale absent promise, o le disestablishment of te pukenga. Mana tua fo I leanga a matal whainga malo, ai whaapea mai, o le ave eseina umalava. Le ingoa le ta ua university umalava le ua kasi ai ia technical institutions I tutono ni usila le ua ta ua umalava I lalo le te pukenga. I le taimila nei, o mal kaimila nei, ele I whaatau uinga na folfolanga. So o vaenga la na, 5 mautinoa, lua, e le I fola ina, ma le kasi nga misi. Ia o vaenga la na, o le o tatou mai tawa tia. Fia bea tatou. Ia wa o le ata atole na o le tule mai whainga malo fau ua mai a kuata tolu o le latu tule mai o le kuata mulumuli le o tātou I nei. Mo masino to nei tu sanga ia o nisi na vaenga ua ausia ia matu ia le tikla po alava e foi manga ngisi vaenga ngai masal salo le tsi afale te ai sawa so ona vaenga o mana pe ona fa dia mai le nei foi taha fo one fa fo mai le no e whainga malanga le New Zealand e masani on salo po le motu sau te inivika kona I Wellington he poi au te atu le o mo fa lo le New Zealand o le ale te fatau wina vaenga ia lona winga e o lato uma le vaenga o motu sau e tau na o I fia se vaenga o motu sau ke po e male vale le sau I Wellington a sa o leta vai pe ona sa noa I oe o le wata fia le roots lea from Wellington Invercargill to Wellington ona o te iloa sa whaaria fo inisio tato polokalame o teimi le nei mo vaalele uma o lo I se teimi nei global demand po socha o lo I se faale tong le titi I winga le meo engine issues o le tūlanga le nā le watau fia I le malanga le from Invercargill to Wellington I le teimi nei I le regional services le ale New Zealand o le tūlanga le nā ia malesi tu o le vaai mamao le ale company le New Zealand e whaapea ele o tele le malanga o lea roots e whaai e whaafena so se company lava a vaai atu o lo o le lei e le o le lei le alu o lea whainga malanga o lea fo itu o le mea nā e tupu a pe tūlanga nā engine issues ia ma le demand o le whaungaina o lea service ai o lo o iai le whaapea la le watau fia lea whainga malanga le New Zealand o lo o iai si roots e mawhai o na whaungaina e ie o lo o lala I Christchurch po Invercargill po Wellington vaenga umalea New Zealand o lo ia isi whainga malanga ale New Zealand e mawhai ona whaonga ai whaapea e tau fia ia whainga malanga I le aso se fulu wiva o Januari I le tau sanga fōu lua o lua lima Tau tō mara sa mos fulima e watolu a mo e no lua se fulu mana fitu wa tia nile tulai ono o le ata to vavai I my time of school holidays anai whanau po le ase tala matua is it the cost or the time La tano vavai tulanga ia pe mai ani se fa fianga konisia vai maunga. Good morning.
whaloa ona piki tamaitia onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua ia Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei, teu, whamama, whangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua, e ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi tato. Wasilia mar se furu tausanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o toru ono o. Olua tasi olua o toru ono o. Toto mo rode samos folima tola mo male porkalame malo le tai ola smo morne o ke topo no to lo se fulu balu I le fitu o le tanto porkalame a reto le ola mai pasta la file copa quanto le fitu o mena tupulas mo ke topo le tai na fitu telefoning al protania tal fitu e le tai nei le so fa fo mai lo mo Wellington la venda mamako malo la bosi fo mo ria fa fo mai Wellington California Palmdale California Inosia Fatamiti tipi soli mahalo si fo moria mal telo pa angal tar baklame iso se tafora nei ke lo pelo tar fatasi ai ele nei fo itai au fo mahalo la vale fatasi mai le nei fo itai au fo fe ngai nei fa na umba malo longa ya onga tono New Zealand nei fo ia lo va yaso lo nai o lo o tiltilo pona se va ia matua a pe au ta fam tomaiti po the cost po the time au te loa o vai ga mana fuanga e nei matua ia pe for ave nei fa na fa ta fa never time school holidays yeah sa ole le lava lau sau nonga tawai o pole poni tau sanga pe me le 5 tau sanga tuanai o le kaiminga school holidays o ka ko ki ale ai ia wa etsele tamai te tu ua a nga matala e kel e fa nga solo lava au te fai atu I tau sanga la pe me 5 tau sanga o taluai e ko ki ale ai men ka mai ki ole nga mata foi la tau e onga ono le tule nei o le taimi tonu ale e o umai lava o la tau a inga manai o la tau te matu tua ia watu ua e o e fai malo longa it's either o e se atu mafafo ni usila ia pe o fo isi fo I moto au ki lani fo ia e malo lo ai a o la lava e o e fai ngā malo longa I le taimi le nei o le fa upunga fo I le matua e le o to e ngā fatia le vaenga le nei le taimi le nei I taimi la nei o tuanga tamaiti ona o le nei le tu o le taimi tonu ale nei e tilo ai ia matanga luenga fo ia po company va lele I le ke leo le demand o tangata e malanga e fia tafafau o le kongo ale ngā o le kaimi e maua ele polo fiki a va lele taito atasi po company va lele lona winga la o pasese e si itia ilunga pasese e taunga tala va enga le taimi le nei o le tulanga foi la le plana matua o le ala ngā ele inga kele foi nei tamaiti e misi ala wa onga during the school term onga o taimina e pa uai pa sese le lai mafai ai ona o lo le o matua ma ave ala tau whanau fo I e pe afa pe I ni malanga I fia malanga I matua pe foi la ona sila fia o le tulena o lo o tau tu mai ai fo le fai ngā malo malem tanga luenga wa onga o le tele o taimi I taimine o kwata onga e misi lava onga nai tamaiti ona na paule na o le taimi e tau ngā fatia ai nai matua ona ave tamaiti pe ai ni malanga fa fo se iponi malanga fo I e fua mamau ai o le tūlanga e taunga tā o le isi tu ia o le taimi fo e le tala fea ngai fo I le taimi I ni isi o vaenga e mai se o fofuanga nei mātua mga luenga o le tūlala na o le iei o vaenga o manga e lua tawai I oe e whai o le fia malanga ia la fo I fia mai le kampangi valele ia se isi ikasi a kulasi mako ka la le a wale o manga i o kele kanka malanga ia o le tūlala na whainta ia e le nga fatia tele fo I la e a inga uma I le nei vai taimi mal tau fo I le anga I mai o suinga ma le tūlanga fo I le tama aing ia no winga pe fo ringa mai fa kari a kampangi vare le va pe o lo ia so maru lo a o ia o ko la ko fo no sia ma ko wa mi o le su nga ia ma ko polo fiki le taimi a meni e monia nei matu fo le wa pe o taimi le mo wa nei matu ai fa ta fa nei fa na ya ba kula le kau e malanga ko inge pe o Wellington pe o skadi pe o Samoa ele ai e si le ku
Nā, Sire ko foka mai kia, or kau loko mai. Nā tonu. Mana ia. Mana ia. I oe tawai mana Tasha, au tatou iaia I company ma alele. Mana ia foi se whamanatu mo le malo le atunu o lo whaafunga mai I le nei tai au. Ina ia lava tā pēna le taimi. A whai ala whainga malanga o le sefulu mantua foi international flights, tolu I tū lawe o I le malaiva alele. O lo iai foi le system me whai ona e check-in online. Iai vaenga whapena e mawhai na whaangaina. Ai o se whamanatu. Ina ia siaki le leo tau tusi folau. Passports, don't forget to take your passports. Manatua foi, your siaki le le taimi. O lau whainga malanga. Ina ia awale o alu atu. Wa alu lewa alele. Pe o tūlanga whapena. E tā pena pena masaoni. And check that you have the correct visas. E mawhai ona e o alu atu e malanga. Ia matoe foi mai ai. Tūlanga whapena. Whamanatu atu e Polokalame Malua tai au. Nei taimi ar tai au. Tātou lo o apply visa is lunga online. Te lo o whengai lantou manai whale tonu. Wholele not sure about the system online. Po nei vaenga leo lo whengai malantou. Wholele awal fiu a whapeang kamwhai ngawhile koe kamwhaingi. I oe tawai, o le sa whailoa mai e le matanga luenga lea immigration I oe le aso sa lea ma le aso ana nafi lea sa whaapea sa iei se wha le tonu o le systems a lea wa whailoa mai le pule el vaenga lea o lea wa le leimea uma ai meise o le nei o le aso le nei lea wa amata I le alu ilunga le tele o visas o lo apala e le to tele o malu le atunu. Lona winga wa kaule nga fa kia le system o nga kali kako applications yang koe kako pe aku na wailo o leo la sitia le ya ite la foi nei vaenga ya la yona mafua le tulanga le na mo tatu foi pe a ona ye le tulang foi leo fa pe wa down your system si lo fanga ina it's either high traffic volume ya o le toi tau mafai fa le layer system maintenance ya o technical issues and glitches e mafai o nga lulu ye la tau o lo ye le poto fa pito nga ia puipuia masaunga le mo uma tatou applications le tele na tulanga ya la yuna fa le tonu systems here mo tatou Pacifica lo te vai atu o mona tu ina toro parliament fo le se fufuanga mole lumana ima se fufuanga fo lumana yo tangata moana Pacific People's Workforce Development o se va inga mana fo le mo lumana yo tatou tangata Pacifica mole tulanga ye o le tulanga le leile na ta vai fo le mo le fesosoani lava I tatou lava nei o tangata Pacifica wa e tele lai tu le lei fo o le a fa pena ona fa manu ai na tangata Pacifica tai pe lava fo o le tulanga o lo tanga ai o le ta pena ina le ona inisi o courses fo e ina ia ta pena ina lava ia le to mai maleanga va ona yo tatou tangata ia o lo o malanga mai I vai taimi po o nga lunga o nga luenga fa vai taimi le nga tele na o le tu fo ile yo latou totongi o le ai fo inisi o latou e fai pa anga ia manai o tatou tangata ia o le a fai malanga mai ina ia fa pena na fesosoani o nga ia tangata nei ia latou wa ia tatau po a latou entitlements ngai I nga luenga ia le ngata le na o a latou waso ma fai na malolo o aso mai tele yo nai vaenga taua le fo I ua iai malango lango ina ai ia le nei fo I vaenga ele tatou fa la potpotonga le na tavai mana ia tele fuanga o le ngoa the lumanai o tangata Moana Pacifica work development vaenga le wata o nei tai au mana ia le latou fa moe ina ia fesoso ani I le to tele o le malo le atunu o lo tama fai mo nga luenga I taimi nei ai mai se le tu le tatou Pacifica mantua foi ese lava le to mai mo tatou uma lava o lo fo ai mai le atua le la mana ia tele le fufuanga ale matanga luenga le fesoso ani ai mo skills le mafai ona oina e o lo mo mia o lo iai le sosoani lea mo e lo mo mia o lo ilunga le penga te whailangi tele o whamatalanga ai mawhai ona sosoani mo le anga iluma ai mai se ale tu lea sosoani skills ma le mo ngā luenga ia me se foi le tu lea o totongi o le la wa faalia mai fo ia ele susunga ya Alexander Crawford o ia le na mai le vaenga le na o le Workforce Development Council o le within the next 12 months ia le tamo fainga fo le o le asa elia nisi o pa anga e mafai ona sosoani o le tawala o le kele o pa anga fo ia e mafai ona fai pa anga o le tele fo le na o le sosoani e mafai ona mo na I tangata ia o lo nga lulu
e ai le ngata yo tātou tangata Samoa i mai mautino foi ia nei yo tātou tangata anu o lo iai ia manisi lava foi yo tangata o le atu Pasifika a o le tāule na o le amaua tele nai fisosoangi vai ngata skills essentials o le si foi tu ia tau lava ia o le tu lava le tau ngangana a iai la le vai nga fai pa anga i fisosoani nei yo tātou tangata e tau mawhai e whaatala noa ma wha amalo sia basic English a wa o le taimile nei ta vai mani wa whalau o le kele ia le na o le barrier le tate mai ta wina na yo tātou tangata le ngata tangata Samoa tangata uma lava o nisi fo ia tunu o le tulanga lava fo ile le mawhai na wha aso atu matala noa atu le palangi life sili mai le ngaluenga ma le mea fia ngaluei ma le mea mana o mia ma lo aso mai ai a mawala nisi o pa angai mawhai na fisosoani wha apea se laupa senge le fisosoani mo tātou ai sa le Dr. Wede Samoas for lima tolo amo to se fulu valu minuto lo talo le tula fitu o le se tado le poti lunga la wala la so ai ona ba to lo ta to maru ta fa le nga a to lo mai pasta la fa la copa pakala me maru ta ona smo bone ke topa ba so fo na wa ilala se asulu ye na yo la fnua le moana ila masina oh mata ango bedina tauta filanu lanu wa ipe yo susana veo sei a eta oto watu manga afai tele tonu yo winga mana suma tama futa Botele pelo yate ole la fasu e yo tua oila umasima na otomoti no u bisia oya ole ma we papa sa tawo Eva male la yo lo mutulea la fa yo lo mutele la valea vale lo fo ile e ma fo ile fuli male sea Eva male la yo lo mutulea la fa yo lo mutele la valea vale lo fo ile e ma fo ile fuli male sea hey 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 se la fa ye aurele hey 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 Ai for no malau wanganu lo tu mau be fava mau e malu lava ono yesu fa mole fai ma vai su le ai si tasi falling mata e pele lava oilo fatu fai uangalo ya oile lo fa male lo tu mau lo sauko ila sao fa ima io se fai le alofi amatai ole nu fa longo le se fai mai o se ufu eva mai le alo mutulea la fai lo mutele la valea vale le alo fo ile e ma fo ile fuli male sea eva mai le alo mutulea la fai lo mutele la valea vale le alo fo ile fo ile fuli Malaysia hey 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 se la faie aurele hey 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 oh se ngofo mai ilalo malola mai le kipi ai awe ke ka alo o ka mai ki mo kele mena ku muri fa alo ma lo mo lalo ai afai ai esasi nginga la ka ko fai ku fafu ai mai o pule o uma vai ko fia ia le fu e mai ko o laula ngai ko si ai nga mo mai fongo o malu mo pa ia e fa me melo ia le loko na ko pala me fa so sa ko la fai melo ko o nga fu fa sale le anga na ko pule nga wa nga e mo mai pule sale aula ai ko pule malai ko fa le nga fulu ma fa fonga nga i fo mo fa mai e pule sa fo finga o lo malai e si o mi e fa le loko vai singango le ku malo e pule a sa o lo malai fongo o maki ai ku au pa solo mai le ku sale nga o le kala mala mai vai ka si fa le ko le malai le kamau a seka palau di sifo ma palau le fa e pule palauli i lo malai fongo i vai lo a se u a ko kingo le kama ma au le lei sala fa ye o nga mo pa i o le kala le lei me mi kai le loko fai ma sei wa sa fa la le lei le mo fai ma fai la sala fa ye au le lei eva mai le lo mutulea la fa ye lo mutele la valea vale le lo fo ile e ma fo ile fuli Malaysia eva mai le lo mutulea la fa ye lo mutele la valea
le puli Malaysia. Hey, 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 hey. Se la fa ye aulele. Hey, 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 hey. Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa 1593 AM. Tu maule mama o le pisi lunga tato ala tele nei taimi tai au. Le aise suinga mai le tato lua ili poti so longa le lei. Masaunga le mu mea uma. Tu alala tato polo kalame ina ia awale faunga ina lo telefoni. Drive to the conditions. Keep your distance. Maalu sao sao faatu langa ina ile vaenga o le awala. O e malanga ile nei taimi. Manuia tele fainga malanga o le nei aso lua. Tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Ina utu lai mai le taimi. Lea uatoe se fulu tolu minute. O Natalia o le fitu. Tasi lima iwa tolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa e whoi tātou atunuu mai le tātou polkalame o le areto le ola ia mo oi le aso le nei ma lol soifua manuia le tātou taunu le tātou atunuu ia lo ma whai ona maua mai le tātou polkalame le nei o le salamu e tōru sifuru whaar whai upe fitu e whapea e tōla wapi le angelu a Iova e si o mia ai o e matatau ia te ia e la mea i whoi o ia te i la tau. O le upu mo le aso le nei e ese mai fo i tātou polkalame masani o le whaupunga whapea o le ngaluenga a ngelu. E tele na pasiloa i le tātou wa ai e mai se tātou ta ua o whanau o le tua po e whatu tua i le tua ona o Yesu. E tele na pasiloa i le tātou wa ai ia le ngaluenga po le ministry a ngelu i le lalolangi le nei. Ai wa ai le tu spa ia e ova male tolu se lau monu tupu taimi e iai fuai tau, e tolu se lau mono tupu fuai tau, o loo ta uai ia angelu le lei po angelu le malama le tua, malatu ngaluenga e whaia. Ai ave aile iai, e lua upu e ta uso, ile upu le whamai, they are many and mighty. Upu e ta ua, e mano ma mano i latou, ko e malo losi i latou, o upu whamatala i e lua, e whamatala i mengi o angelu. Angelu ia ngalu due mo tatou e to atele i latou to e malo losi i latou albem kau kia la ai vai tu spa ia e winga kele ma malo losi angelu le tua a kelo e mongi malo losi ang ai tasi le angelu e fa onga le tua le kele o kaimi e fiso so angi e to vai foi le tal e tasi le angelu ma winga ba le tua kapungi nguko leonga Mangkuina utongi ya Danielu le lua leona fai mai wa awina mai talale Danielu awinga mai le tua lana angel kasi la angel wa ia tapuni ngutu o leona e kele leonga kasi la angel mo fai ngaluenga vai malolo si kele angel le ngate le tasi le angel na awinga mai le tua wa la vea ia Peteru fal puipu kelo foi merenga mo e Peteru vai wanga sasa tangata ku he rota fal pui ilona manatu a o lo tai ao fasio kilo Peter ai ke o loka Peter e loka fal pui o mea e lua e leo leonga o mea fa ko o mea fika ia a fa mai lai mo Peter ai sau foi le angel o tale tu Peter o fa ia tu luka fa lo of mun pai ia mun foi e Peter fa pepe ke se miki a ke o ku mengai fa ko o mea matala fa to o mea ai e fit ko e kau ku lesi le Kate e fa fo se ka kala fa ko e ele se singa kala ale angelu le mo ina wo o fa ko a mau mangaku peke so le ele se me pepelo le mele ele se bikini me nge ole angelu le li
a wina mai Efesos ani yet ia ke bang ko felis talal fenga tuai ilinga luenga angel ila itu singa tupu lual tupu il tala ya Elsaia malan au ngo ya kias au ya ila wele no unga ngo totana fe mai wa ke ia kamalo kias wali ole fale ele au tau suria e o mai pingile perfecta makias ya lo tamale o kias fe mai tala tama awe au na le tuai ya le me afaya ya mo fe fica ko ke le wo mai mapeluma ya ke ya au na le tua Elsaia fe mai tala Elsaia le tua se ia tala matal nei tama ke lo lan me tala lo le tua na mata fale nga ki lo ku kiasi awoi itua ku fica nge ke le suria olo stand by mai ai kariotafi ele un fica kariotafi angit la sa ungi ma fa ya ko Elsaia me fa pingido ilola e makua makaukia le to tele le mano angelu malolosi o ngai ke lo iloa la tu ngaluenga le fai ke lo le upu mo le aso nei te ngata fa tu le tua a fai te tala le tua o mata fa le nganga moni lava le tai ngai e mafai ona eva aya le tele angelu lai pui la fa na ulai o le onga le ke pole ai ke kakalo mo la fa na ai lai o le onga o lai ai angelu lai pui ke mafai fo onga eva aya ia angelu o le so swangi te o le kele o kaimi I mea ke anga iai pui o mai fa lave mai tele ave ka vale fa kamala ma ave ka vale o ngai dunga le ka uma kifa mai te o ni fa lave te taunga e ui ai pe ke ui e fo aulo o iai le angelu le tua e lave ai te o al good news mo o benefit mo tangata o kalia le fa tanga ia ke riso Yesu e el tu singa e peru lo na mata upo e el tu se e peru le sa fa tawina no po o lo fa pe mai a fai o lo fa pe mai o angelu o nganga ia o au auna ilato wa awina mai ele tua e au auna ia te ilato o e ua maua leola no winga o angelu o au auna ilato wa au mai ele tua e au auna itangata wala to maua le faola tanga ia ke riso Yesu no winga a fai wa Yesu ilo wolanga o le fai to alea o le ngaluenga o le ministry a angelu ilo wolanga Efeso soani ilato ye watalia le faoltanga ya Yesu so kelolan me mana yemo a fai watalia Yesu ilo wolanga wo le extra help le extra security o le Efeso soangi a angelu e pui lo wolanga malo ainga ele o mafai na maue tangata uma la ko kele fa tua ya Yesu le tua fa fitai le ministry angelu o le benefit wa matou maua ona o lau fa o tanga ya vi ia lo swafa Yesu lau pui ngai ala angel amen.
Worship team o le Samoa Worship Center mangele o le taimile nei le tutuaru le Samoa Sfalima i watola moina wata tolu i le fitu le Samoa ke topa wana mea le tupu le ia so i tausango mawai. So sanga te siva ono lua i te tono le malo le nei o New Zealand o le taimi lea na faa tula ina ai mo le taimi mua le faa lapo te patonga lea o lo ta ua i le taimi le nei o le watchdog i te tono o New Zealand o le nei faa lapo te patonga i mawhai fo i ona ta ua faa pea o le New Zealand's first ombudsman ona o la lato matafa yoi i le suesueina i loiloina ma le va ili ilia o ni whaitionga ia po o ni complain foi e mawhai ona au mai ele atunu o lautele a ngai matanga luenga ale malo a ngai le whainga malo ia maso o se matanga luenga lava i to tonu lava o le malo o New Zealand a o le tausanga i tasi iwa fitu lima o se tausanga fo i lea tauta ua le tala whaasalo pizza o le taalonga le nei o le whaipele ona se fulu fa ta milosanga po o rounds o le taalonga po le fusu anga le nei i le va o le ali fusu le nei o Muhammad Ali and Joe Fraser. Muhammad Ali mai America and Joe Fraser o ia o le ali mai Filipina. O le lona se fulu fala o la ta milosanga po ala rounds i le pole na tau fia le taalonga ma manu malo ai ia le susunga ya Muhammad Ali i le fusi lava le nei o le heavyweight championship le na whaatau nuina ma o le tausanga fo ilata si iwa valuono ia o le tausanga le na ulu wai iai le vaenga le sa whaau poi nai le se fulu pasene i lunga o se o loa lava ma so o se au nanga i to tono le malo New Zealand ina watula i mai na o le whainga malolo na wha a le leipa i to tono New Zealand lea e iai le tatou GST i le taimi le nei ma o nisina o vaenga i mea na tutupu i le aso le nei tausanga wa mawai. Radio Samoa. In this update, higher costs are coming for tourists visiting New Zealand and for people who misuse disabled car parks. These measures are among several changes kicking in from today. Senior political reporter Sophie Trigger has more. From now on, those abusing mobility car parks will be fined $750, 5 times the previous penalty, and a fee paid by most visitors to New Zealand's also been hiked from $35 to $100. Meanwhile, the start of October is bringing changes to the ECE pay structure, with pay parity salary steps only applying to permanent part-time or full-time certified teachers and not to relievers. And a positive step for cancer and diabetes patients, with more funded treatments available today. An estimated 4,500 cancer patients now have access to life-saving medicines, Keytruda and Opdivo. About 18,000 type 1 diabetics will also benefit from funded insulin pumps and continuous glucose monitors. The government's moving into its next quarterly plan with infrastructure the focus. It says it's achieved 39 of its 40 goals in the third quarter, largely targeting law and order. This quarter's 43 actions include passing the first Resource Management Amendment Bill and introducing the second RMA Reform Bill. It also introduces a National Infrastructure Agency. Under-Secretary to the Minister for RMA Reform, Simon Court, says he doesn't know how much the agency will cost, but it's needed. It's vital that we do have an agency that can coordinate the funding from the private sector that we need to put into the PPP projects. New Zealanders look to have control of their budgets as the cost of living squeezes households. Centric's latest credit indicator report shows the number of people behind on their payments rose slightly by 1% in August. However, those more than 30 days past due improved by 2% year on year. Managing Director Keith McLaughlin says consumer arrears are trending downwards. I think the confidence is coming from the reduced interest rates and the cost of living having now started to fall.
That's news. In sport, Luna Rossa and Ineos Britannia have led respective races from start to finish to keep the America's Cup Challenger Series final level at 3-3. A mistake in the starting box from Luna Rossa in race 1 allowed the British to take control of the opening race to win by 12 seconds. The Italians then got the pick of the wind shift in the day's second race, taking the favoured right-hand side of the course to secure a 17-second victory. To basketball. Can against Mutombo, and Dikembe says no. Clarence and Mutombo's no. Mutombo shaking his finger. Yes. Dikembe Mutombo, one of the best defensive players in NBA history, has died of brain cancer aged 58. During a lengthy career which included stops in Denver, Atlanta, Philadelphia, New Jersey, New York and Houston, Mutombo rejected 3,298 shots, the second most in NBA history. That's sport. I'm Malcolm Jordan. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Feololo nisi o tātou awala le taimile nei avata avale o lona winga o le na o lo o yeinei vaenga wa le mu lava fo'i ia po o amatau na feololo le pisi on Southern Motorway southbound o lo o mai tau watu o le vale na le vale anga iatu I Penrose po le anga iatu Manukawa anga iatu I Penrose o le na wa mai tau watu wa feololo lava fo'i I le taimile nei whapena fo'i on northbound I le anga iatu le na latalata to tātou Mount Wellington interchange I le taimile nei o le tai Western Motorway State Highway se fulu maleono westbound o lo mai tawatu I lato lo anga iatu I le tato Waterview Tunnel ai mai se fo yo tato lanes fo ia e mafai na fesuia ina ia tato lanes ia o vaenga na le na wa amata ona feololo I le taimile nei o le taiao Northwestern Motorway fo I lato southbound traffic ia o lo mai tawatu o lato ia male awala anga iatu pe lata atu Hobsonville interchange o vaenga na na wa matona feololo le pisi le taimile nei o le tau nisi o vaenga uma lava foi yo le na lava lo so longa le I le nei taimile tau manuia fainga malanga ta vale le usu ayatu nisi foi wa mana va mai yo e fa fonga mai ai mai mafuta mai pea malo le tau lo Radio Samoa ina o 5 minute te ai le tu lai fitu. Radio Samoa, kasilima I Vakolu Amo. O mawhai an awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Pai ngala tamai le tala o le tau nei taima le tai au I Samoa. O lo tu papa atu lua se fulu o lo I le mawhanwhana po le vevela le Samoa nei vai ngala tai au. O la susuru mai le la malangi le Samoa wa lo tu sa taru taimi Samoa. Le foi vai Yaso. Ai o le afa solon pa ultimo ngai Samoa nei Yaso atoa. Lo sumar fitol marunga na le vela le Samoa le solo futolu lo na mawalalo taru tala mai Samoa le nei fo Yaso pe atare tu la valu I le tai nei se mai le tala le tau I tono New Zealand nei I le baba atu motu I sau tene nei fo tai au Nelson la fa na awawa le tau mo o tos fulo no marunga le malulu o maru le afa solo langi le tau mo o to nei Yaso timaru la langi le fo le tau mo o to nei fo Yaso wanaka la fa na awawa pa timu le fiafia nei fulo no marunga le malulu mo o to I nei fo Yaso fa solo awawa pa timu I Queenstown fo ni marunga le malulu fa mawina mo nei fo Yaso lua o tato yai Dunedin la langi le tau mo o to le sos fo valu marunga le malulu le ai fo ngana au ka stete malo la so fo maria langi le tau mo o to le soi awawa le fiafia nei Los fo marunga le mafana fa mawina mo ka stete ile so kai ma ya ri mafana o to ri a se mal talo tau ile motu matu pi tola marunga motu matu I kai taia Sport valu marunga le malo le ala fa sona awa pa utimo ini so time nei fo Yaso la mo Wellington ma lo si fo manuia pa angal tara proclame fa fo mai la mo Wellington la fa sona awa le tau mo jo fa sona nangi ma lo si mo sabidi me matu ini so time o le tai nei fo lima marunga le malo lu fa mo wina mo Wellington ile so awa le tau ranga fa sona fo awa le tau po fa sona awa le tau o roto le so fa bena fo awa Palmerston North fa sona awa fo in New Plymouth lang le Napier lang le Masterton
Whasoro na langi lei fo i Hastings, ma Gisborne na langi lei, kiri roa he mo tone maro se fo manuia, a wa ore tau mo o tau i le so se fo maru marunga le maru rua whamawina mo kiri roa i le so, tama ki makaura au ki nani no whanga whasalaunga Radio Samoa, se fulu ua i le maru rua nei vaenga o le tahi au, whasoro na awa langi lei tau mo tātou, le nei aso rua se fo maru marunga le maru le eas fo whaino na maua lalo, tahi au na whasoro na awa pa utimu ni so vaenga au ki lani se fulu iwan marunga le maru le ea tahi au, Whasoro na awa lang le leile as tofi, whapenal mala as foreile, whasoro na awa lang le leile as to na ipa utimu le samara so fua, ora vai aso lo mana, i whapamonga mana. Ala pa i tau, tuna mai nei foi tai a fau le tunu ala papa au ni se vai ngor kelope, e te tunu ngolo mori le tau mo tau ni aso fau tatu savalia. So se tasi e whaisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sefulu no se tema, se iau lia le aso sefulu valu o katopa, e anga wa umai le se i e te ono manu malo ai i le 5 se laun tala cash. E whaiele i le aso lusful tasi o katopa, apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz, e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau, ma le lua se fulu afe tala, e lua miru te whaie lau talo sanga online, ai tasi le itu lai whaatali e te tali, e ia inga whaabitoa, walau lo le Pacific Finance Limited, i le oval se lau fitu fafa lua fitu. Oval se lau fitu fafa lua fitu. Maru lau jero jolai fitu, whamalo whapteile tunu, whaptam whaina whata smari tāra pakalame, maru wale tai au na small mall nei o ke topa, e ke le anga i kia ia waka sui le amatanga o le masina lons puro le tātou wholau. Pawal me ona whamanatu, vai paka fo ia mo tātou, ai watu wai, ese lanu e vandi ia lango paka fo ia mo la tau e le atotoa le manos. Al ke lea ka paka lang papai, i te lo vaenga. Paka langa e paka le i tātou, ai laku lo le sign fo i le, o lo paka mo vaenga le atotoa le manos. Ngai malia lea, awa ke paka i langa o kaunga ka, whaari mainga ke leo le paka leo le a whaasala inge, a paka ku ngei. Ioe. Ia. Aso momo o ke topa. Ia. Manatua. Ia. Lenga. Ia. Kama whai. Ma ua fia fusu ingai kanga kai o hapaka. Awa ke fia fusu. Mai a fia fusu aru kongore mai ai le mawar kupe. Nā. Fusu a kongore mai ai mawar kupe. Ia. Ala me foi. O ke o fo kai o kai ka pe falong kwa ka ke mangiki o ka kingo o ka lua kwa la kwa lua kwa ka ke paka lunga le paka langu sama-sama ke le mai onga kusi-kusinga la ia you know e ka ke guilty foi le va pe e ka fife o ia ka ika le ka lua kwa la ka ke se e ta wa foi le ma fo wa ia nga maka tsa mani wa folau e ia se ka ke maka ka ke o folo ka ma fo fa pe va ai ku via ia la wo aku ai ki nga ngai lo ngi la ko paka ala wa paka ia sol sa vai e tala fa Britania foi na le put yourself in the shoes of that person mantua foi a tato manatu i le tangata lea e mo mia ma o la tu e fa nga ina paka ia tato la ia ma le fa ala tele lava tato ma fa pena ina ia fa ava noa pea o paka ia moe o lo mo mia ia ma le tala le na fito se lau 5 se furu tala e leo se tupela i titi. Sawa, ia, lelei, ata mai lau paka le nei aso wha mole, so se me paka lau ta vale, ia make sure la paka tauna paka, ia, lelei, ma iska koe piki manga i o le nei foi, aso lua o tātou iai, se foi mawhai lipu ti o le tai au wha mole. Tawai ma Natasha mana, ia whai stato po lesi, ma tua po lesi, e packets, but e al po lesi na, the plain ones, e mana ia tu e yogurts, tu e meo berries, ese leo ngā berries, man tua foi, ese tu ngā berries, strawberries, blueberries, blackberries, o le canberries, ia, o tu ngā berries na, e au ngā mo le soifua malolo ina, tu ina tono lo po lesi nei tai au. Ngai e maua mase October berry. Yes. Ia, le na fai le piti o le tai au, wha mole, o le wha manatu o le nal malu o le tai au, fai le piti o le tai au, he le alo pisi aku ingar wenga o ngi aso ala ko o le moa, Lua sila fia la tawai. La umalu kai au la. Falau a fasi amu siam popo. Alu kamal nga fai ngofie ia masinga ki foi la lea kofe sisi kei wa uma. Mana ia.
Umana sa momo ke topa. Umana sa momo ke topa. Mata na fi talonga le au black ferns. But au tene foi le au la kapia tene. Ka alo la ma ai langi. Ia. Ke man ko na le au tatou le New Zealand le champinga le pola langi le fa inge le hosting New Zealand. So le ai. Bari fa le ai langi ka ko au. Ka ko au ngafi. O la tano mo na tamo sanga no fa so nei le WX51. So o le la o malolo la tu talonga mo. Ya le la lo ngai la fitawi mal au le number 1 le kaminge engelani le ba so fo. Ya wala fo ya ina ya lo sa mo le ta alo I au le New Zealand. So mangaya kalong mo. Fina wal talong of ko amba wales ko ay langi la umat kay miwa ya fa jamala fo ya. E pe ole tu langa na ta vai. Ke la ta alonga fo ie. O kai mi muli amanai minute muli fo ia ie. E pe le ia le wa fa atala le fo ile le ia. A o le ma kwa maka ile le si au. Kai mi e makua I fanga uma ia le malo ata vai. E sile le o kilunga le nga ala ka kal polo was ko fo ile le o le mai ta was. E o fo ele nga tele awata mai tai. Ai fa pena fo tato all black system. O pia o vai nga muli fo ia afa muli o ta alonga ma toi minute ta alonga. E ia nga vai nga ia sasi ia e pe tai la. Ele ku mama nga la ele vai nga ai la nil vai nga le. Yeah. Patulanga na mana ta alonga au lo ta alo yaso ia. You put your whole 200% mantua foi le amatanga ta alonga pe tulanga na mai le amatanga fai fast full minute ta alonga tu ai pe tulanga na vai inicio ta alonga ia pe wo o le fai unga wo vai tamata. Wa la kapua la kapita vai. Pa wala kala ia talo sia ia wato mua mala. Ia to ya ngai mai manuia mo shaka ko au go black ferns. Yeah. Le ole na ma wol feeling au le belekia la sa unimol end of year tour. Au te loi ni so tamale le famuni ina fo le wala ngai kwai fanga kal piki ngol beleki de la malanga nei. Lango au ia fa kali mai le la pingi malol peleki o awanga kai ya engelangi ayalangi falangi Lano wingala na o mawan na fi o se feeling of fang tele mo fa ya onga le la fa nei ya po ayo la a ile ave ai mino kamalo peleki o kamale le uma ya lango la feeling ala ile au tau na tal fe ngari le ma ya au malo si fa ten mai ya karsi yeso I'm confident ke wala ya confidence a we alia o le performer na ya tato tamai alo ma fana sa mo yang ka alo ya o lo ka ko ngala ya lai ma wala vango kamanga malanga le la fai o le la vai na ye filia vai ka mai ki awang e fale ko ngula pik ya ave emanga ya ia la tana fa te tari wa ko pa nga ta longa o peleki sauni ne o le end of year tour le la malanga o Europa per masania I to sanga te sia ia al feelinga la le au ia o le vai nga le la tu fa ya nga malanga management team ia fili le au o ia malo mai ka mai o ia so ia le nai vanga nai ta longa nei fo ta ha fo ma fa fo ma malo warka alo le late to boy radio Samoa Swanima Eva Toru amo ole fa pongo nei ta o po kala mengal Britannia think but until I saw I pa mai fa fenga me fa na Jerome Gray Asiva siva uanga oio Lolo fa pe uoroio Suiti somali pe o se poi Awe la taru pe Awe tangi awe Oro ulo tolea Tawina fa pele Minoi Minoi ane Minoi mayara upele E ha Te aruina
o selole Avane ai loa fau I male I pukofe Awe ole ulu sele mole Awe la talupe lupe Awe tangi tangi awe Olo ulo tolea Tawina faapea Tawina faapele pele Minoi 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 ane Minoi mai ala upele Awake, 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 Awe la talupe lupe Awe tangi tangi awe Olo tolea Tawina fa'apea Tawina fa'apele pele Minoi 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 ane Minoi mai ala upele Talupe lupe awe Tangi tangi awe Olo ulo tolea Tawina fa'apea Tawina fa'apele pele Minoi 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 ane Minoi mai ala upele Minoi minoi ane Minoi mai ala upele Minoi minoi ane Minoi mai ala upele Minoi minoi ane Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. It's been called the worst tragedy in the history of that part of America. Yet most Americans have never even heard about it. An entire city burned down, killing more than 1,500 people. This city was right next to one of the largest freshwater lakes in the world and had a river running through the center of town. There was water everywhere, except where it counted. There'd been no rain for many months, leaving the ground and everything bone dry. Even the town newspaper said, "Unless we have rain, who knows how soon a fire will sweep over this town." Then it happened. On a Sunday, all hell broke loose. They said the roar of the fire in the night was a terrifying sound. It was so hot that people felt they'd been thrown into an oven or furnace, and the ground seemed to melt. Many of the town's citizens ran to the river for safety, but the fire had spread even there. All over the city you could hear people's screams as this lovely town became a hell on earth. But amazingly, few Americans have ever even heard about this pretty little town named Peshtigo that was burned to the ground in one terrible night. You see, it just so happened that the Peshtigo fire took place on the exact same night as another terrible fire. Only the other fire was in a city much bigger and seemed more important. So even though not nearly as many people died there, it was that fire which made the newspapers and became famous as the Great Chicago Fire. The world is full of untold suffering. In fact, you yourself have probably suffered in ways that no one else knows. You may feel like no one cares about the pain you've gone through in your body, mind, or feelings. But Jesus Christ came to share in our suffering and to show us how much He understands and loves us. Jesus said that even when a little bird falls to the ground, He knows and cares. So how much more does He know and care when you're hurt? So why don't you ask Him to take control of your life? With Him watching over you every day, you'll never again go through untold suffering all alone. You know He will always comfort and carry you through. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Eva mali pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Kasvana olla se luoda neillä se mua ke topo ma talo telefoni pe a fa pe ma fa yone vala mai aves family ngai sesi i lungo tato telefoni tolu fitu tasili mai va tolo lo mo fa mo tato emaili ile on air at radiosamoa.co.nz po lungo fa tato Facebook ma YouTube Radio Samoa vala si ma lo sui fu ya soi fu Manuela usunga fa pe foi sama ita yole malu sayao la ngai ya malo la soi fu va sai mo lo wa no o le whamanianga ne mo si o Queenstown le wa ato ele so lo na tasi tausanga i ele alofa o le atua i lana tausinga ia te ia awa ana le aile alofa o le atua i le au lia mai nei tama nei aso whakatoa mo lo na ola ia ai whaftai le li o lo mawhanawhana pele nei a inga o na uwha o popo mai fo ile nei o loa mo mātou pa o lea ia alofa ngia le atua i whaonga nei whanau
Malinei tamai titi mo sona fi au mstana ngalu nga nyaso iluma pe atu sai malona finangalo pa manuia atu sani ate oe ile ne yaso ile aisa pik meka wai o te loe te ai te wai mai ai le se fa kari se a kolo ro kausanga ia ai fa sai le lava tavai man he vai ngol saya o le malu saya mo lo wa no manuia to waso Pone nei tai au whakalawhala i atu whea la whani. Koe lahi matawai, pawhikai lava mo le awango kuinga mai a ele ngak fuile whamanguia ko sa se tolu ngi kai au. Laku whamanguianga ma rufaanga mo le aso i fua e te line whiro mai le afio anga malaela le paka pula loi i Wellington e laumua ia e te line o leo ko malanga mai whamanga kuinga lo walu suruiva tausanga i lunga ngei o kilangi. Manguia le kua kele o ngei kausanga lo fale kua e maua se aso fia mal file mu mai le tua. Lo whaanga whamunga mai o wainga mai le umuenga i Samoa e wha pia fo ngei o kilangi. Ia ele ngaka i le o wainga umalava. Sili au lo whaanga taiana vasa asi mal whanau. Wha pia lo whaanga o whalfani male ainga atoa. O le anga mongo ki e lof kele aku tawai manguia ko waso mai kenga nga ka pou ko lua vaso i fua tawai Nei whamlenga lua pito Io e tawai lunga tato I meli God is great every day. Happy 11th birthday dear Ella Mate. May our good Lord continue to bless you. Hope to see you soon. We love you, Ella. Enjoy your special day. Much love from your uncles, aunties, also your cousins. Redeem and rejoice. Cecilia, Jeremiah, Cynthia, Jaira, Javante, especially from your papa and nana. Happy birthday, Ella. God bless. Mahalo. Tawai, ia umatu tato I meli. Okay, lelei Susi tase. Ia lai fa mai manuia lona ia so fa na Susi a fa pe lo waso I fuongi. Ka I le foi. Ia manuia lo waso Happy birthday Susi. Pa mone ia lelei sa le sia tato val au talofa. Ale sui fua tawai. Alo le sui fua. Ia male a se tolo e taia o kausala. Ia le whaamakianga nei malo whaanga whaamulmole lava mo se masto antile ia kiva mo se manuea ia mato whaamanuia tele antilo was whanau nei aso lo was soifua ia so nei mo o ke tupa wa tua ia lo wono furu tausanga ia le tua nei tausanga tele wa ia whaapopo I lo soifua ai me se Olo ngalue e titono e ngā le tua maua lo soifua lau lei maua lo malosi a mai se o sia ngalue ngā lo whea ngai ma oe papanu e le tua ngai aso I fofuanga uma ia mātou tātou whea ngai se taimi nei aso whastai lava tawai molo o avanoa o tina lei mo telefonu Taina tina ia manuia fo le nei tai au fau ia le lei O yese fa mo nganga lo piko po o ka ko nga. Tato mata bato. Ya se makua manga yari ya. Ele makua pisikiri fo ila so mo ke topa na ko ia. Le le manuia fa voto ne aso ne fola. Tai lava tawai manuia fa lava tau tua lo tutoi lau sunga fa pe fo ile sunga ya Natasha. Sa mo la tunu pele fa tai tele lava le maftanga le nei tai au. Anga le leile ali ile nei aso manuia tele a mo le nei taimi ya alofa tele ato tato feilo ai I se aso iluma ile alofa mai ole atua. Soifua ma ia manuia. Mas mai wai no fa mo dia tole pura ka mana fa ka ko sa mo mo ka lave manual tai mo dia tele to was fa na to los fa le valo tala mai sa mo pe tala valo tai
Nova Samoa. Waule ne yo kasu tialu, awal suia ngila wa kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela Yeni se vainga wala tele le taimi pisi fo ile nei o tai au tai tasele na ua amata no feololo ia manga ia tulava fo I ina mamafa ia ni traffic State Highway 1 southbound o lo maita watu ile vainga le na Auckland Central and Green Lane o le vale na o lo maita watu o le na o lo le mu ile taimi le nei ona o le na ua amata na pisi fa pena fo ila ile vainga le na lata atu Ellerslie Panmure Highway interchange mo le Silafia northbound lo mai tawatu le nai feo lolo tatou mai le vao le Central Business District na CBD and North Coast il time le nei la talata tu fo ile vaenga na Onira Road on ram ia ona yaile ona vaenga na fo I was so down nai tatou State Highway Lewis full westbound o lo mai tawatu mai le vale na Mangrove Bridge nga iatu ile malai va alele ia lo fa pena ona feo lolo la le pisi le time le nei eastbound le la talata tu le Hillsborough interchange mo le State Highway Luasafulu, State Highway 1 Southern Motorway, southbound olo maita watu faila fusfeo lolo ma faisima mafa le vale na manuka tupapakura ia fape na fo ile anga iane le na takanini ile vaenga le na feso ta ia fo ia tato wala male motorway northbound olo feo lolo lava fo isi evanga na le lata atu le vaenga le na Redoubt Road off ram Western Motorway westbound maita watu le vaenga le na anga iatu mai le CBD anga iatu St. Luke's Mata wat for tamil nei fais for lolo pisi mai ia malvanga le na tatou anga ia tu le Waterview Tunnel eastbound o lo so longa le leipe lava tatou le tamil nei nisina swinga ma ainga o le o ye tatou ile taimi pisi fo nei o le tai au fe lolo manga ia tu no mafale traffic mani e tele lava fo ile fainga malanga tavale ia e fa fonga mai le malu le tai au lo Radio Samoa ina wo tres full male vale minuten tale le tile valu Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Fai mea alofa I ainga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau ainga I Samoa. Tanga I ane ile pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ile o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi aiso fale motu le lumanai. A whai fo i eiso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai eiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu vai aso taitasi, se fulu e te aile faa. Mga umia se mawha mga kosyo ki ngala I Samoa. E sisi le Lifestone Headstone Life whaile lako whaapikoa mo maa e lalo mai le 5 awhire kau. E mawhai fo inga lafo I Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo 5 po o le website o le lifestone.co.nz. Whailoa le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua aile nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu I Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Talo falava o a lapi marina, mau belo li tio, I le Radio Samoa tasili mai vatolu amo. Eu sou a ilha, umia, você flou la poa. Show you the waffle, show you the waffle, show ya. Eu sou a ilha, umia, você flou la poa.
sa ole papa fa ai ke ki tangata langa ole papa fai uma kala panga sa fe sa itai moso ekele ku vai ko fu wa vale sa milolo ko sei pa ia panga le omu ako anga umanga ku umanga tam kin wanga ma ku pungsa no foi uma se ki de si ku pe ma wa sa ma Whakakakatai o e ti semo and tui whao se mau whaiva I ngā ino o Joyce Fulman lua minuto lo tōre tālo le tu la e valu o le whawhonga le pakalame maru le tai au. Already so much for lima I wa tōru a mo o mai tātou le tai au o fia mai tātou fia mai leo kako o lile masinga se food. Aso moa moa. Lena. Ka. O tawai. O le vai aso le nei, o le vai aso le ngangana tu valu. Leo lo whamana tuina ele ngana tu valu. Ia o le vai aso o te ngana tu valu. Oh, is it maloni? Talofani? Talofani. Talofa tātou. Ia, tu valu. Manuia le tō mai aso. Kalo wharia tu valu koe ki angalo ko ni la ko. E na mani fo tu valu koe ki ako kusan tātou ngana ma tu valu. E malama ia tu valu tātou ngana. Yes. Ia, le nei tātou paanga o mamai tu valu. Ia, le nei manuia le tō vai aso o le whātawena o le tōnga ngana. Tere lopa le ale au tū po le theme o le ngana tu valu le. O le ratu theme leo lo iei te vai. Tā o whimau ki tau ngana mo tau ngā leo me koutou I longa tena. O lona winga, uphold your language and dialect, for it is your identity. O lona winga, e tai tu salawa fo I o tātou whaanau nau ta inga. Ia manai nei fo I atu nuu a o le tātou ngana lava I tāo fio whimau. O hao tātou whaasino manga. Manai le lei whaatalofa I le sunga TV you tana whaafonga mai no whaale I Samoa. TV, alofa te lava whaafonga mai tāra pakalame. I le nei fo I tai au fau. Kara I tele whaafonga mai whaama vaenga sa whai malo se fo manuia. Ia mal tele o vaenga o kilani ma so se vaenga o New Zealand so stafara nei ki lopo na whaatasi mele tunu nei te mo le tai au o tāru tala mai Samoa pia tāru balu I le tai au nei. No winga Joyce Fulman minuti o na batulolo tāru tala mai Samoa. Ia wafut whaafonga mai le tunu po ani si o vaenga o na whaena liputia o wana si tu fia le tunu. I le nei fo I tai au mara nia sa fo tātu iai mantuolo o pisi le tunu. I le tulango I taringa malo. I le masina nei o le o tātu titila nei peto I toru vai aso. Ia na matalolo taringa malo o le tunu. I fontele ia malo te pulenga le o lo o whapena ona te malo I Samoa. Ma ne pe amantuane le tunu talo wha mole. E le whaingo fia pe ati tilo wa o maua tolu atunu o lai o mai la tu tupu. E le vela mal tupu le o King Charles. Tupu Britania. Ia maisia tunu o ma ia ma te tai umo Bliskenge ma pale mia. Ia mo ming ska o tunu leo la ai tonu o le tunu ia o le tulanga na ia no winga la o matua e sauni le tunu ia tali mai le atua malo ia le ngato tu wino of you anga fo le o mata ngo fi ia tu wino of you anga te chance ia fa pena fo ia fa te malo la tu mo fa o mala fa mo tu mai la tu ia le na ka do fa ia sa ia tal sia ia fa pena ona au manuina vai o mana te pena ina tunu ia mo tātou taringa malone tonu vai aso mana mena e mana I pe a mantu I fona tunu fa mon mon le talo ina ia manuia le taringa malo Samoa ia pe ona ia nai vai aso tolo lo mana o le matu pitonu ia mondai o e mimita tele matu o ia mondai o matu o pongale velevi o le mato au pongale veleve la po le Dale Spider. O le ua maua I lipoti o le a tu ina I lalo le vasole nei langa o le a I le whainga tu e whafowina ato uma o le taulanga whataua Avondale. So mo mato uma o le masani o na e vai lalo I o le Spider.
o le vai asona nei o la atu ine lalo le tatou au pongale velepe na avele tu whalelei se whakari po fea o iei le toi e whawhawina o le tatou wa Santa Antonia ia ngā sua lole po fele la ave lau pongale velepe e whaamauri le iei ma tu le iei sona no whanga e kwai maka o fie ia wae o le vaenga le loai e mandeo ma le matou pitano i o sifo whairoa o le spider ia al tulanga na e le wolongo mai i li poten nafi ole tu ine la lol ma ko au pongala bele ya nga bele teu fa le se umang fai le ma nga le ole taulanga event fa tau avenda ya so lo so ngo fa nga ma ye ko fa angi ngi ai lungo le ya le ma ko au pongala bele mana Ia po nisi fo e tau sanga uma vai atu na matou asese atu fo i tawhawhau. Mai sa lai le vai taimi o Kirisimasi. Wa sa masani lava fo ia ona iei vaenga na sa whai ai a latou carols at the park. Ia e whai lai ngā ile vaenga le na iei tonu ale spider le fo sa masani ona whai si o tama. Ia whaafiafianga, ia matulanga fo ia i nala. Ole maana ia fo ia sa ole lei lava. E tulanga ese fo i Avondale o latou ia ona ole latou fo ile ia apongale veleve faima iconic ile latou fo i si o mang so over mal luas full tau sanga o i loa pe le pitonu au kilani il spider por au pongale veleve ia ma tango fo i lona wa le sa ma ngai le fainga au pongale veleve fo le fai le longa statue fo le ia ma fi jangata ale la apongala lebe o mai nalo fa mon ngi fai mai singa malo longa ala mai nalo fa mon ole la mai nalo ma ko apongala lebe ya nga bele ke u fa le se u male ya wala te o fa lo watu li poti ole la ate fai ato umale to lang fa taule Avondale fo le ya nga mo le no fa nga le la ko le apongala lebe mana ala mana yo vanga le wa i tele fa nga ina fo le mo vanga ye pese ai la o pese e pena e ta wo fo ia show tu ya uli tapita tu lo le swafa matai ya ma o pese uma ke fo nga fa ia fa afianga ma le Christmas carols le Divine Mercy tau sanga uma lava ya ma le tele o isi vanga e fa ia la lo ila o ponga le pele ya ma salo la mo nei tu sanga ya ke le lo pona umi le a to e fa si uma to mai vanga le Avondale ya ngai lo kingo le po fele la ko isi ma ko au ponga le veleve ya pe la ku lo nga tono taulanga ya pe la ku si pico taulanga ya pe a fa moelo le ko fai se malo lo nga ponga le salo si ai to ya sin no fonga to e fo ya to wai ona I can see and fo le it's part of the people, it's part of the community well live kele so I'm sure ya ole a fa ngo fo ina tangata fo i o ala ina ia mai lato uma foi e la tanelna ona ua pei lava foi se tasi o totino le lato foi si o manga le apongal vele asa le lei o lo ua matona pisi la fainga wenga le tua mal senga fai nga samo le tulango ia o ino tauloto ma pese ma tala fatino nai fanau ia mo le lato lo tomaiti ia o tulanga na ua fkauri le ma lato malolonga mai o ngare nei foi mai taimi ia le tamaiti fai fa le kau ai le tau loto o fa mauni ko la so le ia o tempisi ala le o fa ngal ngal tu mal senga fa ia nga sa ia manga foi ma tu fa mo se so sangi fo se so sangi fo la tu tama mal teine fa le o na bia le so sangi ma tu ia fa le lang fa sa mo lang pe pan ka wa ia fa le singa ka ma inga lu nga fa mo le so sangi ngal ngal o fa ngal tu mal fa ia nga sa ana ia Ike fo ngo forma ko fa pese ku e pe o ngaluenga nga fa o nga sa o la ko meanga ko fa se yo sa o e al fa ko la ko kama marke ngel fa le nga wa e ma wa ko yo e so sangi fo e fa mo mo fa sa pa ma nga mo nai fa na man na to ka lo fa inde le man tua o lo tanto ye le vai mi ya wa ke lo fo lo le ka penga ngai ma tu fo de o fo tama mal te ni mo la nga sa na sono la fa se ol tano pa ki wa ya fengi ai pa ya so akon ngi mar va so fo o no mana e lo tomaiti ya la kele la to wa se lo fa so ko ki kala le va ngi ka ya ta la le ta sili mai va on hanga mo na hanga mo ile tano ya on e va nga mo tanto ma ngai tomaiti wa fa pela al tina fa ta le o fo tomaiti e mo wa fa me lo futina ai
Angai kau whanga o fufau tina la alu e mai til faisa. Fa mai tina o le vale a pe o le fa kau ka mai ki so o fufau. O a ua o le vale. Pe o le fa ka mai o ka mai ki so. Ya ai fa si sila ko makamala oi. Ya le ia manga se ala van fa so o ye ka ngame a. La van fa so alu male a ko ka ko fa mo a. Ya ona vai ngana walta pe no nei fa na mo la to waso. Tasia na sol tau sanga. Ya lo fa pe na tu atu nei fa na fo i. Fai la to ma au na le tua ta ule. Alo fo le tua ala le pese. O le tau loto. Ya ma tala fa tino nei fa na. Ya. Ya le manuel le hano atu nei fa na mo le la to. O le foi fa ka ko promotion lo ko be ki. Masalo pe ya ai mo fa no. Mo fa no a si mo fa mam ma ko fa ngor ka ko. Ya. Ba ngana o ye le vai la fa ka fa malo ski ngor ka ya. Si fa si ka penga lo ka ma ki ma. Si ya lo fa malo ski ngo. Ya le o mo fa malo stino so ma tala mai sa mo nei tai folk ngaro mo waku. Pasa o lunga. Alzafa. Iya. Aya. Lunga. Adale. Lunga. Halo. Das. Dua. Dor. Pa. Lunga. Das. Dua. Dor. Pa. Alzafa. Das. Dua. Sol. Pa. Ad. Dua. Sol. Pa. Das. Dua. Tolu. Pa. Sabali. Lunga. Yoi. Alu yai. Lunga. An. Dut. Pa. Lunga. Lunga. Alu. Das. Dua. Sol. Pa. Lunga. Das. Dua. Solo. Pa. Lunga. Das. Dua. Solo. Pa. Se. Hihi. Baila que vos se yang susu ka violai. Luma. Das. Alu yai. Yo. Luma. Alzafa. Alzafa. Alale. Hihi. Alu. Awoya. Aya. Luma. Alu luma. Alu luma. Lo fa malos ke ki ka makako. Se fulu se kone. Sa wile le ta to. Aya. Ya na vai tu solo. Na vai. Na mokas. Ya na vai fa fo. Le malo la ma. Samoa. Tasilima ibutolu. Amo. Radio Samoa. Tasilima ibutolu. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya su taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofo ero tātou watino, ia usi mai alau whaafonga talatau longo mai Samoa. O le leto si sio ai e ingo le marienga na fausi ai e le kona kalante le sunga ya John Junior Hunt, le holo le kale sia whaaputuputonga kerisiano Samoa i whaasito tai. Wa ave ai le aulotu i le whaamasinonga le whinaunga, e ala le i se su e tasi le miliona ma le se furu fitu afe tā la, whaasanga i le ana le kona kalate faufale. Na manu malo le ofo le kona karate a John Hunt, i le tau wafonga ma ia amata fausia i le maoto le aulotu i a te semba, o le tau sanga lua afe lua sfuru, i le tau e iwa se lau lima sfuru afe tā la. Na tutongi mua i ai le iwa se lau tōru sfuru afe, e whaatino ai loa le ngā luenga. Pei na alu tu wale ngā ioi le fausia ino le hall. Ina ua turi le aulotu le ana le kon kalate fia wha au le ngā luenga.
peitai na silinga ma tapena I lole lātou tangi ave le whaamsinonga. Ma toe sa ili tupe aire au lotu, ma sa ili leisi kon kalate na lātou fausia ma mai ai le ngā wanga. O le asong fua le vaso nei, na toe vala waile nei ma tā upu le whaamsinonga maua lunga. Ma ua wha mautu waile wha aui I tua le loia na tau veina le fina unga le ana le kon kalate. Ma ua toe sa ili ai se isi loia. O le wha lua leo na wha aui I tua o loia, mo le o lo tua ia. I le tua le kālesia ua lātou le talia le au ngani le ana le kon kalate. E nate te tongi atu se tino I tupe tolu se la wafeta la. O lo finau le au lotu a whāsito tai. E ono se la wafe na lātou māliria iai ma le ana le kon kalate e te tongi atu. E a veai o se tau I o le teimi atoa na tuai le ngā ruenga ua le toi whaia. A whaia le whaamari eina le tu tangi le lātou tu ngā tala ua māliria iai ma le kon kalate. E manino le wha awau o le su le nei le kālesia ilo ilo ma sue sue e le wha amsinonga ma au ma iai se wha iunga. E lua ni sauninga wha apitoa o lo te pena le wha tuanga paha I Samoa ma Amerika Samoa. E whaia le malu malu tāpua I o le wha tuanga I tia papata. I le teimi o le fono a malo o le tau pulenga I lo tātu utunu I le masina le neo o ke topa ua amatalia. O tā ua ia sauninga o Interfaith Services, mo o wala udiai ta ima wha urulunga o malo e limas furuono malato usunga fono, mo o wha liai e le wha tuanga paha I se pepo wha amtalanga wha alawi loa, o ni sauninga o le asami ei le atoanga, o le wha se furu tau sanga talu o na wha uru fale ma te tala ne manu maru tāpua I tia pata, le ana te tala ia se tembo le tau sanga ea whif se lau varu wha pele atoanga o le fitu se furu tau sanga, talu ona taunu I lau I le ele o Samoa, le whaatuatuanga pahai, le ana au mai le tala inga se tamai tai peresia o se pioneer. E taunu I Samoa le whaatuatuanga le tusanga ea whiw se lau di mawha, o lo whanga solo tau o manga o le fono whawai, na te pena ina le avea o Samoa ma malo tuto tasi. O le ono tausanga talu na tuto tasi lo tātu o tunu o mai pulenga whaakolone, na wha mautu wai le avea o le fionga le te pau whaasina, le sunga mali e toa tanu mawhidi le lua, ma sui a wai po se tangata talitonu o le whaatua tuanga paha I Samoa. O whaatulanga mai o le aso sā lua sifuru o ke topa, le tasi o sauninga whaapitoa, ma le sauninga muri le aso sā lua sifuru fitu o ke topa. E le ngata o ni sauninga o lo vala au whaalo aloa I tai, o malo le tau pulenga maa lato usunga fono, ai o lo avano fo ia sauninga, mo le lau tele o le tātu o tunu e fia a wai. O le song fua le vaso ne ila stolu se furu o se tema, na toe fo iai le tautua le vaenga o le fale mai ma o loa po nifo, I le maota ngase ma to tua I le tatala le I le atunu, mo le lua se furu whaintu la. Stasi leo o unanga tau soifua malolo ina e mana o mia tele e tangata, I le teimia fiai o loa po nifo I ni fale tonu, ai mai se ni fale velame e fafo sei. O se au nanga fo I e mana o mia tele I teimi o le po. O whai doa I e mtanga anuenga o le soifua malolo ina e le na awala o fiso te inga tele vavave. O I tu la whai ngā anuenga mai le whai le fiafi e o le se fururua I le po. Wha pele se fururua I le po e o I le vanu o le aso e so ai. O na o ngase wa I se tu langa whai ngā tale ti ngā o loa. Wha pele I la tau e a fia ni whare velave te tupu e vai e matonga fitia. O le no whanga sa eile nu me le vanu po le acute 8 I le whalemai tuai sa iai, ua venei ma no whanga au tua tong fitinga o loa po nifo, I le maota ngase o tupua tamasese mea ole I matotua. O tau fau o loa tau sua au I Samoa e au fiai le kiso, penisini ma le kalasini mo le nei masina fau o kitopa, ua fato alu I foa I lalo mai le tolu tala I le lita, le tau o le penisini. O le ua pau nei I le lua tala iwa valu sene, fatu se le tolu tala se furu fitu sene le lita, sa ia se tema. O moli mawina fo I le pau maa walalo le tau o le kalasini mo o ke topa, I le lua tala ono se furu valu sene le lita. Ai o le sua u kiso ua fai tia foi, I le tolu tala valu sene le lita, fatu se le tau sa iai I le masina le tenei, e tolu tala lua se furu fitu sene le lita. O tau uma nei ua faalia le minister tupe o lo faatulanga mai, I le tau nei o loa mo le masino o kuso I le tunu o Singapore. O wha iloa le minister tupe, le fionga lau timu ia a fua wele se va ai,
I le pepa whaalawi loa o tau fau asua o pensini. Wa iai popolenga le tau nei o loa ona o taua i sa sae tūtu tonu. Wa avea ma awala e siti ai, ma ua le ma whai ei foi ona whaatu mawina, le tau o le paelo sua o mai le ono tala i le fitu tala a Amerika, nga pa ua i le masino o kuso. O le swingo le tau mo nei o loa e afua mai le maua lalo le tamau ainga le lulangi, ai mai se rea nga i lalo le tamau ainga ma le mana o mia le atunu o seina o sua o. O le asos furuwaru le masina fauna nei, wa wha moe tola wapi whaatasia le tātou au le kapiliki le atunu le tō Samoa, ma ta pena ai moa na ta longa i pele tania le asolua sfurufitu o ke topa, wha pea le asolua o le masina fauna o vema. O le temi nei e le i whaalawi loa ina le au ua Filifinia. O wha iloa lea tāpenanga le Palestine o le associate la kapiliki le tunu, a o lata ina mai al tāmilu sanga le kapiliki e Australia, le NRL, le o lo tā alo ai nisi o alo ma whanau le tunu, i la tau o lo i eile tel tununga o le a Filifinia le tātou tō Samoa, mo ia tā longa i Europa. Ai o le tala fia na ia o la lava e fatu mawina ni si o alum whanau e tu so tainga mwhai au ngā wal picking o le au ia wha maruru aku le ngā lua ngā lau tustala ia o le ngā lua ngā nai fito i tonu le so ngā le whai au ngā mali pūlenga o le au ia a o fetu sa moa la o tamaitai e ta alo i fiti la so sfuru iwa o ke topa e la ta alo ai matonga o le wha moe moe Pacific Championship le ta alo i tamaitai lea fo i e whaau ngā as a World Cup qualifier. A wai le i qualify i e tamaitai le World Cup. A le World Cup e whai whaatasi ia li i ma tamaitai lua oru ono le hosta i Australia ma PNG. Ia a manu ia la tātou tālonga tamaitai fiti tālonga le matonga. I la sosfuru i ona break lo leo lātou le si vai aso e tasi. Ia al vai aso la nai do naso luas furuno. E tā alo e tātou toa Samoa residents. Tamaitida e le la apiki mai i le Islands of Origin. E ta alo e lai fiti. E ta alo la ma le residence fo ia fiti. Ke generation lai le ta alo ngā a fiti ma Cook Island i tamaitai. Ia ma le ta alo ngā fiti ma Cook Island i ali. I te vae ngā leo o le Pole le Pacific Championships. A ma e ala le vai asolo na lua le na wha pēlai manu ia ta alo ngā mua fetu. I la sosfuru iwa. I lono vinga la tau te ta alo lai New Zealand. Ia ma se au e manu malo mai o fiti ma Cook Island i teine. Ia, a tātou manu mālo loina, ia o guarantee lo le spot o tu Samoa mo le World Cup o ono, e le ngata i le ngā. Ia o advance lo tātou i le promotion ma le relegation round i whai Australia i le aso se fulo November. Tau te taa alo i ma le au e pito i lalo, tu lo, e lo na tolu mai i le cup le taa alo i Australia, New Zealand ma PNG. Wha moila na pe wha pe manu ia talonga mo moilu. Pe o le tau whapupu atu le o le whatau tongo a kāle na o ia ia le tātou whetu Samoa ma le toa Samoa whatasi foi ma le resident. O whaalia foi le Palestine le asosi le kapiliki le tunu le sunga ia fiu whaola tane poni whasi o vasa o li poti o sala lau wata uaile ono suia o aso e whaiai tā alonga a le toa Samoa i lana malanga i Peretania e mafua no le whaipoiponga se tasi o tamo le au o le tātou tunu e le whaamaonia. Tala i o le nei aso, soifua. E silia ma le se laufale o loa i Samoa e mawhai o na whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui o na tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo risi whaamatalaga vala o mai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Whailawa foi ona o faisi feo lolo ia manga ia tula foi na mamafa le tato traffic le tele o nisi o vaenga o tato wala te tele te tonu lava ia le Auckland CBD o lo mai tawatu maenga ia Queen Street and Victoria Street o le nā lava foi wa amata ona nga i le vaenga le nā feo lolo mamafa lava foi le tato traffic Tamaki Drive o lo mai tawatu le taimi le nei le vaenga le nā anga ia tu St. Helens o lo ua whailawa foi si bisi le taimi le nei whaasolo solo atalava anga ia
watu in Mission Bay area. New North Road o lo mai tau watu southbound traffic i o le nā o lo o Feololo a ngai atu lawa fo I ina pisi I le vaenga le nā ngai atu Western Springs area. Mō le tatu State Highway 1 southbound Ellerslie to Green Lane o lo mai tau watu o le nā ua Feololo le pisi le taimi le nei a ngai atu ai lava I le tatu Green Lane exit northbound mai tau watu taimi le nei tatu o lo a ngai atu I le Central Auckland area I o vaenga nā o le nā ua Feololo ma a matau na pisi Northwestern Motorway westbound o lo o solonga le leisa I vanga nā le lata atu foi St. Luke's interchange eastbound traffic o lo so longa le lei I le taimi le nei o lunga o tatu Great South Road le vaenga le na mai Ellerslie anga yatu New Market o le ua mai tau watu o faisi Feololo le pisi o tatu I vaenga ia o le na foi ala tele Pau nao nei vaenga iwa mai tau watu State Highway Luase Fulu eastbound traffic le vaenga le nai maangele Pau fo le na o le vaenga le na ua amata o na Feololo ia mapisi le taimi le nei westbound traffic mai tau watu le anga yatu lata atu Dominion Road vaenga na o le na o lo mai tau watu Feololo ia ma amata fo I o na pisi Papenani so vaenga I lungo o tatu Great South Road le vaenga le nai Takanini interchange ia o lo o vailava fo isi Feololo mapisi le taimi le nei nisi na vaenga o le na ua iai masuinga fo I le nei taimi pisi o le tai au avata avale tau lava ina ia fautua pea ma ia longo puia li pea lau fina ngalo tau tua nātu la fono ai maise o le sawa I lunga o le ala tele au iai fai ngā malanga I le nei taimi o le tai au na utula I mai le taimi se fulu ma le tolu minute te ai le itu lai valu Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o e ti lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota ia tu pele nilo lau le tio le sfulu lima I vatolu a mo Radio Samoa numera tasi I New Zealand Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni over se lau fitu whawha lua fitu. Wa mai atu lua se fulu ma le whawe I le vevela le Samoa nei taimi o le tai au fau e tu mauinga o le tau o le apa ujimunga I Samoa e tele o le taimi o le nei fo yaso o le lua se fulu ma le valura maurunga nai o le vevela le Samoa e mei aso lua ia luas fa e lona maulalo te fatalo fa tole tara pokalame e le mamalo le tino lo fa fa mai Samoa e le maro le tai le Samoa nei tai fa malo lava le soifua maguia tara baba ia tu tulanga ele tau I Australia nei tai mo le tai ao kia ai mate malo soifua maguia Australia nei tai fa ni malo ele malo lu le mo Canberra nei va ngora tai ao Wala fa solo in puawa de tai ao malangi de le toile tau ia ma nei man ma fana mo to luas fu tolu lona mo lunga li mai lona mo lalo le malo le tino fa mai sini Australia malo la versu fu man wia nei tai ao fu tasolo ile malu lu nei vai ngora tai ao Wala fa solo sul mate ngo fire la ia ma nei to man ma fana le mo to luas fu do lona mo lunga fu do lona mo lalo fa talo fa le tino isa fa ngo pone nei temo le tai ao valo lo ile malu lu mo to o le fasolo na awa pa una wanga ni so time is for rival o le maurunga na malu le emo to le source for lona maulalo o te isi ba en sfulu ona maurunga malu lui Hobart luas fulu maurunga ma fan o le Adelaide o isi ba nga umala fasolo na vela Brisbane malo si fu la fasolo ina awa langi le leni so time luas fulu maurunga vela Perth Australia sulmata ngo fina la vela ia lusu fitu lona maulunga ia mar sul mata ngo fiona lai Darwin tos fulona marunga de vela oka e mo kwa vela fo ia ba ngo Australia ri foi mai le tano tau I le no fanga fasalanga Radio Samoa tama ki makaurau sfulua wa ile malu lu ne ba nga le tai au ba to lo mane mai le sul mai le la le nei tai mo le tai au o winga na tau le soi awa langi leng sful valu marunga o le malu le mo tatu le sos futo lo na mau lalo tai au la fasolo na awa fasolo pa utimu le o uli ma le fia tai au Sfuru iwa marunga maru le mo au kilani le so tai au ba ngai on tuatu la fason awalang le leila stofi ma le foil awalang le leila sporile fa pena mala stona ipa utimu le sama so fu na va ya solo mana ya tu o fa mamonga o mai la wa tau tu na mai le taimi o le tai au ma le fa mo le tunu ala lampa pa au ni se vai ngor kelope e le tel tunu o man via ma le tau mo tau
I le nei asa fau tātou savalia. So se tasi e whaisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso se fulu ono se tema, se iau lia le aso se fulu valu au katopa, e anga va umai le se i te ono manumalo ai i le 5 se lau tala cash. E whaiele i le aso lusful tasi au katopa, apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz, e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau, ma le lua se fulu afe tala. E lua miru te whaiele au talo sanga online, ai tasi li tu lai whaatali eite tali, e ia inga whaabitoa valau le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu. Oval se lau fitu fafa lua fitu. Sport fitu lau tjane le tula e valu ai ke lo le mele fisiri lo mafofa o a Joshua Daya. O le konka lake. O le fa mai lo mafofa ia tau. O le tangata le anal konka lake. Po fa te tinga la konka faifale a. A fa pea o e anal konka late. I lo taltanunga e o makua i lava matatoelo malamalamba e whaiilinga luenga lea la a batu i po se ainga po se kalesia i ate o e whai a ale mena ne whawhesidi e lo mawhawhau o le ale me hanu luenga nofo pe a whapea o lenga plan le nga kusi leile ata kiro kanga kai angal kong kalake o le tupe atoa lea e whaatino e lenga luenga wale o umana tusi le ata a le la fa mai lo ma fa ma la fisidi ya o le me la nga ro nga luenga ngofo wole fa ma oni ka konka lake i nga luenga ma le fenga inga no sia ma le nu po le kalesia po le ainga i le fenga le fale ya wala o lana tau e kuso le kaunga e fuanga i le ata le wa ma le fale malana nga luenga le la fai e pe ya la lo tatunga la wole kasi de do le ko a wakele ya tulo wala au fai kon kala ke au fai fale tato o le winga la tala foi lele e o si le fe nga inga ma tala no le ma fa ma uma wa le wa mai le ata anga duel kon kala i lo la tento no ala nga lue wa uma le ona o le o kainga o materials ma me uma e ka kawanga uma ifo ko ku e markaimi e ongo masinga e iva masinga sfudo masinga e ka kawanga o maifo wa fetau i le leile le whainga nga ruenga. Ai a whapera ai alu alu ngofo le umang whainga ruenga oki a kore ka le sia man ho nga kui ai. Ai, sali. E pe e whainga mai kaunko e alu le aonga kaka le on kong kalake le e le o wha ni whainga le. Whakoi wha. Ia tun puani si tūlanga fo i o lei, I don't know, i ke ua yengi kūlanga i whapea. Ia wat e pule lava la tangata ngar kon kalaki e to ia ingisi ke mfa pe mai ia le ko mo miel se lengi e fa popo nga o ia isi me fo ia wa ia tai me fa pe na e isi me fo ia mo to mo mia ko au mai ko fa popo pa ia ke au lava ia fa ia o mang sair kon kalake male fai tawa fa ia se leni ma tulanga uma ia tsa wa ona muli ta ia pe na vaenga ata vai e possible to e mana mia se tu pe ni me o to mana bia e possible na tupule na mai nga fodele aile avele na ma wala e ta o feeling alwen a te mantuala o tupe a tole wa mai ko ngala ke ile e kalesia pole ainga e feeling alwen o le o mali li o mai o tupe a toana le la alu le fengol fale e pol farsa e pol ho o le umi fodele la fai ai e ka kawa ai a kuai fo ya po singa vai aso onga o po kimu e pol al tulanga fale ton alae e shua e umar ngarwenga ile tulango ona malili ia mal tupe ala oi aka ko baba ya ko ngei lan kire ku pe ngaru ngei a de la ko manga o e ko pe ngale ngale afa ala e ku ako mo se ku pe ka de sia ngaru e ko kala ke ako karo fa so de ia le tani sui fonga ta vai ole se lengi le so ngofie ole o nga le sona ta u a montanto va aile leile kon kalante e te loa e fa mo ina ba mauti noa e a fo i le stalaina ia mam faina faina wenga me la te mana o ye ora winga na le tala fo de ia wonne i se tiel malu o le taia fo le fam talanga fa peso ke le fa ka le fa isole ia e mo fo la ka le skala kon kalaki e o ki a ko ga ko fio ko finga wanga i o ku be wa ko ai ne kai e le vatu na tala fa lo fo tau songa i mangele ola utala na matu tala noa ole umi o kai minga kala ngoi mane man fai fale fa akari over fia masinga wo vai ai o mai fonga fai fale alla le mole la papa la e fola solo fowa e ai langa o kala skeke ai fai ele tala
e ku uma awangi I se me ave lo papa ia ku uma I ia wala ngola ko kupele ngale fa ka welo papa ai foi mai kana ske wale ma se me ole lo po fe wa ave ile el kamu kamar kon kala lo inga lo ave fa ile si fale la foi ka su kupele nga ai nga po fe la e o ke nga ai nga ku ia le le fai ngofia atavai ole o nga ta u ia matua e mauti no le le tanto ole kon kala te le a fai lo maota po le hol po le farsa e le skala ia ma fa maoni I le tulango la e tu fenga ngola ai Anaya tele fa manati savai. Na o maua nei le tai ao o le alo sa mole ka alo le mako au le storm. O le ale ka alo I le final le la pinga nge male. O pinga rifi. Panthers. Nga so fa Solomon. Yeah. Na le sa moli ai la na pu ai ka mai le au le ngala ko ka alo nge. Ya o fiula la ngalo ye kam fa yaku. Ka alo ka mal final. Ya ole ai mai ole. Ya le ala wale so le ala ka male ngo manga ku ko ngu ka mi umma ya fa fer ka ko se malos ele ka alo le final ya ka ri ka no ka ko fitu samo le mana il ta no le Pacific Championship le la sa ngi ku e ya me se fo na ya lo la fit fi mo tato to samo nai malo ona vangan na isi vangan sa bo fi ka no ya le tabai ya okay. Luas fulua le tele tula e valu le tau mo le Samoa for lima e va tolu a mo se mana fonga ta to mo fa Samoa ne fo tai ao. E o fanga manu I ululu o la au awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. O ainga Samoa na mua, e whapele mau o se ainga Samoa, e au fiai I lantou nei, o le matai malona whaletua ma le la whanau, e au fiai fo'i ma le au ainga. O le au ainga la, o le matai, e au fiai tu ainga tangata nei, mua, suli tupolata. O suli tupolata o ilantou nei o tangata moni o le ainga. E tā ua foi o suli tautoto po o tama o le ele. Lua, e iai tangata e tā ua o suli saotā. O ilantou nei e tā ua o tama fai. O tangata foi ia na vai tama iai e mātua po o matai o le ainga. O lona winga, o ni tangata ese, ai na vai tama iai tangata moni o le ainga e fai mālantou whanau. O lona tolu o suli tupolo. O tangata nei na ala o nao o antu I le ainga o na o le fai ngā wā po o nofo ngā tane. E tā ua lantou nei o mau paolo o le ainga. Ma le lona whā o suli tupea. O tangata la nei o lo ono nofo I le ainga. O na nanga le lei iai le matai po o mātua moni o le ainga. Ai leo ni tangata moni o se ainga. E au fia I tangata nei le isi la fonga o suli whaawo. E masani I aso na mua, sa au sange nisi o aina. O na avatu ai lea o tangata ia, e whaa aina ai le ainga. Ia, pe o na uatangi atu fo I le fia maua o se fasi fanua po se ele. E no nofo ai o na uale to e fia o I o lantou ainga moni o na e mamau I tua. Manatua, o tangata uma nei, e la vevea uma I le au ainga o le matai, matau tuai, paulona. O nisi o suli tupea, waola e whanau ma ua lantou le iloa le vā ma suli tupolata. Ma fia whaoa iloa mea to tino le ainga o lo no nofo ai. Ia, ele lei fo'i pea e mātala I le nai tu ina ne I malama ane le tai ao, ua moe le kamela I tutonu o le fale ie,
Ae moe o e ana le fale ia I fafo I le malulu. O a inga Samoa mai ana mua. Manuia lau whaasonga le nei aso. Mana ia le matua I mai o I o le leia tūlanga o iei le a inga. Ioi. Tātou mau whaasambo le nei tae au I le ngā a whapea ki le isi le fia. I o le ngā ua tāwa vaina maenga ese o le a inga o le o suli tupolata. Ia o suli o aisi suli. Suli tau toto. Ia o ngā o bai nganga o le kenua kasi ngai Suli tūpolo. Suli tūpea. Ia la ngā ia matato suli umana o isi kai me fia malo suli elo suli mongi. I suli tau toto. Ia. Ia ai o koe whainga mea benga. Kako woi me sao. Ia. Ia wai malo si ai suli tupolata ma po suli tau toto. Ia ngā ilo isi suli uma ia i kako. Ia. Manga ia malo lava malo fa malo si mai kako ai ngai ka. Ai. Tau tō maru Samoa sfoni mai matola mo fatala foi fosia tawo Christia. Oi talo fa ya Chris. Ia talo fa Chris o mai only tau. Te mani le fo le tuala wo. Wa mi au tau ni fitau Ie le lo fa mlanga le le tu ni tau matangu fita au le le fo le tua Ale le fe meilen le mauna mo tatu ni fitau fa mai o ilo e o tau o le nate faia se mele le e toe maua lea e ia mai le li ali fena amen fa meilen fa malo si mo tatu ni fitau fa mai For me, o iloa e o tō, na te whaia se mele rei, ali whina, nana winga, I tatou tatou whaia se mele rei, tatou whaia se mele rei, I lese whaia tatou, lo tatou uso whaia umpora tatou, ali whina, mai tangata whaia, ali whina, ali whina, for me, mai, o iloa e o tō, o le na te whaia se mele rei, e toe maua lea e ia mai lea lia. Nolu winga awha pete te whai atu se mele lei de tangata. E te toe maua mai le mea nana e te win I te tangata la. Mai le atu ali whina. Whina I tatou mauna mo tatou nei tau. Whamalosi po se o onga tau mo tatou tau ni. Tatou whai se mele lei de tangata. On tatou ona o tatou mau mai le ala ia o le mea tatou mau mai foi la ia mai le ri ali whina I me o tatou mana o ia ali whina friend ia tatou mau na mo tatou ni whitau mania tele tole tu mo tau ka place love friend mania so fa Ile
Talofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhie le mai suka. Tōta mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā. Ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen i le tuatusi Lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni Lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero Lua. Whaongare tu le Pacific Easy mo tupe whamamoni sa mo le masino ke topa mawai lo vanoa te oro paramano ai whailonga tupe whasi furu tai lua se lau tā lau sau nia mo ana paanga. Lua se furu whailonga mo sa moa, an lua se furu whailonga mo tātou New Zealand nei. Se ina whailonga se furu aso tō na iwa yaso te tasi. Manatua, o lo whawau pēr lana whamitoa lima tāla pēr ai whaonga ina Pacific Easy app. E whasau ina whailo te mi mau se leni pēr whaonga le tātou direct transfer. Tiposi mai o tupe le tātou account, ma whamalia ina pasiri lunga o telefoni o na whaatino leo le au nanga ai ngā whamitoa. O lo avano pēr o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele. Pa pēr e siria le fitu se furu o tātou la lau whaasoponi ai New Zealand. Mo nisi o whaptalanga wala au le o vara se lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa vara wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe whamamoli i Samoa. Talofa o Salmasinga fale lua Tim Toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa. Hapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau aveina mta upu whaal tu la fono i Samoa. Whaamal mole vidi mai numera, o iwa lua ono o tasi lua lua. O iwa lua ono o tasi lua lua. Whaftai. Tō mōre wari Samoa swalima i wa tolu a mō so lua vai aso te tasi o avanole wari Samoa tara noa tua i le whionga sa usoli i le whionga o pito tot su sulu to fansu o William Sio a ta shalu patis mai ia wafo li taru tara noa ngare ni tai au. Ia, o le anganga lava fo i o le fia e whaatalo whatua i lawa fionga le sao soa li i le nei tai au ona lele fo i ua tu matila le anga le o le atua lo na lo whatau muli muli mai lo soifua ia e mai se fo i o so mātou nei ola le nei fo i tai au ma lo le soifua manuia ma le langi mama lo le soifua manuia i lawa fionga le whatua ia mai se fo i lua waa se lua ma le sunga le ele ao ia whaftai mornea noa whapefu no folo whatfo il tanto watunu uolo o mai tel tanto pokalamel nei foi tai fo mal tai manino lele o susuru le la mangele ma fana inai foi tanto nei aso le alofa malanga le tanto tapau si siriese lanki ia whaftai ia Lau whiongal sa o usoli e monia o susulu le la i mangele. Ale fa so pori o mau ki lani ese lo nene e molo mimika ro ku malo. Sama tua pemain si upu manguia mangele manguia umangisila. Alo vaftai bole nei tai fo. Ale ma wala whionga a bito o i ele fono the United Nations General Assembly o le telo te itai o Pasifika ma le tulanga o lo lanto momoli ina le whiau le ngata le climate change alo te vama atu president o Fiji o lo o avelan sau noanga i o whaamole mole saina matunu te tele a wale whaia mātou le Pasifika a mesia o le masa le Pasifika ma me whakai ka e ngai o kou mea kau ia whai makawhanga bange o kou kikiang kako la veve alole e mea la uri ia ana so whina ngaro le Tau le sei o fontanga ia faltau sanga ia o le masina la vo se te mai fai ai fontanga ia le UN po le UN General Assembly o ta ngai fa konga fa vai kula fon mai kom fai do po ile e fa mau popo mai kai o le lalo langi inga ia fe kufa ai maka upu ka ua po ile mole sila fia la langi ako ia ole wo fishing umi kausanga mau lavange ku ko kasi fa kasi el Pacifica mau le fa kau le fesuia ingor kau male ma e se foi ale ma ia foi le ai fon kanga fa penge ma e
ponga foi i le leo e sira ma losi o leo kai mai Pasifika. Ia pe kai angela o le ka ua foi e saunga fiki la kouia. Ia onga penga e ka ua le vai asor ngei ua e vai so kalua i leanga ia i ua paalu le mesa foi mo me o pomu vo i e fa sau mai e whaisinga ma mao le au o pomu ngei. Ma le fa pe o le laka mai i French Polynesia ma cases e le si mokulanga. Le o i lope ma foi sia a ua foi singa umi o fia kausanga over malfas kausanga pa kwa faile o se mesa test for ia sainga la ko ia ia le ala e ka waila le saunga nga presking e fiki i le fongo le le nga fa ilo ai fo ile le ia ile la ko fo ile fifi ia va ale o ki kilo nge ile fa fongo le sau foi assim uma mal ti Australia tinha usila laka French Polynesia le nga pa u ia ile la ko mo le ia poringa mai o sainga ia ya sainga ia ia o le o pari mai a le la ko pao ma la ko malos de la lulaki va le o fai kongo le kai mi o le fai fo i fongo le ale la lulaki la ko ia e pila e ka o le maule nga fai e pesi o fiki ongo le maunga le ngo ia le fongo le nga fai konga le Pacific Island Forum Leaders sa ave ia le fai la kusile ale tef ia Amerika masainga pai ke kirua manga o kirua visi. Mo ngole i se si me kirua visi ai o rua. Langa o ngu o Pasifika. O le i lopo le a se fufo e kalia kua i whawhika uli o whea ngai mama koua kongo ukalu mai e le climate change. Mana wana tau te tala noa i rwanga le United Nations General Assembly o whanga solo. O ia wasa lo foi taimi tono le malo New Zealand o tofu minister. O le ese ke le o le wai mai o le fa no longo atu te telene le tangi atu le Pacifica. Me sala climate change mai ia mala es foi mai nga fola le wa ba to president fit. O le me nga o ka ko mo modi o ai le ma sia nga mai o ke le mele o mafati ai tanto le Pacifica. Facing finka for it being out o mau ma o le the United Nations or the voluntary organisation a wai a kumu i le la ko lava loko fekadia lango fo e kumu le ale so se mau lava i lo la ko fo i loko fekadia e peka yangela ele ni maka fo le va kulo mau lo i kali mal fo o le ni maka upula ko i climate change o fia ka sanga o amai ma vaku yai wala fo ele le o Pasifika langa fikale unga ia ma fa malosia ma le u mawai si fenga inga ia pe o le Paris Agreement pe nga nga le u nga lu fa ka senge ia kungu inga ia fa ikikia i le lako fa le nga inga o le kasa ma le ea mai lako kasa le anga vo ia fa nga soa u mai si mea e mongi la e foringa fo ele le o iai o le mela ko ia small achievements have been made lu mai le fia kausanga o langa el Pasifika ngai maka up e mongi la vo ile fa fenka langa e o mai la kai minge i fongo fo ile nga mako ia i konga i le ngai kausanga le nga sa waile fa lo kusia wa fo ia le UN le anga fa ilo i awangi i ko vai vai au sa nga ka malo i Pasifika awangi i ko vai vai yo o mongi la vo ile le nga e foringa mai u fenka me o iai a ia ko ku malo si pe unga ia per maka uponge mal kala ka malo le o le vaenga o ku u ke kelenge e sainga e ia lopa e Amerika e ia tangi o ku u ke keleanga o le e mafua ele le leanga o le environment le waka ko ia ka wai la ko fo I fale ngau chi me po la ko fetch asa le le lai tātou tala noa I le nei tai o le asa mōmone o ke topa e te le si fuwhanga maua whainga malo coalition government o le ua effective le sofu le But I wonder pole asa o wha mōmongo le malau sila I public sectors fo ia le malo fo le malto tele o la to le o mai ama I whainga fo le o le a whaina tele le o le to tele tātou ia bese fo nei o tātou ta Samoa Pasifika o pito o
mau pea o so ka inga fo mangisi la fenga wenga ko kongo malo che Wellington ia ma e o America mingi la o le Radio New Zealand o la ye le la ko tabs fo le la ke ai o mai ka ola fa yo la fenga wenga malo o le ko e na wenga e o vala ma le o wafi mai kula email malo nge ia ole whangonga ngā whaila iai o ngā ova mare o ngā whare ko kere a ngā kangaka o kā kou kangaka. Ia, ma ole mea piko siringa le lei o le PSA, po le Public Service Association, o iai ngisi o makanga luenga o lako a vea whamsimunga o ngai le mawhainga lako vaea ia ngisi lau whainga luenga o lai ia whenga inga ua umanga osi. Va ole yungi la ko uia ma ngaluang ia ma ua mangmalo ai la pisa ia e peka yang I te tio failo mai ai fale kongule we ai le kamao ai ia va are fenga wenga e fa nga ka ko kasile ule fenga wenga nga ka fa o se kama po se kinga o la ire ai ngolai ka ka ko fo ia ma nge ia kungu or ka ma shanga ia ngalwen so it's a significant cut ko kongol public sector ma a fai wa vae le au fenga luenga le over ma le ongo a firmon kup wa dia fo ila ye au nganga la ko ia o le ale ma fai fa kingo ngisi ma ka ngalwen ma fu ila le mele nga ma ka mer ma lo le pe kipio kupe fa nganga I fa kingo ngalwen ia ma vakula fa kingo ile la ko tska ona lo se fia wa e baba ia tu afa pe le wa ya mai ngal wenga ia public sectors en malo fo le ale ma o fo I wa lu lunga ile au fa inga tanga unemployment tono New Zealand fo le fo nga mai te la fa ino la to ma la to inga pe ne sa no le ta o pito e so ka inga o le vai o ka mai ngal wenga ma le alu lunga o mela fo I o la ko wa apply I le makanga luanga le MSD mo sepso swanki ya man ko fo ila fo ye swinga ingala ko e de ko e ye swinga inga ya la ko ole wo e kalsanga I so swangi me ko unemployment benefit ya on fo swinga la ko ya kiri o nga fa inga ka on ma ole so swangi akila ngisi fo I vaea ma ua mawangi la ko kupe fo ia ka o redundancies kongo e mawaisia ka ngola ko ia marolo e mo tinga kaime ka sa I relation alba le si mele uka ko mai ka ko kelengisi ua malanga I Australia I dia mawana ia alfo ngo ka lo nga ko kongo lo wa inga ia wa ngisi fo io o ma ko fo va en ua malanga I Australia o le siding ala bonga malo nei Tato fai le o jele lo pola jele lo si fia lo ia o le ma wo mai al tanga bengo le o su nga o le fai o nga ulo le tato manu samo fo le songa ya mase ma honri swoga po le ia o le si fo tu inga lo ia ia jele lo pola jele lo si fia le fo ma nga mala fia ngo lo ia le fai o nga fo mo le ma ko ia va o si kamala ko ia le va kerenga amakale le avion ia la ko ia mo fa ia on la kapisa mo ia a ngai me fa popo ko ngisi fo ia ko ingala ko ia la kapisa mo I wa ki ia nga sola le fa ku kwanga vo ile ia ile la kapisa mo la ko ia man ko o ka ko wa ia ingai o fo ia kai mi ka longa ma o fo ila kai mi o le manga mir so swang porque ngale le fale kongor kama ingala ko ia ngi sila ya o maya ngai ko inga fo ma ngai lo ma ko e kala la ko pension e fa mo la vo I ave la fo si coupe I sa inga coupe me benga e la ngonga fo ya fa ngonga ye ka kile I lo ka I ia va le o luma le fam singonga o luma lo official le o ia e ia maka ia se ka ko karikaria ta mole le mongi ma sao e fulinga mai la ua pa io ia le la kapisa mola ko ia I molianga fo yo fe ngai mosia kapa nga fale ko ngoi fu ko le ka ko va ia fo ia I le la kapisa mo mara ko ngal la fanga beto fa malo fa te te mo le nei tai au ma ia mai le la ma le aso fo savadi
So for malolo ina lava. Me ravanga a makaida sola ko ia sabrali ele se kupe alwai ia mapure ya kai polare umela ka sabadi pe pupu pe mau sale le maria le aso kere la veia udua tai le Essa sei fua. le fa sa usoli e to solo to fa so o volem se o matatu tara no ngor nei foi tai per masani ai ia so no vai aste tasi no to se furu no minuto lo ton talo le to laiva tala ibon fa ma tafi foi leo le tautua ale malu le tai au mo le nei so luo ka ko ila se mo ke topa ka fefe so le pa ver causa ngari Ngai ni silnei e usu pole nga lue nga mo le solo kingo wa eva e mo mi ala ma ole kupe wa e ke mo foi ngai mi uke ale kongi au piliem kingo la ma ole ama lili kaukare so wanga siri ai o fai so manga amu ala ma o ko nga o plasila lo moe ai le lo mai ma ko u ka le ai o fa moe wale ai o fa ka u nga ka ko pi ola fa nga mana ya ni sila malulu na ono moe ma fa apu ai mai e tafe ai o susu mane mele ile atu o ele hai fa mole o tala nai fa ole ole a e fa ye ma ele malue o lo manava wa mole ele fa no fi le ola ga ni sila it's only to plena uma ne o e niva ele fa no fi le ola ga ni sila ia le lo ma fofa ele fa ava sengaina ele sila malulu te mo fa apupu ele fa ingo fiena wa e aurele o te sule foi te to alua e moye ma to benefiti e ta ia ferma to pe silipi ai ato tongi fole mata avale umane wa mnifi lele la bata to isamoa em faina fanga kwa malafu moa toto le talo fa i fitamu eto ai le moa ele au fio le puo makangu le au lo sele ai o miru manga i ka ai vale ai o le pam le lo ku fia poko fa ku lo la e faina le ngale se ko nga fa i o fa mo mo e fe alo fa lo au mai no se ma ku ai fas lo au mai no se ma ku ai fas va ku pe o le ki a e lu ai lo kas e lo mai lo por ko ya ngale fa mai sa o ke se la kala ai sa o fa mai kai ya kasi ale mawanga o e lo ra o pe foi malolo kala solo mai o ngao ai pai solo mai fo vai ele se vai le nene e Fango fi le ola ga ni sila it's only to plena uma mane o e niva fango fi le ola ga ni sila ia le lo ma fofa ile fa ava sengaina fango fi le ola ga ni sila it's only to plena uma mane o e niva fango fi le ola ga ni sila ia le lo ma fofa ile fa ava sengaina Love Money Music Usos ia le langarana i New Zealand ai sa le te ale life is a mama le o langa i New Zealand le i tato io ma ga yo le life is a boy la mai te mi wa le ka ke man ko nga na o tola ma o la mai sa mo e pe a kai loa o le la fo fa so le aso ia o le fo se malu o tai po si ki o kai sa ba di va dia fo ia next door fa mai le wa
O bela le malu al kai ai ke o mo sia ai fu o ngi sila la le ai sore wa le ai mo se me fa penga sore ia le fai fa le life in New Zealand mo le malo si fenga ruenga fa nga te tau le malo si tau no fa nga tau le malo si e non menen taru tala no ende ma le fenga pito sone ai sa o le wangalo ya un ka ko kala ngo ai ale ba sala ka ko gi sala fanga mai me sa fo le asenga ko fu ko ngole ba sala i ba ngale French Polynesia ma ole la o kirkilo ge o fongi mo fa pesole e pe ya le me fu ia ku ke kelenge ka fanga mai la ko lo ke ki mo fanga fa ko ma ma fa inga ka ko Pacific ale fi wa ka Pacific la fo ile ta o tato malo le fe on ta pa mia ya fi me doctor Naomi ta fa yo le sa fa non sono nga tonu le fono le United Nations General Assembly e winga nga climate change yes ya le la ma le fe nga pito wa le no sili ne ai ole me o ka wanga ngo mai ya tu no te tele ola tona le olo wa fa ina tele le o so ne ole ole a foi ol fa nga ino le ole e olo ye nei ia la ko fale nga osi foi la ke la ko ku ya sa ngela al kari wa sa al kari sa wa le e o moi fare fia kausanga nga sinka mai mea la e ka mai ai o ko idea mas popole o ka mai ele le molo i ni tanto Pacific ai tele la e tele fo la fianga mo tato la fo tanga o Pacific la to ia wa mana tuala ke le pressure ma le stress fo ile ia tunu uma ne o Pacific le tama fai au la to ia ina ia mata pena ni awala me fai ona pui o la to tangata ele ngata le na ia mana tuala e afia ile economic resilience fo ile ia e fai ngata la tu langa ia wa te taula a tele afianga o le mana o mia fo ile na o se leni e tama fai ina ia pui ma fa le ni tu e afia afia le soi fo malolo ina tangata ata vai kele tu e ono afia i tu langa ne tele la fiang tele kele la fiang o ngofo mo fo ko fa mana tu mai opito ni tai of persone e ma kwa me fu ya ku ke kelenge i sainga ma fa ma la ko lo ke ki fa ko ma mau ia ga si ko mai me au ki ko mal Pacifica mal tu lang ro ye io a fa inga limu ma ele a fa inga la limu mau a fia ko i makaku a pe ko mal TV ka ko e o kira me sa wa fainga le lei o taro telefon pe tale i vale ta neonisi o tala la fa lo tele wal fa fonga le tenuli potila tamai ko viti swinga wa matalo ia mai le aswa morne o ke topa mo le lu sutu sanga fasio tangata ona le maliu pang tai Mount Eden le sel tise i Takapo mafua ilaina motusia ile helicopter ona ole helicopter so taro tala manalo te pena mai sa va mas mino fa lo tele i telefon wi sa mo pe tale i vale ta nei na so ile mal taro bo klame a fifia mai a tia fa lo tusi tia ya wa ka ai fa na so lo ya uma upo la so lo ya fa te tele la tino te tala mal ta po ingala nei ta fo ya malo fo do so ta tai te vai malo fo ile tu mai le fo ile nei tai au manu ia tele fo to engole nei asolo to ile sunga la wow ia fa pena fo Samoa manu ia tele o to fai malu fai la mu le asolua ia anga lele to pui ma la vea ilo o to so fo malo to wala ta to filo ai sa so mo lo fa male anga lele to fa ia so fua ma futanga o emana tua maita o tu mawita ilo fatu boma tate tala noai Mamo sao se haso tato e fiava ai usue e fuli mai lo tu ala upele o tele
faina tini lufia vai a fai wa e fuli tua mai le fia wa ina vai vai usue e fuli mai lo tua la pele o te le tu na oe tau o sao songi o la fusi i amana tuai usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava a fai olea la upele la malena a fai olea la upele la malena a fai olea la upele O te fia whaafelo i atu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au ma lo le soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. Tamu atu talo le aso lua I suinga wa sauma le aso mua o ke topa. Wa amatalo ia mai le sona whaatupe le ma lo le ki truda po le vaila au I tonga fitia ma whaatele ngese ai, a afianga o nisi o ka nesa. O le whaatupe ia le ma lo le ki truda o le a wha au popo ai male foi numero o tangata kiwi anga va ai le nei vaila au. Lea sa tele na whaatuatua na I le toa tele ona o le taunga tā tele. O le ki truda o le tele ina tu inatu I ngase e maua I ka nesa nga va ai totono le taitolu I le taiono vai yaso. A matatu I le sona le to yaini rapid antigen test maua fua a o le wata tau neo na whaatau. O rat sports yaki nei na mawhaiona maua fua e tangata ni usila talo mai le amatanga le lua fe luas filma le lua. Beita I o le ua le to yainei se maua fua amata mai le so. O le sofo iwa amatalo I aile si itanga fo o le tau e totongi e ave ta avale o loo paka se sea lato ta avale I mobility parks. O le ua si ima se lau lima se fulu ta la sa iai I le fitu se lau lima se fulu ta la a amata wha amamalu mai le so. O le si itanga le neina whai mai ele Minister of Disability Issues Louise Abston e matua I tā la whea ngai. Ona o le to atele o loo wha au ngā se pākanga wa whai wha apitoa mo I lātoa yeimana o ngā wha apitoa. E se mai mobility parking o le sofo e wasui ai ma parking infringement fees, le walu I lunga I le fitu se fulu pasene amata mai le so, towage fees wa fanga I lunga I le onos fulu valu pasene, ma le ivas fulu ma le valu pasene mo storage fees. Wa atili tau ngata le tau o lo totongi e tu risi po o so se tangata e fia asia si mai I New Zealand, a o alo I aisi tango le International Visitor Conservation and Tourism Levy mai le so. O le levi le nei o le atotongi ai le to atele le se lau tā la, suia me le tolu sfulma le lima tā la sa iai. E se mai le levi o le asofo I walo I ai tau fo e totongi mo le tele o visa o loo whaatalo sanga I tangata o loo fia asia si mai I New Zealand. E se mai le lisi o pili totongi ma si itanga o tau o nisi o au nanga walo ia mai le so. O le so lea fo iwa amatawa noa mai ai mo a inga nga va ai mawhai ai ona toi whaatalo sanga. Mo pei meni o le family boost. O a inga nga va anei o atu le se lau valus fulu afeta latu pe maua I le tausanga e mawhai ona toi whaatalo sanga. Leo o atu I le luas fulma le 5% o tupe na whaalu I totono le vaiaso mo a o ngā whanau lo ave ia o ngā amata po o ECE fees. Ma o le maua lunga e maua e o atu lea I le fitus fulu 5 tā lai le vaiaso. Ma le soinga muli wa sau ma le aso mua o ke topa.
A o whaamuta aloa I aile vai tau malu lua le nei tau sanga ua whaatua whama iai fo I ma le winter energy payment. O le peimeni whaaupopo le nei o loo anga va ai tangata o loo tala benefiti, maua tupe tangata mātutua po I lato fo I o loo maua le job seeker support student hardship payment. Luas fulmali tolu tau sango le li iwa molia le fasi o ti tangata I tusa ma le maliwa le pangota, le ana maua I totono le sela I le to ese le vai aso tā luai. O le pangota wa umalo na soifua o Andrew Jangjui, tolus fulmali ono tau sanga le matua ma o le tai au le aso wharaile le ana maua I totono le sela, I le to ese Mount Eden. O le wa molia le fasi o ti tangata I tu la I luma o le whaamisinonga I le aso tofi o le vai aso nei, ma e whaonga ai audio visual link. Le aisa ele tise le tusa ma le afe fitu se lau 50 a inga na po I Tekapo ma fua ina ua momoto ele helikopa uaya ele tise. O le taiao na nafi le ana amata motu sia mai ai ma e whaafetai o lo saunga le mule pailate ma e le ai fo isa isi ese na whai nai. Mai le Transpower o lo whaamoe moe o le awauli o le asoe to e whaaula mai ai le ele tise mo a inga Tekapo me Albury. E le I whaingo fia I tangata a fia na nafi sawa yana po le motu sia whaafua se o le elitise ma o le tele o nanga lau tele o le ana whaamoe moe I afi wha leo leo. Whaiwatu I reporti o le COVID-19, walu I lunga le whai numero cases whaamauni o le COVID-19 na whaamawina I totono le vaiaso whaauma I le aso sa whaato a umatu. E afe tolu se lau tolu sfumale iwa cases fo o le COVID-19 reporti I totono le vaiaso ta aluai. Ma le isi to a wha tangata mali liu feso o ta ai ma le virusi. A whaatusa le reporti o le vaiaso na whaauma I le aso lua sfumale lua o September. Le asa a fesa fulu male lua cases fo reporti o le COVID-19 ma le isi to a lua tangata mali liu. O leo lo to e alu I lunga. A o iei pe reporti o le COVID-19 o lea fo e iei le isi virusi fo o lo o vavelo na pepesi wa ta u o le XEC po o le virusi na mua maa si a mani I le masino au kuso. Tala na o le nei tae au, manuia le nei aso.
Fai on awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu fafa lua lua fitu. Ya se vai ngol tatu tau nei foi tai ale mafto le tatu wa tunu lo 10 minuto te nei le tu laiva. Ngol tau fa mawina le sope on na lipo te mai le fisa vai tau mo tatu le nei foi tai au tatu se ati ai. Ngol tau fa mawina le tai au ma tango fiolo so mai le lal tai nei le toi 5 minuto le tu lai fitu tai au le no so mai le lau la ngo tatu le toi ili lus fulu ono minute te le tu lai fitu ile afia na nei le fu wa tatu te tilo amanta on na tu iPhone pokisa le afia la tos fu mal valu ia le mafana famoina le somo tanto wingol tau o le suma tolu lo ia tatu lo na malupe ona tu mai fo fisa va ai tau mo tanto le so aso atayau la solu le la solu le ne foi masino oktoba suma le volo ia mafana mo tatu le aso atayau se malo malu suma fa a wo ni se vai ngol tu le aso atayau ia fa solo atu le I le oli ave o tu na pe le fisa vai tau mo tatu ile tau nei mo le aso atayau fa me le o so de la ile toi ono mente de tu la fitu le tayau o le angoto atu le luas fulfite te le tu la fitu ile a fiafi o se venga na tatu tau le tayau nei fa pe mo le aso atayau ma ftu le tatu wa tunu a fianga tu te manga luenga o le nei fo ia so malo lava nga lue balo fo tawa tai pa ibal malu mo lungo tatu wa tunu Se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sefulu ono se tema se iau lia le aso sefulu valu o katopa e anga va umai le se ie te ono manu malo ai I le 5 se laun tala cash e whaiele I le aso lusful tasi o katopa apalai nei loa I le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaie lau talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali e te tali e ia inga whaabitoa walau lo le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu Samoa, Tasilima Ivakolu Amo. Tasilima Ivatolu Amo. Radio Samoa. Ya alpa kalabal fifia bai leo ato se ia tu na fo wale tau toino tatu wa tu ne futa o fu malia so ma tongo fie le lo fo le li leo tatu wa futa fo ilu monu o le tu no le lo fo le ma le anga le o tatu ma tasi de langi un fai on do ta imadi so fu tatu wa tu mo so ma tu wala vai via ma tu fa ta lo fa ma fa filo ya tu le sunga le alpa kalabal ma du le ta ya o pe na il ta nei ala to fa ta lo fa tu lava fa tu li ma tu pa imolunga le tatu wa tu ia mal mana tu lo solonga le ma manuel ni ta ya fo I le lofa maleanga le leo le tatu watua tu mawari vi inga le tatu matexi de langi wana le se noa ia te tatu e le mawhai ona tatu te whilo i matoe wha wal po karame le fifia mai pe ona iai ia le nefo i aso mamua le masina sfolo wha te le ina lava vi inga o le tua ilo na anga le ia te tatu leo mawhai ona tatu se i mai le masina sfolo le nei toi lua masina o le tatu folaunga Faftai le tu lo nanga le faftai le tu lo na lofa ia ai mase fo ile au mai o fa modianga le tu mo tatu le tatu pati ai matatu ai ai yo na manuia tono lo ainga tone kalesia ai mase fo tono nia tu lo tanto iai o krami amata mo tatu le tau nei fa tawina le por poto se atu le atu na atu tatu filo inga mal tatu maftanga ia mawai pe ona yele maftanga mal sunga ya kena iono Faitawina le upole poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu.
Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu tolu o fitu. Waito wino le upo le poto le nei tae au. Maumale tu se le fata oto lo na mata upo mamua. Si mai le faa fonga. O fata oto Solomona le atali o Tabita. Le tupo Israelu. Na ia ilo ai le poto, ma ia o ina ia langona ai upo e ata mamai ai. Ia maua ai la o ina le poto, ma le ami o tonu, ma le faa msinonga, ma le ami o sao. Ia watu ai le whautauta i e whaingofie. O le poto ma le mawhauwhau le tau le lea. E whaalonga mai le tangata poto. E tupu ai pea alo na poto. O le ua mawhauwhau e maua e ia le poto e pule ai. E langona ai le whaata oto ma lona whaamatalanga. O upu ai popoto ma la atou upu lilo. O le matau ia i ova. O le amatanga o le poto lea. Ai ino tangata vale lea i le poto ma le awawina. Lo uatali ie. Whaalonga mai ia i le awatu a louta maa. Awa fo ia te tūla fo ina le upu a loutina. Awa e whaia mea mapale mātango o fie i lo ulu. Ma mea e asoa i lo ua. Lo uatali ie. A whaia whaole ole ia te oe tangata ang sala. Awane eu sista iai. A whai lato te whai mai. Tato wō. Tato te lama i le toto. Ia tato taria ina le ua whai fuala na mi o le lei. Tato te wholola ina i lantou. E pei o le tunga mau. Ia ato toa lava e pei e o ifo i le lua. Tato te mawai o loa tau o malava. Tato te whatu tumo o lato whale i le vete. Tato te whai whatasi la lato vili. Ia taitasi se tangata tupe ia te i lato. Ia tasi se tanga tupe ia te i lato uma. Lo watali ie. Au atou te o i le ala whatasi ma i lato. Ta ofi o vai ne iui i lo lato wala. Awau tau fituli o lato vai le leanga. Ma whatali se esa sa ai le toto. Awa e vai fua le upenga a ua iloa ele manulele. Au ilantou wa lama ilantou yo latou lava toto. Wa latou talia ina ilantou ya ilantou lava i oti. E whapena alo ilantou uma o e mata pe ai le oloa. E ave se ina ai le ola o e ua iai. Olo alanga le poto i fafo. Wa leo tele i malai. Wa wala au o ia i le me sili o na taalili ai o tangata. O fai te toa o le ai. O fai atu ana upu i le ai. O tau e fai ngō fie. Tau te loto i le ambi o fai ngō fie se ia a fea. Ma e tau emu la tau te fia i le tau emu se ia a fea. Ma e vale lea. La tau te ino le poto se ia a fea. Le liu ma ia i la o inga. Fauta. O te lilingi atu lo wanganga ia te outou. O te whailo atu au upu ia te outou. Na uwala au atu. Ai le ma fai outou. Na u whalo aloa lo lima. Ai le se na whalongo mai. Na outou te ena la upule umalava. Ma outou le ma fai i la ua o inga. O le mea lea. O te ata ia ui lo outou malaia.
o te tau e mu pea o mailo o tau fefe. Pea o mailo o tau fefe peise a sio sio. Pea o mai ate o tau le pua ngā ma le atu atu vale. Na la tau vala au mai ai lea i ante au. Au. O te le tali atu ai. La tau te sa ili mai i ante au. Ai la tau te le mau au. Na la tau ino le poto. Wa la tau le mana o fo i le mata u ia iova. Na la tau le mawhai i lau pule. Wa la tau ino i lau au inga u malava. O le mea lava lea la tau te ai i le fua o la tau wa mio. E ma ona fo i la tau i a la tau tonga fiti. A wao le liu ese o e whaingo fie. E fasi o ti ai i la tau. O le nofo whaatala noa o e vale lea e whano ai i la tau. A o le whaalongo mai i a tau. E nofo ia ma le fifi le mu. E fili e mu o ia. E le fefei se mele anga. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi. O tupui pui le COVID is fluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i maangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Masalo ua e ai i fale fo mai, po o ta vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Whasosoani mo sauwanga i a inga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Radio Samoa, tasilima i batolu, amo. Radio Samoa. Tasilima i batolu, amo. Remix. I gotta stay till I die. I gotta stay till I die.
Zeu whakamalera songa i a mauta tasi asu ao io e manai musika e whanova file mua i le tai au lanto le aso lua le aso mua le nei o ki topa visi e fo i leo tātou le nei vai aso ia leu maloloa o nganai tamaiti o wa matu ato e whatu mutumu fo i la tātou a inga ma tātou whale le nei vai aso ia wa leu atu ua o ngatamaiti o le eisi tamaiti to toi alu se a o ngā Fo ila wa ave malfana wa leisi vaenga leisi vaenga abatu malfana wa leisi vaenga tausi sto in masida umatua ya wa o kangu wala afa ya bai me sa fanga o ya nana papa ya ka wa nana papa la dia bai me o ya nana papa ka fa o mo fa fa usko inga masida umakua ya wa fa upunga mi o ya nana papa yang abilola ia le fafanga i kupel pension asko inga masio bakua ai alu o esu au kupe me kong ia au pili ma fai fa bla bla ingola ko ai abi o fa nga melanga le la pension ala le patalo patu di sota do paanga no dado Facebook le tai au aso pesio balor si fumo dia le tai au fo balor se fu ala de le fatalo fatu ya anti la lo alo fatu na e mafuta mai nai tono nga tai vai au de le tono nga tai vai au de le mo tel tsana fai it's a rate wala fai balor se fu banwia ta Johnny Tauti fatalo fatu fo pokalame fa malo ati mantala si le ota le atinganga malor se fu ala de le fa balor se so ya no mia brother alo fatu ya tumseve lo le ngalu due ia le ke lo ya umlaso kisa so fai fatalo fatu po kala ben le tembele tai ao amalo ti a rate sifa fa malo atu moni malo si fo monia le fatu sima inai point England Ines fatalo fatu ya John Leota sulu malvaenga male au fai upa fatalo fatu le tai ao la lonero maposua hasol fatalo fatu nei tai au fo malo lava ngalu due ia tau ia pela bana te mafuta mai ai po tono lo farfinga luenga po tono lo tavale po tono lo fale yo na te vai mai lunga po kala me fifia mai malo lava usu vai la lu tatu ia ila soa sumo yo wa ke topal ni ia uma lo forngi vai aso fo afa lo forngi masingo o ke to vai de kako leva ai le va vela lo masinga makwale ku ala lo masinga e aki de nga mingoli masinga ba lo la bringa lu ia le vai aso fo yo le apisi tato na ifia o ngaso sa kalo fai fa malo at fa nga sa le fo apisi o to la oino pepa na tamaiti mal tauloto tamaiti la nga sa mula to lo tamaiti fa talo fati apeni amina fo si malo se fo maria mafuto mai sini Australia talo fa so apa au oi kalo fa so alo fati ya oi mal fati ilata alo fati ya lia ia o pai ia o sunga fa fenga sole ole kalisi Emmanuel Lefani la tu fono tanga i Australia ia fatalo fatwa ile usfono malava malanga mai i New Zealand ia le fatasi mai nei Australia fatalo fatu sunga pasta malele alo fatu manuia le foile sunga fono ia ai mai sele usfono malava le kalisi Emmanuel le fatasi mai dungal tatu pokala nei tai au leo le fatasi mai nei offshore te promo talo fatalo fatu malor fatasi mai pa maloti Cisco fatasi mai nei papa toi
Atalo watu so si tango vai ese male unang male tautua le Island Style Barbecue. A fia na nei tatu ina ile lalo countdown fo ile fali market. Ya kama mo poro kiki. Ele ka alo sa vai pua le fa ko poro kiki o kama. Ya. Atalo watu so si ya bayava la suka la bayava. Oi kako ol polifet ka ro ia. Patala bati ya eseta tango moa mayava sirika wa ya san malangko ingo papa alo batu so ya ulipa yo po fia pisi ai ngo koso le mo valto ina lita yao patala bati ya fe pule ya Elizabeth Firo ma no si football ia papa hapena fa patala fati ali tasi taula alo ngaru due ma losi Patalo vede Colossi io Emanuele tele ngal venga lei ya se atu fatalo fa ina ile avion al consulo al tatu malo su consulo malato foi official tmata ya lana leva tele au nang mal tatu al tmata ya lana malo la ngalu due ko ino tatu want to know ba se foi avion ile comsino fatto inga ia unanga matautua umalaval malo tatu watu no naina le moto Samoa fatalo fatwa al proclame lei temel tayao ai sao ama yava ku vai lua ya ya fa balot fo le tayao fat simai ia meli ayo lupo alo pulo fat simai nai ni castle matalo fatu le tayao Fred Lawati malo se fo manuia fat simai America Samoa Kisa solfai ia le ai o laua le ko kango lima ia fonga muing fala au laua ese de vai de wing white wing fa kasi de vai sabe Jan Brown balor se fo manuia le taiao Robati and Vela batau asiata malo fa tel mafto mai Oi te me vai aso le pisi loka maki la ka ko vai fu ya la di pisi de la pisi ka ko loka maki ngi vai aso ia le ngata il pisi o fa ngasa ila o ino taulo to tamaiti o le fatu langana o tala tamaiti ya e pisi ko mangai ma ku sa idingo o fo ka maki o se e vai o ka maki ka ko ko ma fa fa lo la sa mo yaso la o aso la ke fa ia ku le pisi la le ngasa sa kala Wai e kale si e whaia kala fo ia e whai tala le taiao ko e whai kala le aonga so saa i le afiafi ko e whai kala a inga i le afiafi wai ia o le mātounu ia wai o tela le e kale si e me tisi whapena e se tala le aonga sa ko e whai kala a inga ia whapea le ima a inga le ima lako woki ko e usu ma lako vi wai rei ola le pisi ia e usu le vi e nga a inga ia whese lako kala ia kasi fo inga o tala te ke fe kangi sio a inga pe o ngausu le vi ia le vi inga o mala inga poko pa pe ko inga por sa ore a inga la ngo foi o ia e o ma ia ma ke o se fai di posi ko inga ia nga va ia le kumu o le bunga la fo mtalanga foi dia ka ilo ia le pisi lava i kaimi pe kukusa ma le pisi o se a ka pisi ngi vai kai o aso la le pisi e fai o meange o lea o ki kaumankua e fai o le pisi o matua i le kape nganga leo le loto maiti ai se i fai whaakasi la le aso sa ka maiki e fai le si a inga le aki o loka maiki o le si unga ali e fai le askurimi o loka maiki o le si e pisi le fai ngore pia su o loka maiki wafo e mai le ufi ia po le mangioka nga olo la ia lea mai le mangioka nga olo la ia le ia fai poko i ho o akure kaimele le aso e fai pia suba o lau malu ala kama vangal pe lus fulu fa pe lus se fulu ia mo pokoi e fai mo le ia le pia su le manga yo laso ke le por ngi vai kai mi pe ko kusa ka ilo ya oi au e lo ko kusa e le o ko kusa ia vai temi o tape nanga loka mai o asola a fa pe o le o loka ia nga fai le si asa loka mai e ko e sulu le si loka mai e okay ya wa se asa fa ko va ngi ko mai kingi ke mi ko fa ngi pali o asora so ia le pali fa ia le pali ka mai kiki ia o ofu a mo so ka se vai le lei ia nga vai kai mi a mo lo ka se vai ko so oka so ka fia
ia ai ka vai ku ska me ke fai mela ko kingi mela ko se e vai ola ka fiola ia askulimi ia ke minga oloka nga oloka piko iluma nga oloka sa fa ia iluma ese loka ia loku ese loka ia ai ofu ai male ofu loku la lea arngi vai kai mi ole ofu ai loku ai ko sa ko esele e ke lo a ko ma fau nga vai kai mi ia ese fa swinga la to la ka kula pese le ngo kang o le wa ke o ka ko kala ngo lo ka mai ile to vai taimi o la se me ke man ko le lo ku ka mai ki nga vai kai mi ya il ko vai kai le la tala tu la uleina le mutato le la tala tu la uleina le tatu e vai nei minuto le to tatu programe ale taina le tu la sfolu Tatu telefoni na ovano tolu fit tasini mai tolu fit tasini mai tolu ka kalngoa la se me ki mankuar ko vai kemel loka mai se vai koskoso ofu ai male ofu loku la tanganga na imo pasamo mai leo te pasamo tu pasamo mai leo te pasamo tu e ala tatu e tala tatu leina o tatu taimi tatu e tala tatu leina talofa ia le nga ia e kalofa Oso palo se fua mai tale ako kai seki ole ala se be ke man ko vai ke me loka be ko fio ko sanga ke mi eri uso ole pa ko vai ke mi por masal por ko su ka sanga ka wai i eu que manga ku ava ko o mau se pese vai ta loka mekia ta teta se vai nga ngari uma loka meki ko fufuru fale leia ko ke ia ko te fale leia ele se fala uso i va nga we se nga pia pia va ko pese ai uma loka mika kala lo ai ko furu ko ke dol moema fala ia pese vai mankual pese vai talofa Malor se fua, o amal tayao. Mangwea patai. Ia lele. Rachel. Oh. La se me ki mang kuar ko vai kemi au e loka maki. Au loka maki. Ea. Ele tiala o pomare o konga. Ea. Ele tiala o papa fo. E via. Ia. E suye lokinga. Oi. Ala se kau loko ngai manga kuar nga vai kemi lo i lo vai kemi. Ole, wal kau loko ngai. Ea. Kau loko le. Kau loko le i saya 5 suko. Boia, ea. Le ala fai mo mori saya ngai 5 ko ni. Ai ka mangkua. Iya. Kau loko ngai ke mangkua e hapo ye. Ale mawa e hapo ye sa o lo ko en ma. Oh, ngai kangi na ma fa lau pe pari richo. Oke kangi pe aku lunga fai. Fai kangu. Eke kangi pe aku ma fe awa kere kangi pe ma fa go. Alo Richo, magilo kayo. Teki. Mga ya Richo. Mga kuwa vai kemi ole isaya lo ngawinga ole afa ingolo kami kia Richo ngal isaya di makolo kaulo. Talo fa. Se fo moria, en fe aku kui fo la leo tala ufa mon modelo sunga. Okay, mang kuwa lo kami. Yeah. Mang kuwa. Ako ngalo ko sa mul kai me pa mul kai. Ai sawa, ai sawa.
Aya, wale ya to pe ale be. E ko furua I puka kanga me. Ia ai afo. Ia nga. Uso le fasi mori e ka kanga me avangi furu ipu ko e mai ko ka ele le paipa va ku fa fonga la tunu. Ia ai a o la saru ka mo ku fa ka le fasi mor ka ele puka o va fasi mor ka ele. O ilo mo ngani fasi mor ka ele ko mu. Ai fa sa ka un ko ku ma ko a me ma ko e pai pai fasi mor ka ele. O la mo ko o ia ka ele la ku la ka. Sa kau ala lagi fasi mor ka ele ko hu ko ma ko sorry. O ma ko e ko ngele sido ma ko sido ba ko fasi mor ka. O mea ia kena kau ai misa hilo makon makon o vasmor kaile talofa. Morning dia. Morning o amai. Morning. Oh, leva via ai o que é imeri kuang. Oh. Kawai dia kana kulon. Ya? O que é imeri kau pai kulon pe palo me ki kuang kawai ka kulon. Tole, ia, olan me ki mangkuar ko vai ke me lokamai. Sempre ako ke mga kuang kay mi ave dei sai hola pe pa marau ke se marau kau. Sa o kanga di dia ba ko ki ave pare nga o ya ke kuang bo ai asuri mi pa mai pare pa nga ma ka mang ai pe di. Ngala. Au si mga kuang Ano ke mang kuah di bang ke sa uang mai kanga kapo a memang kuah kau. Au kau ngalo di lo mak kuah. Dia kai ngalo kau ko nga o mama o pese sia. Iya, ala kau lo ko nga fa nga ba kim. Au wa mai ku se so fa man. Pre nei o ko le o no tia o no le. O ke ai o ya ku ya ki o. Ia o sa va dia ku sa mai wala ako kala ngai o ku. Ia kam fa yo o ka o pilo ko pasila na nga i wa ka ma ti kasi kilo kasi nga. Boleh nga. O nga. Ngala ke sawa va dia ya. Ule sa va dia o ko pese. Seki, Iya. Ele kai ngalo pese nga o mer kamai ele sa pena na pu ele ni nga ku sia o mama o pese. Ia ela sa pena ia le pa pa ya ko ya. De que fa va dia pese nga usua. Mangaya. Aya. Langa leta tu tele vai temi tape na ngalo tabe te tau foi lana e fa soi lau fa nau. I mea sa e va ai o yai ma mea sa e sa wai o il to vai temi. Langa ke fiu e fa so lau kama fa ka ka loko se kama foi. E o maloa ya wa fa perpele o ka ko le sa mo le sanga mea. Yo, pole pa e alo o fo loka mai ke ngala uma ya ale unganga oe. Ya mai ingi oe fukiro ulu. Ai ngi ya sa kama foi fa na pe loka mai ka lo le McDonald's. E ka ka McDonald's nga vai kai mi. Ngale umar ka ko ulu sa manga ia ke nga. Ai ba fukinga lo makua. Talofa. Malor se fu a mai. Iya, ola se me que man kuat ko vai kai mi. Iya. Ai ma ko ni vai ke dia ko ma ko ta mo ya so. Kaya yang ka komen le je pawada le so ke ta ye dungal lau ke nang lang wa I so ke Iya. Ya o ma ko nga ye vai ke ya maro ai do malas ku ye bo mu akan maksa o wa ta ngal pengot pet. O nga yang ke temang ko na mai ke no pawanga rasa kia ke vai ai vai mo. Ai to ki Iya. Dia fokusau mana ai ora sa ku ta da skola. Ia malisi me wa le ko lo kami ke wanga u fa le ka ko nga. O ia ka ko mai o que ele ficou via ele pe lo ka ke la ko ke ka mai. Tá do telefone talofa. Talofa. Malor se fu mangia o Amerika ya. Iya, o Amerika ya. Ia ole ang pamilya ba kay Kiki. Lelei, ola se me ke mga kuai do vai kai mi au ya Kiki au ya langa sa. Kiki. Ya, wa mai oi. E ma fai nga ke no sarong ai si da sia ma ka ya ka ku ranga sa o mai. E pa wa nga besi o ya me ia ka u. Me ia ta nga u ka u ko ma.
A ke manga kua ia. O manga kua le ia o pai. Ia. Ai o maloro o fura iki. Tore kaule ma ngapa I whaingare. Ka ma wai le more pau wila ko le sui ai more. I. Ole. Nga pauranga le wai mang kuere I mawangi o fura iki. Lo wa nga ku. Ia. Sawa. Ia ka mala nga sa ila. Wa mai na. Ya mang kuara ko sa ka ila. Ioi. Amuia e va avare marea. Awa va de le ila ko. Wa mai. Ngala ke fa pe nga ia. Ya ngara ka ke va le de mo ya. Le tanganga na ibo. Pasamo mai le o te vas. Kalau masiro makuala kau pasal soal mafofo. Pasamo mai le o te vas. Mas sila bakwa kau nyu sila say kau pasal soal mafofo. Ale waki dia. Para budi calo fa. Calo fa. Ia. Oi, mai. Ia le mangi awa makaya. Ale mangu ya fa fekai. Ole ase me ke manga kuelo vai ke mi au era ikiki au e kamo e mo e le au ngasa. E kamo e mo e solo. Ioi. Ia o kani mau mea vai. O me ka makua ila aso I le loka maiki. O kani aka. Pe paunga le aso. Ka ke se eni se vai ia o ka pinge lunga loka ulo pera. Ia ngala. Aya, pau foi ngā waso ai saka skulimi am saka so sisi. Ia. Ia, la umaloa ia. Wa uma foi le ka fawa pe o miranga yo ka fawa ngai wale fa yeni se a uma le fia yo ya nga mea. Ia pau nga sfa so tia manuela waso. A o koe maula ngi pinge I lo ulu. Ia. Ngi pinge wa nga fa me nga fa ia pinge ya so la ela ki a koe maula ngi pinge I lo ulu ngi kaimi. Ia fe ko ala nga pinge. Ya nga ia wa fukia le ko ingale ulu ia bale ya ko mangila. Wa so la kale fa ba ko le pinge ma arngi vai kai mi ole ko ma ngi pinge ngale pa wale mea ngale pa war ko ingale ulu fuki. Pa ko ulu ko maka ko la ulu. Yo, nai fa fia mai vanga mo tato le nei tai au. Ya, o mea tatu tatando ma tatu toe mana tu natu tatu toe ma fo fa wa. Ai pangali wali ma fa inka ko yo ya. Ya la ngole o ngale anga ilum. Pa wale me o ka ko kausanga ya ilunga akai do ake o ka foringa le aka ke kamai. Ya la ngai do ka lo maku ko ingo ka kausanga. Ya le ase me ka wi fuai le kausanga o le si des kan haka. Ya se me la ya do wa e kan ka fu. Keu o ia. Ona me o keu ia e au le. Ake si di map o fio kausanga vai mai foringa. Ai vai mo mang mingu mi lo ngowingo o fixe fu. Ai vai mi o le ai. E naisa kwa io foreign. Ya la me ke fisi ai. Ya kwai fo ya. Ya ngale me le vai mai do vai mai. E o ka se ke keu. Keu. Ole vai kai mo le keu. Le olanga ia ile mfinka ko koi fo loka mai ki langa ole fu bo ye fa nga. Pa ole me ia vai le ka mai ki makape nga le tamai. A me ta tu ti tu ma fo fa ma ta tu tu ma na tu na tu ye. Ile vai taimi ole ta penanga lo tamai. Ke sa tu sala so mane so le tu sa. Asola ia sa ta pena mo le sai sto. Mo le skulimi. Maua ia le piasua. Ia ole mukalo. Ia ole sosisi ia arkai mi foi nga fa ko akapa ia se sosisi. Wase asikulimi wa makwa vari e yo kala ngukula le. Akai fa ngo peka ki kau ma adini wa foi nga kasera ingar kausanga. Ia ai malo arangi vai kai mi le wa ya vari. Le wa ya askulimi. Le wa mama ingifo. Le wa wasuka. Ya lai fa fia mo tato le nei chayao. So tolu minuto talo le chulas follow. Dale tulas fulu tawinatu ia tatu tale vai fanu al fatu salva masmino tapi nama fatu ya 80 fui mod makafi o kalama te para inga mo tatu le nei tayao
hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O te fia whaafelo i atu i lau whaafonga angai le nei fo i tae au ma lo le soifua manuia, alo mai o tālala Radio Samoa. Tamu atu talo le aso lua i suinga wa sauma le aso mua o ke topa. Wa amatalo ia mai le sona whaatupe le malo le ki truda po le vaila au i tonga fitia ma whaatele ngese ai, a afianga o nisi o ka nesa. O le whaatupe ia le malo le ki truda o le a whaaupopo ai malefoi numero o tangata kiwi anga va ai le nei vaila au. Lea sa tele na whaatuatua na i le toa tele ona o le taunga tā tele. O le ki truda o lea tele ina tu inatu i ngase e maua i ka nesa nga va ai totono le taitolu i le taiono vai aso. A matatu i le sona le to yaini rapid antigen test ma wafua a o le wata tau neo na whaatau. O rat sports yaki nei na mawhaiona ma wafua e tangata ni usila talo maile amatanga le lua fe luas fulma le lua. Beita i o lea ua le to yainei se ma wafua amata maile so. O le sofo iwa amatalo ia ile si itanga fo o le tau e totongi ave ta avale o lo opaka se sea la tau ta avale e-mobility parks. O le wasi ima se lau lima se fulu ta la sa iai i le fitu se lau lima se fulu ta la a amata wha amamalu mai le so. O le si itanga le neina whai mai ele Minister of Disability Issues Louise Abston e matua i ta la whea ngai. Ona o le to atele o lo o wha au ngā se pākanga wa whai wha apitoa mo i la toa iaimana o ngā wha apitoa. E se mai mobility parking o le sofo e wasui ai ma parking infringement fees, le walu i lunga i le fitu se fulu pasene amata mai le so, towage fees wa whanga i lunga i le onos fulu valu pasene, ma le ivas fulu ma le valu pasene mo storage fees. Wa tili taunga tāle tau o lo totongi e tu risi po o so o se tangata e fia asia si mai i New Zealand, a o alo i aisi i tango le International Visitor Conservation and Tourism Levy mai le so. O le levi le nei o le atotongi ai le toatele le se lau tāla, suia mai le tolus fulma le lima tāla sa iai. E se mai le levi o le asofo i walo i ai tau fo e totongi mo le tele o visa o lo whaatalo sanga i tangata o lo ofia asia si mai i New Zealand. E se mai le lisi o pili totongi ma si itanga o tau wa nisi au nanga walo ia mai le so. O le so le fo i wa amatawa noa mai ai mo a inga nga va ai mawhai ai ona toi whaatalo sanga. Mo peimeni o le family boost. O a inga nga va anei o atu le se lau valus fulu afeta la tupe maua i le tausanga e mawhai ona toi whaatalo sanga. Leo o atu i le luas fulma le 5% o tupe na whaalu i totono le vaiaso mo a o ngā whanaulo ave ia o ngā amata po o ECE fees. Ma o le maua lunga e maua e o atu lea i le fitus fulu 5 tāla i le vaiaso. Ma le soinga muli wa sau ma le aso mua o ke topa. A o whaamuta alo i aile vai tau malu lua le nei tausanga ua whaatua whama iei fo i ma le winter energy payment. O le peimeni whaaupopo le nei o lo oanga va ai tangata o lo tala benefiti, maua tupe tangata mātutua po o i lato fo i o lo maua le job seeker support student hardship payment. Luas fulma le tolu tausanga le li iwa mo lia le fasi o ti tangata i tusa ma le maliwa le pangota, le ana maua i totono le sela i le to ese le vaiaso tā luai. O le pangota wa umalona soifua o Andrew Jangjui, tolus fulma le ono tausanga le matua ma o le tai au le asfaraile le ana maua i totono le sela, i le to ese Mount Eden. O le wa mo lia le fasi o ti tangata i tu la i luma o le whaamisinonga i le aso tofi o le vaiaso nei, ma e whaonga ai audio visual link. Le aisa ele tise le tusa ma le afe fitu se lau 5 a inga na po i tekapo ma fua ina ua momotu ele helikopa uaya ele tise. O le tae na nafi le ana amata motu sia mai ai ma e whaafetai o lo saunga le mule pailate ma e le ai fo isa isi ese na whai nai. Mai le Transpower o lo whaamoe o le awauli o le asoe to e whaaula mai ai le ele tise mo a inga tekapo me Albury. E le i whaingo fia i tangata a fia na nafi sawa yana po le motu sia whaafua se o le elitise ma o le tele o nanga lau tele o le ana whaamoe i a fifa leo. Whaiwatu i reporti o le COVID-19, walo i lunga le whai numero cases whaamauni o le COVID-19 na whaamawina i totono le vaiaso whaauma i le aso sa whaato a umatu. E afe tolu se lau tolu sfulma le iwa cases fo o le COVID-19 reporti e totono le vaiaso ta aluai. Ma le isi to a wha tangata mali liu feso o ta ai ma le virusi. A whaatusa le reporti o le vaiaso na whaauma i le aso lua sfulma le lua o September. Le asa a fesa fulu ma le lua cases fo reporti o le COVID-19 ma le isi to a lua tangata mali liu. O leo lo oto e alu i lunga. A o iei pe reporti o le COVID-19 o lea fo e iei le isi virusi fo o lo o vavelo na pepesi wa ta u o le XEC
Po o le vairusi na mua maua sia mani I le masino au kuso. Tala na o le nei tae au, manuia le nei aso. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Talofa lava o eti Fuimona McCarthy, o asolua vai asta itasi mai lisfulu le tae au, o lo au wina atuai le por kalame te tepa I le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai le telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu. E fisosoani lea a wā se lumana I manuia o tātou ainga maloto I fale. Manatua le por kalame te tepa I le ainga whaatasi mau eti Fuimona McCarthy. Ia solua vai asta I tasi nei le sifulu le tae au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Ia lava le atua, whaafitai lo nā lofa ma lo nā ngalei. Whai fo ina taitaina mai lo tau soifua ma lo uolan, whai fo ina maua se. Whaapoponga tātou por kalame o le tuatepa I le ainga. Ngā lava le alofa o le atua. A tonu mo le silafia te tonu o le tātou vitonu nei au kilani. E se lava le matanga o fio se sulu mai o le la. Ia, o te tonu e pule le atua mamana. Ia na fuafuanga mo I tātou o le alava le tau. Na te amaia mo I tātou, ia tātou te whaafitai. Ona fuafuanga mo I tātou le aso ma le aso. Ai le swafa Yesu Keriso ia e o whalofa whaafelo e tuai. Le pa ia mawalunga o le tātou watunu. I tupu mai e iau tūlanga whaalupeina Samoa. Ia mai lawa I maunga te tele se I o lava I maunga iti. Mā lo le soifua manuia. A pēnā fo e le whaafelo I atu ma le whaalolo tele lava. Le au whai ngā luenga pa ia le atua. Sunga I tue ina. Whaafeangainga ma whaletua. Sunga I le sea. Tausi mata ngā luenga ma whaletua. Pēnā ina fo ia fionga I pātele. Ta maita I sā. Monike. Ia maise o taitai o e kālesia. Kerisiano ese lava. O lo whaapēnā na tautua I tonu so se whatawhai taulanga. I tō vine ese te tonu. Iu sila nei mātinu e mamau o tō mākuta mai ei. Pāwhelo I atu le swafo Yesu Keriso. Pāwhai fo I e ua mālolo mai le au tō ina mālolo. Paletua fo I mālolo. Pāwhai lau tō te talo. Ai meise fo lau tō langolango sua. I tonu a tātou e kālesia. Lo manuiai. A whelo ai whapitoa fo I mātua sin. Atua asin sina o tātou watunu. Pāwhitai au tō te talo lava o lo manuia ai. Tā penanga I o tātou ainga. No uma e kālesia. Ainga poto malo lava le. Soifua ma te talo. Pāpitoa lava le whawheloa I e o lo mātua whawhitai. Ia malo e sele mānei o nei tai o tono tō tele. O malo lo mai a. Watu ua onga. Yo whaifo sina koma le tō tele. O e usu lea tai au ma lea tai au. E vi ia lea li. Ai whawheloa I ma le whaalolo tele lava. Ia tātou ainga. E le mawhau na tuina. Ainga uma lava o whai bisinisi. Matanga anuenga o lo utau wati na ele manuia. Ia e pe lava na o avatu na e a fio mai ma o sau sa ili malo. Ia lewa I elo whale o loa. Ia le whale ainga. Ia le whale suisui. O le whale tusi. O le whale kāmuta. O lau bisinisi kāmuta. O le ato whale. O le alava. Pa penai o le au mua vau. O e whau whale. Bisinisi uma o tātou tanga. Ta malo le tawiwi. Ta ule leia o tau. Ia o tātou umana. A whaeina le atunu se ainga Samoa. O tātou uma lava le na o ta ule leia. Ia vi ia le li. Pa whelo ia tau whelava e mafuta mai e le nei tai au. E nganga whaaloalo. E ngalo lava ia tau. A ianga le leile atua. Nisi fo I o ainga o fitia le au puong sā. Ona o le bala au pa ia le atua. Ia wha mai se le fina ngalo alo for matai. Ia te o tau. Manuia o le a fio atu a fio mai. Toi sauninga. E ka le sia ainga poto. I ele alofa maleanga le leio le atua. Amataina tātou por kalai māsani o te tepa le ainga le nei tau. Upua le atua. Pe lava o nau tau sila fia I vai a sātai tatu. Lau tusi o salamo. Tau lotoina tau tele o tātou. Ai te lele lo loto ma le tāua mo lo tau soifua ma lo uola. Pai mai o le alii o lo uleo leo māmoe o ia. E le ai se mea o te mativai. Na te avea o le mea o iai le vaumua. O te ta otu ai.
Na te ta ia ta u tafa o vai e tafe le mu. Na te whaafo isia mailo uanganga. Na te ta ia ta u iala o le ami o tonu, ona o lona suafa. E ui lava ina o sabali i le vanu o le ata leoti. O te le fefe lava i se mea leanga. A wā o oe tā te whaatasi mau. O laula au malo to e wha mawhan whanainaia. E te laulau mai mea ai i le lao ai mā u luma o e ta mai i a te au. O e wha wina lo ulu le swau. O tau masua la wip. E moni e muri mai a te au le anga le lei. Ma le alofa i aso umalo uola. O te nofo foi i le fale o Iova. I aso e tele lava. Whaafetai upo le atua. Mo lo ainga, ma lo ainga. Tue tepa i le ainga. E whaama mawhaina lava. Pe ona abatu e amatai le tātou. Por kalame vai o sata i tasu. E whaama natu o le atua o le tamala vai ia o tātou ainga e manu iai. I ia lele i whaafelo i atu nei tai au. Whaafetai le lofo le atua nei tai au ia wa. Whaamanu iaina le tātou por kalame. Ua mawhaio na talia se wala awa unele tina. E tasi fo iyo. Ka mali o le tātou watinu. Sa maitai fo lo tautua mo le tātou watinu. Ai wa o wala awina o te whaafetai i le atua na ua ia talia maila o wala au. Le mo mo le atua le whaafetai tele lava o le tātou malo i le nei tai au. Ia o le afionga le iamuli anga tele Juliana la whaiali. O ia o stasi o alo lo tātou watinu. A lo tautua foi mo le tātou watinu i te tono o New Zealand nei. Ia ai meise lava ua o wala awina ona o le tu o le tue whaatepa i te tono o tātou ainga. Nei la tai au e fia lava le nganga whaalolo tele lava. Ma le whaalolo tele lava o te ofalofa whaafelo e tuai. Lau fionga muli anga tele Juliana la whaiali. Ma lo lava le soifua manuia i a te oe nei tai au. Whaafetai mo le sumai. Ma lo soifua. Whaafetai mo le nei awa noa. Ma lo soifua e lo sunga whaasua whawhiangainga i alangia mafo i e olo o maua mai le nei whaasala launga tā ua. Whaafetai fo mo le awa noa watu ina mai. Ya, vi ia le li. Ai pei o upu masani a le atunu. Pe ona o whaailo le taimi watuana i atu. O le afionga iamuli anga tele po Juliana la whaiali. Ia. Pe ona mātala noa ia o lana sau noanga lava o lona ingo Juliana e whaongaina. Ia o te manatu la whaingatā o le swafa po iwa. Ia i mo ia mai le ainga ia whapena pe ona. A batu pe le whaaloalo. Ai o tūlanga pe ona iai. A mole lava muli anga tele sei. E lele moto e pā ua iloa. Ma le whaaloalo tele lava. Wawa o wala awina le fionga ia muli anga tele. E le o e moni. O lo nga lua i stasi o tofi tau e tono o tātou watunu. Bala awinai. Ai o bala awina o na o tue whaatepa le i te tono o le ainga. Ilana savalinga tāua. A wā o le vai aso fo le nei. A mata ia tu wanga onga a tono le o pose liloi. Ia te oe. Ia o lo malo lo fo le whanau. Lo whaafonga mai fo i pe o na o tala noa. To o tele o mātua le nei por kalame. O le whangu lava. I le tuli matai o le manuia le vāo mātua ma whanau, i tu umalava le manuia le tino, loto ma whauwhau ma le ngang. Ma le soifua o ina pe ona e tu la i mai e ne ele nei taimi. I sau whautuanga ma statal noanga. La amuri mai staimio, muri mai. Ai, lau fionga muri anga tele se i sau noa lava. O tua a, o ai o tua a ma lo whaalolo tele lava. Ia whaafetaiti nā mo le nei awa no tā ua. Ia e awea fo le nei awa no e whaatalo whaatuai fo i le pa ia ma le malu ese sā mō whaiona. Ma ua mai le nei whaasala launga le nei tū la le aso. Ia e mai se whai o mātua o alo ma whanau o lo o whaafonga mai. So se tū lawa o te aroa nei. Ia e pei ona asa nolti nā o lo ingo Juliana la whaialii. Ia o mātua o le sunga le whaafenga inga ia fo mai tu o la whaialii. Ia mai le alalafanga po le nu o fale alupo o sa funde fale lima ne yafu ia o se tina e sa mai le nu o le au vaa. Fausanga fou awali tia te vanga la whaiali.
Ia, o au sa o ola I fwoi tatono whato ia le manu, ia o le lau mua I maalua I peis ona sa o tauinai o mātua, ia male e whakasai vai te leuta, sa avea o mātua mwhaiwhi au le au lotu I vai te leuta mo le sfulma lua tau sanga. Whawhetai tele lava, ia pe lava na o ta ua le lava le moto le pā ua I loa. Whawhetai tele lava a Juliana pe ona e sao noa. Pole whawhota pua ia le tātou atinu ai meise mo ainga. Mo opala awina ia Juliana pole fionga ia muli angatele. Ona mo o fia ma le whawhetai I le atua. Nei lava taimi ia atonu ngā na whailo atu e le fionga ia muli angatele. Ia lona bala awina ma le ngā luenga o lo unga lue nei. Ia ona tātou fo I mai lolea. Tala noa tonu le mea nā lai ona o wala awina aia ale le lava le fufonga ina mai awa e te matamuli e sao no mai pia wa le ala le o te loa e te lele matamo fie ona o le tāua o le soifua o ina ma le tiu te o mātua ma le vāma whanau o lo wala awina o lo enga lue I nei taimi nei wha mole lava Whawhetai eti. Ia, o lau ngā luenga o la I taimi nei, o au le sui komisina o Samoa le tatou ofisa lau mua I nei Wellington, o lau lango I le afionga ia a whamasanga, tole a foa, whamatala upu, ia na o amata I nei I le masina o Perila, mo le isi whātau sanga. Ia ai o tele I sau I nei New Zealand, sa au ngā lue le ofisa al vai whafo ma whawhata wa inga, I lalo le Regional Relations Divisions, ia o au foi o se lo ia sa avea o malo ia tono le official lawyer Silin malo tonga mo le formal lota sanga. Ia o te whaftai lawa le atua mo le nei awa no taua, e whaangai fo se whaatau wa e tau tua ia si o tatau atu no upele o Samoa, ai mai si ono tangata nu o lo o no fo mau I Aotearoa nei. Ia e te le fo se nga o le nei por kalame whailoa tua I o tātou tangata. A mo mia lava se soani mai lo tātou ofisa ia o lea ma te fia lava e tau tua le atu nu so se tu lava mo mia ele soani ia whaftai. Whaftai. Ua o tuli no ina le leile motor pāo I loa wa sila fiai le ngā luenga a le ala no wala a wina ai le nei ta mai tai tu lo lava. Ona o te talitonu, o te fia tala no atu mo o whaafisili a te ia. I le tā wawa o fia lava a o whalongo atu nau tau whaafonga mai I bala a wina I le atua. Mai se o le tiu te ma le ngā luenga o ngā lua I te tonu o New Zealand nei. Ai whaamale mole lava Juliana, se I whai sau tala. O kilometer te pale ainga, o le vāo mātua ma whanau. I whai sau tala I tō fia o tō, awa e tā ua na e soifu a nei, pato I ale manu. Ya, whawhitai le atua. Ai whamale mole e tō fia o tō, ya, se a mata atua ina, a o fia fo ina e a o inai oe, ya, mai se o na I o uso, o tua ngane, malo whaalolo tele lava. Ia whawhitai tina. O longo lana o te ola mai se a inga e tō iwai mātou, e tō avalu teine, tō tasi se o tua ngane, e pei ona e saunua. Sa mato feola I foi tono fato I ale manu ia sa onga le onga whaiwhiau mato whaiwhiau sa I lea taimi o le sunga ia salu e pasi mal whaisua ia o liana ia ona whapena lea ona mato atu I tono lau muai maa lua mai tau sanga e tasila whaiva se lau iwa lima I le iwa valu ia o whaia onga sa ia ina vai taimi o sa pule le sunga ia o tele perelini mal whaisua ia Julie ia ona matou atu lele e whakasai vai te leuta. Ia e pei lava ina sila fia nisi fo I o alo ma whanau o whawhiangainga. O leo langa lava ia le avea o taita ma se awhina whaiwhiau. Ia se tau lava na tau la mua I mea uma. Ia e tā ua whai leo se stai I mātua. Sa o ola I fo I se a inga e o le lava le tala e whai mai o ta mātua. Ia o le mea lava le na e tau na whai e tau la muai le a onga sa, ia o le a onga whaiwhiau, o lau tala vō, o le au whai pese. Ia magaluenga lava I whaatina so soani fo I o mātua, e mai se fo I o mātua au lotu. Ia marisala lava nai o mātua.
Ona le tausi tātou lau lotu e tau lava nā tamai ia whaonga le leile mā losi o tangata e fōa I mai ai o tupe o mea ai mai le tau lava na wha le tonu le a o ngā mamea whapena ia o lo tanau nau ta inga fo isai ai ia alua o ngā le mā losi o nei tangata sa tausia lo mato ainga e tau lava na tō anga le a o ngā mai ai umanuia le a o ngā ia via le ma wha ta inga ia lo ma whanau e pei o se tasi leo a wala fo ilea na motivate ai ele ngata ia sia wa mai se o na ia uso o se suanga ia so anga le onga mai umanuia awa lo wa onga tu pe lo fo ai me tanga tele au fosu ma ia maua la vale lo so lo fa mal fa ma oni ele ngata se sono le ainga ia e fa pena fo I se mato au lotu sa pele ia mato le na vai taimi ia o le si ta o lo la I fo sono mato ainga o se o tina e sau mai le au vaa ma o se nuule ma losi tele le ekalesia katoliko ia e fo itina i o matou a inga tutono le Carmelite Monastery po nei Monike ia ma se to anga lava fo I ma se o asiasi o matou a inga sa iai ma sa matou tonu fo ia o le no fo talo fo I sa ma fai ona sosoani mai ai matou ia o le isi ma nei e tele o pe o le ala le o bala winai oe a wae au ngā lo tala no mai e lo soifua mai te tonu le ba o mātua ma whanau ia le tātou tunu nei tai au o lo o tamu whailawa le porkalame e tuli loa le mātango fie o le ba o mātua ma whanau te lepe o na saunoa ia Juliana le fatu na te tō e nai o na mātua mai lava I le laiti se I o na avea ma le whaiwhi au o na mātua na fo tala tala atu I ona tua a ma mea ia fio mai ai o nuu ma la fanga ma nei e tele e o fo lona ta ua le tu lea I si ona tina ai mai se fo le ekalesia katolika o wa nei vaenga uma tatou te whaaftaia I le atua e ona ia ta ua fo le nofo te talo talo sanga molia pe ona ia fo le tu pa le nganga I te tono o latou ainga Juliana whaamole o te fia lona fia o ele whanau antu e watu ele o le sifisili. Lona fia o ele whanau whaamole mole la. Mawhtai eti ia lona wha o le whanau ngana I o mātua e toa iwa. Ia le nā, pe o le winga nā la utala o ela o le tamaitai lea lona wha, ia e whaafetai I lea tua ta ua fo I esi o tua ngane e toa tasi, whaafetai I lea lofa o lea tua. I lau a mata mai lea o onga, pe o a onga tūlanga lua, o whea lea onga na e a o inai, o e matūlanga umawa pēnā se I o fōi. Mā nei e sasi vāenga pe o na e tā ua o fōi o le tamaitai loia. Whaamule mole lawa se e sānu e whea nā o inai o e, a o whea fōi na e o pēnā e sau whafo pēnā, I tūlanga wha pēnā, ma lea onga tūlanga lua na e iai. A fōi ni vāenga tā ua e te, ka mā losi mai iai I alo ma whānau, wa leo te loa e lea e tua o ngā tamaiti. Ia o isi fo I tamaiti lātou te kia, lātou telefoni, ma whaalongolongo. Words of encouragement, tātou tamaiti la iti nei mai tau. O lo na nofo wāti nae, o lātou soi fo I tono niusine. Manisi fo I tamaiti. Mātou telefo le tātou o tunu Juliana. E whaafonga mai, ma sila mai Samoa. I tūlanga whaneo na pō. O lo o. Sila mai, ma mata mai I le tā whaatanoanga. A o ala ni whaamalosi mai a te oe. I lo o langa o ina mani tūlanga na iai whaafitai lau. Whaftai tina, ia o au sa awa o ngale o ngatapo sa I Savalalo, St. Mary's Primary School, pe ona ta awa. Sa matua o ngā umai o ngale Kalesia Katoliko o no si o tinae, sa mai au waa, jeez. Ia, na uma ia Savalalo, sa awa o ngai sangata Maria Vaimoso, ia ma sangata Iosefo ia lafua, ia ona o ngale le University o Samoa, il papai ngala, ia mai le University o Samoa, sa awa o ngale le University Pacifica, o lea o ngā whaloa ia I Vanuatu, Emalus Campus, ia whapena fo I ona o wā o ngai fiti, e whaawau waila o ngā awalisa mo whainga lea mo o le loia, whailonga loia, ia ona umalea sa o toe mawala Vanoa toe a o ngai I le University Wellington e Victoria University,
Ia, ma o avanoa umaia, ele o avanoa le au maua, ia masa o whaftaia fo ile alofa malanga leo le atua. Ono le ata mai, male poto o whaongai na ilo, nei tangata. Ia, o te fia fo e to alua fo inisi o uso, ia elo ia o mafoi. Pe ia le mafua o ngal matau ai, ngasa matau feola i fo, e pe no ta wa ia matau fa na wa fe au, ia le ngata ina, matau o fo le inga se matau tina, matau se mai tawa, jele la wala te whamasino. Ma ta wa lava ia matau te oi mulinu, matau te muli lava i mea e o ia nisi foi o ainga matau tina, ia matau mata lava i lo ia lo feo ai fo mawhape, ia e mana ia lava fo i lea, ngaluenga pe a matua, ia lea lava tau nu foi, ia e whaftai lava le alofa le atua i lo nanga lelei, ai e tea lava ia, po lea lava le posto tangata, ai o te tali tonu, a le o sitai ma le ava i matua, ia e le ai lava sea o ngā, ia mea uma e peo na matua ola me tonu matua a inga, e whai a matua lotu ia fiafi, ia e whaatonu a matua po lea lava lo ta se, ia e le ia se mea whaapea a mea e te tautala ti o ta matua. E sa o pe se pau lava mea o le whaalonga mau sitai. Mato anga te talo ia ma o te talo tonu a tato whana a ava lava i o tato matua ma matau lea li o le amasanga lava leo le posto ma mea le umba wale ai fo se winga po se tawa e tate ma wale posto ai ale ai se whauta usa ia e lea o ngā lava le ia nei mea uma ma o te fia for me personally e pei lava ona ta uele el tuspa ia coronito le fa pia mai io il posto tangata o le vanlea ne nai male ali so o te salto no po le lava le posto male ata mai ai ata to le mawale ma ta ule ali male ava ata to matua ia ele se o nga pe o ina fo ia e ma fo mai nei fa manianga tele ma o te salto no fo i mo matua e tele fo se tato wa nga o a to fala fana tama ma o te tali tonu foi e iai foi ia ni mea te tau na o fai a mawale alofa o le wha maoni tau singa le whanau ma tau ma whai lava e whausua iai i mea le lei a wale a nga i luma ia e manuia e foi o tato whanau I mean o te tali tonu e le sisi ato atua but I believe o le ai lava noa na e vai mātua maua lava le alofa wha maoni alofa e tato whanau o tato mātua ia e whasisili e le atua o le ana malosi uma lava ma le foa i le poto ma le ata mai e tato o ia lava le tato te mawaini whamanianga. Whawhetai tele lava mo le tufa mai ia le nā le tato porkalame o tosi pale ainga o le ala le na wala awina ai ia le a fionga ia muli anga tele Juliana la whaiali ina ia o mai ona o te loa o te whaapatai le atua i le nei tofinga tele pe ona ia whongaina e le sui hai komisina i te tono o New Zealand nei mai Samoa. Mia fo e ia o le tofilo ia manisi o tūlanga ma matanga aluenga i Samoa na ia ngalua i tausanga i tele. Ai whaapatai i le atua. Ai toi whaatepa lava i le ainga. Toi whaatepa i le ainga i le alofa o le atua. Pe o ina na whaapena na tina e ailo na soifua malona ola. Na te toi nai le fatu lea i te tono o lo naolanga o le tēnei titi, pe o nau tau whaafonga ma iai, ia e whaapena o la tau umalava e toa iwa le, ia alo ma whanau le sunga ia fōma i la whaiali, ia ma le whaletua ia whausanga fōu, ia ai whaafetai i le atua, ai toi whaatepa i le ainga, pe o na ia tā ua le whaamamafa lava i lona, lana sao noanga ma le tala no atu, ma le whaalolo tele lava i lau whaafonga tāpua i Samoa. Le tāua i te tonu a inga ma le aonga. Ma lu i tau pe ona ia sao noa iai. E tuli matai ina ia manuia le lumanai. Ai mei se ese le mana ia fo o la natala le pe e maali e lau. Whaalonga tonu lau whaafafonga. Ai pe o la natala. La fo e loa e tamaiti. Ma le whatu ntoi mātua. Le te leo le alo lofo le e ka le sia. O le tautuaina o le atua i te tono le alo o alo lofa, ma tausia i la tau le e kālesia. Alo o manatu i eini fua e le lei e ese le māneia foi. Tono e whaatupu manatu foi, whanaua e whaafonga mai i le nei taimi. Te loa oe, talo whai o ta māma tina e le faulau whaafonga. Samoa ma mātua,
tamaiti mo tau loa e tala noa tu lava nei por kalame le bao mātua mwhanau. Usua se o tamai tai au, usu se o tina, tili lava e tau whaasoa soa, le tupe, tau mina le fale, le wha mawhanawhanaina o lo moenga, e te le fia ai pe ona o bat. Ai longa sa e esa se kia toa le paipa o le ese suavai, pe le ese whalawa po se masi le kapoti. Ona e whaafetai ele i le atua le tausinga i se o tamaa, ma se o tinana e sa mo whai e tausi oe. Nā la se me whai oe, tama mateine, oe nā te whaalongo mai le aso le nei, le tātou por kalame o te pai le ainu. Mai fua le leipe o le na tufa mai le fionga tamai tai loia, po le sui komisina fo i le nei tai au. Le usitai, o le whaatua tua i le atua. Ia, whaamole mole lava muli anga tele se i, on sai mai lava o le atua atu le tō whai a tia, mo tātou whaasalau wha business. Ia na tue fo i mai lea, tue wha wau le tātala noanga, whaaftai tele lava, whaaftai tia. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei, teu, whamama, whangata, te ave sea ni la au mapongati mai lo whanua, e ma whai fo i ona lātou te wina lau tonga la au matoi tato. Wasilia mar se funu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. O e fufu e whaatau ese lo whale, e te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu, i le olua lua, tolu ono o, 5 fitu. Olua lua, tolu ono o, 5 fitu. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalonoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe vala au le lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa, mo le Shine Dental. Ia, toi whaafelo e atu ma le whaalor tele lava i lau whaafonga tāpua i Samoa. Te lava e mafuta mai ai po te tonu o te ronei, le atunu pele fo i Samoa, ma atunu i whafo pe lava o na masaniai ue o sisila mai i tūlanga whaanei o na pō, ia po nisi ho whaafonga mai i le ala leo. Whaaftai le mafuta mai, o le o tau whaafonga pe o na utala no atu le taimi utuna. Ai mo se tasi whaatoa e whaafonga mai. O le tātou mālo whaalolongia o te whaatai ai le atua ona olona talieina o lau wala au. Pai ana tu ina mailo na taimi tā waipisi fe au mga aluenga. Au whaavanoa maile nei tū la e tasi mo i tātou le tai au le solua. Mo le tue te pai le ainga. O le fionga le iamuli anga tele Juliana la whaiali. O ia o le sui komisina o Samoa i Wellingtone. O ia o se a fionga tamai ta ilo ia pe ona ia saunoa. Tele fo tau sanga o ngalue nisum ta ngā luenga le tātou atinu. O ia o se lo ia. Na ia fufonga ina le tāu o le usustai i mātua. Ai meise le fo i le ngā luenga pe ona utau sila fia. Ia o lo ona tua a o le sunga le whaafengainga. Ia fo mai la whaiali o le sanga lue i le ekalesia. Aptong Kerisiano Samoa i vai tele o tau sanga. Ia ua wala au ina e le atua. Alo soi fua pele fale tua ia fausanga pou. Ia male whana. Ai whamole mole lava muli ang tele. Tasi vaenga tāua o te fia fisilie. Mana tua fua i peona e tāua o tau umai to tele o tau. Ana tula i mai o tau tele o loia. Ele ai fua i sesele i umai fua le se universite. Ma e a o ina uma. A tonu. O se, whamano si au le tonu ainga mo ainga lo whaafonga mai. Wai ma whai e ista mai si ona encourage a. A challenge for you, lisi a. Ma encourage tonu a o la i te tonu i lo tonu ainga. Wai ni tūlanga na soso ni ele ba ainga wai. Ba iatu ua. Mua te se uso a. O le ale tūlanga. Pa pena na pave the way a. Pa pena. Mo le whaafonga le tātou watinu ule nei taimi whaamole mole lava.
Tina, from my experience, I was told on matter inga. O te saltonu. Maua lava fialo fani, o ngā lulue whaatasi, wa e to tele mātou, wa e so tau sanga foi. Ia, o le sa alu atu mua, a vea ia malo ia, e mesi foi ia, whamanianga i universite e tunu I fafo, so e foi mai e whaasoa lava, whaasoa mai e mātou ia la iti, ia I mea tau na whai. Ia, ai, o le siri lava ia mea umai e mātou lava i tona mātou ainga, e pei ona sa no mai foi ia mātou mātua. O le tō anga lava te tala mwha moe le ali, a wa e pole a lava le ata mai e peo na uta ua fui. Le ata mai ai ale ai se whauta uta ma le matau le ali, ia e le mawhai lava o na whaatino nei mea uma. E tā ua fui le pito la awa na e tātou mātua. E ala le whautua, o le whaasoa, whetu wha I fwoi ma whanau, ia e meise fwoi le wha malo si au. Ia awa o te tali tonu, po e tele la vava nua ta ua e maua na ia tato walo ma whanau ia awa onga. E le fwoi se tamai te valea ai a e tō anga lava ma e nau nau. O lo loto ai ai lava lo loto e te mawhai ai e mea uma, e mawhai lava, e tau nuu lava ma le manuia, po le ale whai mai e vai vai. O te tali tonu a o ia e le lava se tamai te valea. O tō anga, so anga mal fa maoni e failau mea onga ia o le pito la au whea maa tua le una I o tato whanau mal ti talo wha tawa nau I le li e fōa I mele maa losi ia mawhai e ona wha atino nei mea uma awa o lona taunu unga e se male fia ma sua mali e pe au tato wa ai atu I o tato maa tua o lo sangi fia mai I le taimi e whai e wha unga peila moa au lava ia o se it was such a joy for me when I saw my parents. Yes, a blessing indeed. Falling of I feel na o mātua I taimi o whaiwina ia mātua o onga ele ngatele na. Au sa ngata si o mātua au lotu o wao le sa mātua o onga I sau singo I mātua. Ia mauawa no skola sipi. Ia, o nisi na whaamanuianga ma o te tali tonu lava ese mata ua pito la awa tātou mātua whaamalosi, whaasoa whanau, whetu whaai, whaamalosi iai, I awa onga po oa fo ini mea lo mawhati ai ma vai vainga e misi la fo ini vai taimi o tele, sai papuri ma mea whapena, e tā ua lava tatala noa, ia malama o iei fo ini mea lo mawhatia wala o mamawhai I mawhawhau tātou whanau, ia se tana noa lava iai whaamalosi, mawhao ngafo ia wanoa, e se tele o wanolo o maua titonu o Aotearoa nei, pe o counseling ma mea whapena, I o nā wanoa, ia ele mawani mea whapena I mātou Samoa, o sasata I te leo stai ia e paufua, ele isa te tala pe whapea, o nio ta right o ta ita stamai titi lea, ia e peita I o lea sata ola I fo lava, lea lava na whaiwina ia o onga, ma e ta ua I fo I le pito la au lea tatou mātua ia, ma o te tonu lava e tō anga e te talo, ustai mawa I mātua, ma tau lea li ia, o se whaamalosi ana mo I tātou whanau, e mawhai lava ni tātou whaia mea uma pēr tātou whaalangolango lava I lea li. Tu ia o tātou mawhatianga me mea uma lava, I mean, it may take a while ili whaapea te talo tulua tali mai lea li, ai te talo whaamaoni, ia, e mawhai lava, e tau wia lava I lea li, e tali mai fo I o tātou mawhatianga mo tātou mana onga I taimi uma. Mana ia tele le saunoanga a lau fionga muli anga tele, slow lava le swafa ia te oe fo o se alo po o se whanau. A le atunu, wa whawhetai awa, o langona fia, o no lo whaeina lava ia whanau, o alo ma whanau o le tātou atu, o le whaafonga tātou atu. Panga se fia anga tele, o nei tō te whaafonga mai ma o whaanongolonga foi. I le talanoa po saunoanga foi a le nei, ta mai tai pe ona ia tufa mai I le alofa o le atua e awala lea ia oa onga. Ai mai se foi pe lea lava o le fatu lea e tala noa tele mai e taimi uma. O le alofa o le atua. Ina ia maua pe tamai ti a whaafonga mai le nei taimi tama mateine pe o le anganga lava lea o lo whaapena ona tala noa le nei taimi. Lea tele, o taimi ne lo ta pena, fole le peoringo lo tala, it plays a big part I le tono o lo tōlang. Mo e fo ia wale whaafonga mai tele o ainga. E tele o taimi ia ta te whautuata I te tono nei por kalami. A ve tamaiti I le o ngā sā o le lo tamaiti le nei. Vai, umanel vai na sole o le se atu vai aso.
le salo tamait o te tonu e te le fo se pata le nei vai ngai lo fo yola mol fa fonga fo vale tam fa o fa inga tala ba tonu si tak wale o pele o mo tu mai tonu ni sile nei ala o tau mo fai la vole a tai le atua o se me alo fa le atua ona o tatou atunu Samoa na mua iai e le finangalo ia ua whapenana tō ina li whatu mo lota maiti. Au te tonu e fo isa whatu na tō e le fo i whaafonga la fo i sautala sau mo li mau le taimi o lota maiti wa oena e ola e fo i lea tūlanga e impact ai fo i le olanga whaamole mole langa. Whaftaiti nā, ia. O le lota maiti o se tasi lea o aso tā ua mo i tātou whanau ma i loo lava o langa tupu ai o se tasi lea o aso pito sili o na mātou look forward be fia tele iai ia le ngata le o atu ia o ngā mea o ngai o whamanatu ai tala tu sipa ia o tau loto au se aso tā ua lava lea whapitoa mo le whanau e pau lava lea le aso Mawelo sa vanua e mawa sa o fo o ni o se vai o me sa ele au bawa ya so uma ai sa te fia vo ile le te vai atu le nau sa inga ma tua ina ia mawa la so fa nau nei fa manianga ma nei me le au mawa ma o tsal sonu fo etinga la va lima vai o na se o na yo tata ma tua ia so ai sa mo fai lava ina ia Maua mea uma mo mea lelei mo i tātou le whanau ma o te mana tua foi o mātou se ainga tua tele ia e ta mawhai lava nei o mātou mātua ina ia to fulta mai tisi malona o fōu ia o mea ai o lava o ia mea uma ta te te pai tua whaftai e foi le alofa maleanga lea le ali. It was not that much but you know we were so grateful ile alofa foi o nei o mātou mātua ia e mai sia mātou au lotu ma mātou a inga foi wa to tele mātou a inga nei au te rosa sosoani atu ia i mātou au mātou la iti. Ia. Ma o le taimi whai o lota maiti ia e toa tele lava nista maiti e se male toa o loto e whaitau loto ia e ei foi se whitangisi ia e ei foi se whapia mātua o kawa mai maule taimi ni whaatau ele o fōua le whaitau loto ia e peitai. E maua lava le anganga fia o le whanga e tia mal whaftai whale ali ona o ele whai e nisi o atu nuu ia ni lota mai te peo tātou i Samoa ma o se tasi leo au wala sa avea ma o au wala fo ia watai loa malama i le tele o tusi o le tusi pa ia o tala wasa whaatinoina o tau loto i lota ola tupu wae ia wasa maasani ai fo i mas wasa tamawhai fo ia o atu si ata whana ia e peila ia moi mātou lava e mal mātou ainga o le mātou salamo lava o la tusia salamo e luasfu mai tonu le ana e a mātou tato por kalame ia o mātou sama whai fo i e a o atu ia mātou whanau pe ona o mai foi nei atu nu e mo i lava le tu sama lo tama ti Samoa ai o lo maua lava le anganga o lo tama fai nei atu mātua fa le anganga i nei foi e a o i nei atu whanau ma alfo suai tatu whanau to anga o le anga sa tasi lava le aso o le vai aso atu e te alo le lotu o te mai tawina lava te tonu nei ni usi le au loto leo mato loto ai i nei lo wahas. E tau le ni tamaiti, ai e te alwa be. Ia e whalipita la ua mātua, wha maa losi whānau, o se awanoa le, e tatu tala i tatu ngangana, ai tasi lava le aso e wha awanoa, tatu te oa il falsa, e wha afoi, lami inga mal whawhitai le atu. Ia matapu wa e foi. Ma e ta ua foi, a whai lota maiti, ia, o le ai, ia i wha tatu whanau, e wal whatai tali lama se i o sa mai ti fato a ole li lotu pa se va no sa u ala vale mo sa so fana ina i ola so lo foi le sa u ole a onga sa ia vai me se ole ngaluenga fa fia ngai so no fa sa fa taulanga ese fa fe tai tele la Juliana e ese le manaia fa tai mo le pa ia ma le manu tata wotunu i ola ngona vai ma le fa no ta inga le nei tai au ya ta u ma le tina ai mai se le bala a wina o le nei fo i tamaita i le nei tai au. Ona o le tū lea, ina ia tū whātu, o ia o se alo o se whanau ia te o tō mai tātou uma. O tūla i mai i se tasi o tawhinga tāua. Ai wila veilea o lona amatanga na fufua mai ai i te tonu o lona ainga, na i ona mātua, na i ona tua a,
e whawhitai i le atua. E tāua telefoi wā, e pe ona e sa no Juliana i tūlanga umaini. Ai te whawhitai fo i a wā o te talitonu pe ona e tā ua i nā iau mātua, la tau fo i soi fua o oina. Nā o oina ai la tau tūlanga la tau fo i olang. Te e pasi mai fo i le lalo le pēna, te e whapena la vai mātua a whapena. Tau mo whai e tau wiwi, i o no o mai fo i le a batu le fua, e mo e ma tau whatuli e le whanau i whaawawa i pia. I tūlanga umalawa le ngata le manuia. I tonu i ainga, ai maise o whale a onga, tonu le e kālesia. Pe ona e tā ua tūlanga uma ia whaaptei tele lava, Juliana, pe ona e tala noa mai le neitai au le whaata waina o le tātou ngangana. E se le mana i tasi le me tau mawhai e lava le nei Port-Kalame. Tau mawhai pe tau longolongo wha malosi. Ia pe, whainga tā le tau tāla le ngangana, ai te tau fo ona o oina manisi. Maisi tā ua ia pe ona iei le tātou tū manga i whanua. Pe ona e saunua i le alofa, ma le whaaloalo. La sau saunuanga i le vahenga tāu wha mole lava. Whaftaiti nā, ia, o le alofa o le whaaloalo, o le whealofani, whamaoni, o nisia, o mea tā ua lava mo i tātou, le whanau, i le ola tupu ai. Tamai tisi sā moa lava ia, e ola mai tutono lona ainga, i loa na ava mausta i mātua. Ia ale ai fo i se alofa mātua ma whanau, ia e le ai lava se ngao nei mea uma, ai o te talitonu, o nisi nei o ni concepts foi tā ua tele tutono tātou ainga. E te tau lava o na whaata ua, mo le ola tupua e o tātou whanau, ia e meise foi le vāma mātua, ia maua pea le alofa ma le wha maoni, ia o le wha alo ma le whialo whani tutono tātou ainga, ia e maua i foi file e mū ma le ola fia, a wa ale ai, ia e le ei lava se ainga e mani mātua e fia vai atu ni whanau, e fia nai, mo le mea taulia lava, ia maua le ola whialo whani, mo le loto alofa ma le wha alo. So ani le isi le tasi. Te lo tasi le vaenga pe ona e tā ua lo soifuane pe ona e tā ua le tūlanga le o le tūla i mai ua manuia fo i le ua uma mai le whau wina o taua e ai mānaia te le wale sa iei le sina momoat ia na e aluat lati fo i leisi ia e muli e tu fo i pelu ingo la utala o encouragements po wha malu si au a tonu wha pēnā fo wha mai nisi o uso ma tuangane, ma tamaiti a au wali taimile nei o le malolonga tamaiti, ia tamaiti a e wha alongo mai le nei taimi, wha mole, nei a wa wha pēnā na talia fo le wala awina e Juliana sau wha soa mai. Le lofa o le atua malana fo i savalinga wo o i le atulanga tāua, i lona o langa, na wha manuianga le atua le atufa mai ai, o se mea alofa mo tātou i tamaiti, pe lava na tau mawhai e le Port-Kalame e tū whātu mo o tau. Wha mua lava le atua i le toe, i le whātanuina foi, e se maa whaamatalanga ma le fionga ia muli angatele le paia ma le mamalu o le tātou o tunu. Ai pe o le langona le o lo tau mawhai e lava le tātou Port-Kalame, e va ai pe o na va aia ma mawai le tala foi ma, si la pia foi lo tau paia ma le mamalu o ngā luenga i tono nei e tunu. Le official high commissioner mo wale tala foi ma wai o lo ngalue foi le nei a fionga ya muli angatele se alo Samoa yon manatu lea e te le se fe au taua e tufa mai ele nei foi tamai tai pe no tufa fonga lan Samoa ele nei tau e me se lava pe o le fa mua lava le atua i mea uma pe ona ia taua male fa nga ina o lona ainga ele tamama tina ia e moni lava e leo ni fai fe au uma tātou a wa o na tua na avea mulmuliane ma sunga fa whengainga ma whalitua a le telefo i o taimi pe o na ola ane ma soifuane i o te tonu sa iei lava savalinga pe o tātou uma lama ai fa pēnā sa iei a tau mwhainga i tonu ainga ina ia manuia tonu o se lu i tau fo i lea mo tātou mātua fa mole pe lava o na tau mwhainga nei vai a saa o tasi fo le vai aso lo tamati a le wo pe o fa pula mai fo e le fionga ya muli anga te le tau o le lato o lo tamati ma le ilo na fo i soi fua ma lo naola mai e fo i se fautuanga ya te ia mo i tato pa pe na fo i la ya te u ia ma le Port-Kalame te pai le ainga
o le vā lava o mātua ma whanau. Ia aua lava ne i o tātou whaavai. Wa nisi o taimi au te loa atu liana pe awa ia tino mātua o iei se lape o whanau pe wa ai te tauna aua lava ne i whaavai mātua. Ia e le foi peona e sa noa foi. E usitae foi, e langona mai foi e tamaiti le upu atu o mātua pe avatu le. E deliver atu foi le awala i le alofa. Wa le ai lava se matua i le alofa, ai lona winga. E tawana te tala uma ma faufauma lotu e le ngata i mātua. O whanau, yo sau noanga i le vaenga foi i le whapenana communicate o mātua ma whanau, whamole lava. Whaftai eti e peila o foi ona e sau noa, e te lea lea o le rola mātua foi i le sosoani lea mal whamalo si whanau, e tā ua tele ona o mai tau ina tonu lava o New Zealand i le tele o swinga leo langa e le peo sa muata te o laifo e le tele ni bea pe o saipa poli ma mea whapena o tonu lava ia le ainga ia o mātua o tauso o tatuangane ia o nei New Zealand e mai tau ina le tele fo i ati na e ma mea o anga i luma le atunu ia o tele fo i o awala e avea ma whaale tonu mona ia tātou whanau o lo expose te tonu o aonga. Ia ma e tā ua i lava i mātua le nofo matala. Ma tatala noa whaasoa ia lātou whanau. Ina ia aua fo ina i tūla i mai ni whaale tonu o lo o tātou wa ai e pe lunga wala leo ma TV a so uma. Ia tau sia ma malu pui ana ia tātou whanau. E ui lava wa mai tau fo i tele o whawhita au li whea ngai ma whanau i tonu a onga ai au te tal tonu a malosi lava tatou mātua e tatal noa whaasoa i whanau ia e whapena fo i ona langona tatou whanau e malu i te tonu o tatou ainga pe a iei le vale na e whaingo fia lava on tatala noa i mātua i mea fo i o lo tutupu i te tonu a onga ma mea fo i le o fia iai ia manisi lava o latou whawhita au ele ngata i mātua ia o le tele o awanoa o lo mwhaiona maua e tātou whanau i tonu New Zealand nei. Ai o te tonu lava ia o le tā ua i o le pitola awa mātua e whamalosi ma whaasoa ma ala ma whanau fo i ini tūlanga o lo ma whatia e tau lava na communicate ina ia awa na tupu maini whaafita auli ia o na whasiringia lea po pe a mea na whaatino nga luenga na e tātou mātua. Ma o tsal tonu e tā ua tele leitu e tātou mātua wha malosi ia whanau fo i whaongas tau lewa noa o lo i e tātou mātua to anga lea onga wai e alu aso sau aso ia e tātou tele mafuta i pia mo tātou mātua. Ma e tā ua lava le whaongas tau lewa noa usitai whaifula tātou pitola au le usitai to anga lea onga ia wa o nau ta inga lava tātou mātua ina ia i ule leia o onga ma waselu mana i manuia a o sa waso alu waso tātou sele tai mafuta ai awane o tātou wola whalolo ia pe o le nau ta inga lava na e tātou mātua e tā ua i fo ile e pitola aua mātua ia wha malosi ma tui pe i whanau so anga sitalo so anga lea onga me wha pena ai so anga lava ia maua lava noa na e tala noa ai ma whaasoa i ni whaafita au li fo i o whea ngai ai. Ma wha malosi au pe i tātou whanau. Ai mei se fo i o whautuanga lele. Wai lei lava se matua e o te ma ona o se situ e ana o te ona le lofa. Ma o te tonu fo i ia a tātou ngalua whaatas. Al whanau ai ona pe o New Zealand. O tele ni me whanei ona po freedom, rights ma me whapena. Ai au sitai lama whaalonga i o mātua. Po le ale vai o na i o mātua. Bon mawalalo fo i pe whapea ele leine au onga man me whapena. O lota matua lava ia e alofa whamaoni. Ia taita ma o tonu. Ia awala vane i whaiani awala foi whape talia tua i ta tina mo lo tama wa mea wa te lelo ta posto ma le o ina e le ai o le ala valo posto ai e sta i pe o matua o le tala e fai atu ai pe sa pe se ia faonga le faonga fa tuanga a sa faonga ia le ai ia tati ai ta ua lava le sta i ma le faalo alo e tatou matua ia whapena fo i matua le alofa wha maoni tatou whana.
Whaafetai tele lava lawa fionga muli ang tele Juliana la whaiali. E taringa fia longo fo ili saunoanga ya te oe. Whaafetai tele lava pe ole ala fo ili na wala au winai oe. Whaafetai ili alofa o le atua wa e tu le mai le nei tofi tāua. Tono le nei atunu. Ai wa mana umia lava fo i ono leo te wa ai tele o tātou ainga fo i nei ia. Ile le lava fo i mai fufonga. O au tau saunoanga o tau upu o alo ma whanau lau tau fo i au ngā tūpulanga. Tā ua i au lau tau saunoa mai o tau tau talanga your testimonies o au tau tala e saunoa mai ai tātou ainga ma whanau ina e au ngā au ai lu i tawai ma whapea e ma whai I can be where she is e ma whai ona o wo o le mele yele nei ta mai tau e pe ona tātau ma whai mea umai le li pe au si sai me fa tu pe na eta ua ia ma fa lango ile li im fa ye me u mala ai lo te lo ye ta mai tia onga o le tu ola onga a pe fa ngata fo ile mala mala ile ta tu ngana o le ina ye ta minute ye tu pe la mana information tala fa Britania it just encourage any night ta mai til ne te no la onga ina ia au achieve le lumana I fa mo le la Juliana ion fa u mai lo ta por kalame amal mole en fain fa ngale ngana pa Britania monisi o tamaiti ia mamatu fo fa amal mole. Well, I would like to a word of encouragement to our children and also our parents here in New Zealand. I believe there are a lot of opportunities out there, and there's no end or limits to what we are capable of. Whatever you can do, please do it. Strive for the best, and the end feeling of once you completed a task or when you graduate from school, it's such a joy and a blessing to reach a great milestone. And I believe no one is perfect, but we are all capable. Just be encouraged, be motivated, and above all, the importance and the significance of prayer. I believe that is a very powerful tool, not for us children, but also for our parents to take responsibility, take the lead, and always have that courage to mold our children, their lives in God. Because I believe everything that we have, it is all from the Heavenly Father. So despite whatever challenges that we may face on a daily basis, but I believe that it can be overcome. So for us, the young generation, stay strong, be motivated, and make good use of the opportunities that you have here in New Zealand. Because growing up in Samoa, we don't even have access to all these modern technologies, counseling, the services you have, the privileges that you have daily, but we managed to get through life. And with those very limited resources we had, we make sure we get to use it wisely. And at the same time, we were grounded in a family that everything is founded on God. So please, I would like to encourage all the children of Samoa and also the parents and our families in the Samoan community to encourage each other, make good use of the opportunity, and always have faith that you can do it. There's nothing that is impossible. And bear in mind that with God, everything is possible. Amen. Mawhitai tele lava ia o tuala ele masani a te ono o watu se o tele mana o proclaim fa Samoa e pesa iane ona o te lua to tele tamai te whaalongolongo i le tio i nisi taimi penga tāfo ia te la tau nisi o taimi na malamalama le tele o tala e whaiat o le wala na o tuina le avanoa le fionga ia muli anga tele a Juliana la whaiali mo le sila fio nisi whata whaafonga mai ia o sealo Samoa ia o whapena o i samaitai o avea ia masui komisina Samoa lo ngā lua nei Wellingtone o se wa ausia le nei maenga tāua e le nei tamaitai o le ala lewa o wala awina ai e fio mai foi te tono o le porkalamenetu e te pele ainga e tala no atu i whaamanuianga le atua ai meise o lo nei loa whaatamaitai ma o i o se teine na soifuane Samoa o i e samaitai talavo Samoa ia wo ne wa vea na matua pe ona ia ta o to fana yo nalo tama whaatai le atua talo fo i whaamanuia le atua ia te oe ale nei tai mi whaatai tele lava langona lava fia ma le whaatai o le langona lava ia te ma ua ma le
a fionga ia muli angatele sa malulu atu Samoa o la fo se fa matalanga o fa le tonu a la fionga ia muli angatele fa tasi fo me sa tala no atu le nei tai au lo pa o papa i lau tau fa fonga tapua i Samoa o le talo lava nei por kalame pe ona avatu o le tue fa tepo i tatou tonu ainga o tatou tiute manuia i o tatou ainga mai se ainga i to oiva to valu tene ma le tama i to tasi a o ina uma i lātou le alofa o le atu o isi wa ia lātou lava business lo ia o lātou uma lava o le tama i to tasi le ainga nei pe ona o iloa e to tasi le tama i whailan business ka muta ma le whauwhale ma le atu whale to tasi ia tonu le atu tama i lo ia na o le iloa to tele teine lo ia ma pa ia onga mai si tikeri wa si tama ka muta ai whawhetai i le atua pa manuianga ia le tu fa tai tele lava no fionga muli anga tele ya pa mai sa fa to fa o mata taimi Pa tai tina mo le nei ava no sa ua ia e pe lava foi ona e sa no ia o le ranga lava ia e fa so asu foi ia vea lava ma o onga mo alom fa na o sa mo so no te rone ia o le afu se upu asasi ia fa mangalo mai le au ona ia e so na ianga leila tua fo ai lo so sima pui lo o so ola male malosi ia nga fa se fa sa va awale le fa sino ino Tuesday sono o New Zealand nei ia e fa pena fo yo na vele nei ava no ai mole so lo fa nga itamiti uma lava sa mo o lo sa unia tu fa mana tuina le asa sa maiti ia e mai se fa yo tato ma tua fa tele lava mole nei ava no ma fa alo tai lava ia na wa tau noanga le fionga ia muli angtele e tale fa manuia le atua i lo ainga ma lo ainga pe lava na amasaina le upu le atua pa pe na fo e leo o le atua ma le ngaluenga ia ma le fionga fo ia to le fo afa masanga ma lo tau ofisa pa manuia le atua i tau te mawhaiva ale nei taimi ma ia tea o le talo lava pa manuia le atua ma ia mana tua o le atua o le tamaa ia o ainga umalava tai lava Taslimu Amo. Radio Samoa. Taslimu Amo. In this update, supermarket giant Foodstuffs has been denied permission to merge its North Island and South Island cooperatives. The Commerce Commission has found the merger would be a permanent structural change to the grocery industry that could substantially lessen competition. Here's business reporter Michael Sergel. The Foodstuffs Co-ops own the New World, Pack and Save and Foursquare brands. The competition watchdog says allowing them to merge would give them too much buying power, making it harder for suppliers to negotiate prices and harder for other grocery retailers to compete. It also claims the merger would increase the chance of Foodstuffs and Woolworths carrying out price coordination. The Prime Minister is pushing back against the pushback to the government's new directive to get public servants back in the office 5 days a week. Christopher Luxon says he's making his expectations clear. If you want to make alternative arrangements, you've got to do that in a formal way. It's not an entitlement that you just get to work from home. Meanwhile, the PM says his New Plymouth MP, David McLeod's earned the right to sit on select committees again after being stood down for failing to declare donations. Luxon says police have decided not to take action and the Electoral Commission process has also exonerated him. As a result, it's appropriate that he does resume his roles in Parliament and takes on two significant select committee responsibilities. Shane Jones admits not everyone is on board with the government's plan to restart oil and gas exploration. Submissions on the plan closed tonight. The Resources Minister says he's happy to engage with people he disagrees with, including a group of climate protesters he encountered in central Wellington yesterday. Yeah, I crossed the road and they saw me and gave me a blast, but hey, they're entitled to their views. And I think Kiwis want to see someone put an alternative view to these frog-loving, lizard-obsessive characters.
The government's announced a $30 million fund to share costs with councils and landowners for cleaning up hundreds of historical landfills. Projects include cleaning up sawdust fill at Nelson's Tahunanui Beach, there since the 1960s. That's news. In sport, most of the All Whites' big names will be present when their road to the 2026 World Cup starts this month. Skipper Chris Wood will be joined by European-based players Libby Kikachi, Marko Stamenic and Matt Garbett for an Oceania qualifier against Tahiti in Vanuatu on October 11 and a home friendly with Malaysia 3 days later. The squad sees 3 changes from last month's US tour, with Tyler Bindon, Cam Howison and Storm Rue returning. Sunday service looms for the Crusaders in 2025. They'll host the Reds in a rare 3:35 kickoff, part of a push from Super Rugby officials to spread content across the weekend. CEO Colin Mansbridge is keen to get the balance right. It's very easy to flick the TV on at 7:05 on a Friday or a Saturday, but I think if we can find a happy medium between when people want to watch games live and also watch it on TV, then obviously that's going to be the best of both worlds. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O le Ardas Travel, o le company numero tasi le tau ngofio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le Ardas Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le Ardas Travel. A umaloa ona piki tamaiti a onga I le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu I le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau I le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua I a Natasha o le saasia I asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au aunanga nei. Teu, whamama, whangata, te awe sea li la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se funu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa.
Tiare, tiare, tiare. Oh, awe, awe, e noa, noa, e tiare morea. Oh, tiriwaia, oe, I bora, bora, nuie. Ah, tiriwaia, oe, I bora, bora, nuie. Coconut, 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 come on, coconut, 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 come on, coconut, 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 coconut. Oli Might Express mole jato fa fie fianga mo jato le nei tai ao. E ale na wa tolu ngatu le ona mo tau fo le falto ya 80 fui mod makafi mole jato po kala me to te pale ainga. Mata ngo fie fo le fa so me le fianga muliang tele. Ya la fa ya le ibo jato po kala me nei tai ao. Langa masani pe ona ile tau tumla unanga le falto ya 80 ya mole jato malo pe ona tu fa so mai mo tanto mata ngo fie o le taua ia pe atatu tilo fo ia ile atina ina malito mai ia malipoto o leo tu ina le tu ia te ila tu nei matato umala mafu mai lava tono tatu ai pe atatu tilo la matatu te pale taua le pokala meto te pale ile ainga ya it tau ona fausia se ainga mautu ma se ainga mawa a fa so mai la ia le fatua le nei taiao pe fo tatu malo falongi ese le mana ia taua te le mo tatou ya le wanga lue ave o se loia o se sui kom sina ya mo le tatou watu ya o to mai ia manga ba ia o le mo fai ona ngalu lue mo le tatou watu ya via le li fa tai le tu o le wa fai ona mo ava no fa so mai ai ya ilanto nei mo tatou tilo fo e mo fa na mo tupulanga tala vo mo le lumana o kala me mo tatou sfutolo minuto te le tula sumaltasi mai ani si neo tatou falinga on tatou se atu le avatu po kala me mo tatou o tatou tala o to me le tupu tono nei atu ya te fa malo atu malo le atu nei taiao nei te mam tidam ma tu mo te malawa Talo fati ya te utope fa pe le fato ama umali tatu tatu ma le tatu unanga po kala bel fifia mai le fu tai meleso mal tatu ngolo solonga le manuel le tai au le lofa le li Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pe manrua mo le va ainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tui pui o le fa na witi o tui pui le ko witi sfulu river mo la tau es fulon tau sanga malunga tu fa pe ma tui pui o le flu Ala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa I maangele, I taftafane o le McDonald. Aman rewa, I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa fa pe le malanga bai I Samoa I New Zealand Day. A fer de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Toi te limo e pokalame le fifia mai mo tātou le nei tai alo whatasi mai I la unanga tau tua a le tau sala pokalame le fifia mai. Le lua li I tau finga ai sa houtu mo tātou tala o oto tātou tala me le tupu tolo le tātou watano. O le la mwhai na whai tawai I lungo penga te whailangi tala whale le tau finga marolo si fumaria li tai au fau. Ia, soifua manuia, ia I lau fie talainga tia,
Whapena fo le mamalu o sa tātou wātu nuu ia o lo whafonga mai i le tāpō kalame nei tae au o le asolo. Malo lawa soifo maua. Yo le ngā whiwhia o le ua tātou ieri masina lo na sfolu le aso maua le nei o nei whi masina. Ia whaftai pele lofa malenga leo le tua e whawina pia o tātou whaiwalo whilima e mese foti tapo inga maua le tātou watinu e pei ona iele lei tae au. Ia, te ilo le to telefo ila tu e whiwhia whaitau o tātou tala wa melo tupu tono le tātou watinu o Samoa le ngata fo ilia tunu pia on tātou iai a leo te baba iatu miliona se furufitu a fe li su ale e whakasa fastotai whaasangari kong kakoka con kala ke ka muka so ni makau kiari milionga io e fai lava sina te leo le le se le ni le ua nga ia tuai le fakasa fastotai ia i tu sai fo ila malato su ia fai fa sanga lai se tasio kone karate kamuta o lea fa mawina i tato reporti mai Samoa i lea mata upu ia o le kone karate lea o lo o fa auruli ele sunga ia John Junior Hunt o le tau sisia la o ai e inga mamali inga i le tu sai fo ila male fausia ai le kone karate lea le sunga ia John Hunt o le hall le whakaasa fastotai ale nei kalesia lea ua mafua ai ona ave le kalesia fastotai ia le latou foi tangi le ufa aulu atu ele au lotu il famsinonga ia e tu sai la malmata opulea ua whapena ona le savalia malienga o mai tu sai male latou foi malienga le whaatino ai o le nei ngaluenga tele o famawina i tato reporti o lena man malo i awala fo ia i tausa ili ai o se tasi e fatino ngaluenga lena na malo ai la le kon karate lea i tau fonga ile ina ia mata fausia i lo la le mauto le au lotu lea ia o le tausanga o le tausanga lo olu o ile masino te sema lena malo neman malo ai la le kon karate lea ia mai i lena mata fausia i lola ia te sema o le tausanga lua o i le tau e iwa afe iwa selau lima sfuluafe iwa selau lima sfuluafe lea na ave e whaatino le ngalwenga lea lana tatongi ai e le aulotu le iwa selau tolu se fulu e whaatino ai loma amata i loa le tāpenanga nei e whangaioi ai loa ia le fausia no le hall peitai ia o le o maua po le ale mafua anga na lea na alu tu ai lo le ngaluenga ia ina ua tamawhaila le kalesia e sa ili ma tamawhai ai fo e anga ia tupo le ase mafua anga ia matulanga ia le whaawawino o le ngaluenga ia e peitai ia wasilinga ai fo ila ia latou tamawhainga ia lea lana tāpena i lo le tangi ma ave i lo le whamsinonga maulunga ia o lea lao le asunga fua lena toe wala awa ele mta upu lea ia e vai atu e whai lava sina te leo le o le nei mta upu tietia ia o lea lai whaanga solo tu langa iai o le ia whamawina fo i reporti o lea ua whapena ona CAS ia pe ua le mawhai fo ona whaawau e le fo isa tu la e fatino le i le tu le le o fasanga ye le tangi ia pole li ile pole con karate ia o le la o tau sa ile se isi lo ia e fatino ia lana ia fo i tu ia o nisi o vaenga le ile ta o le nei reporti ia o atono lena fa pena na fa se la to fo i tal noanga se la to sota inga tu sai fo la ma le se leni e mawhai ona toe tatongi atu le kon karate ona o le umi ai fo ona tu o le nei ngaluenga matali ngale e kalesia lea la na whamawina ele Italia ele kalesia le tolu se lau afe le na whapena ona tu ina atu ele kon karate ona le fai mai sai iai le latou tanoanga e ono se lau afe le mea na malili e tatongi atu ona o le umi retaimi ia peitai ia wale talia lava ona le wope o te pauma i la lole le ofo le nei ali ia mare kon karate ia tu sai foi la male fituna inga o le nei foi ma faasoa ile nem ta aputiti Maria ia o tatu tala na pe o le fa fonga li wanga tai au wala aulia ele fatutonga paha ia le ia Samoa lua
Ia tai o malo le tau pulenga mo la tu sunga fono ina ia sauninga ia ini sauninga whaptoa. Ia. Mai tau foi la te tia o le masina nei leua ta pena tuai la tatou atunu i le fonatanga o malo tau pulenga. Ia o lea la ua whapena o na tilo ai foi ia ma se tō whai le whatotuanga o le paha ia Samoa mai Samoa ma Amerika Samoa. Ina ia e wala aulia ia malo tai umo le malo tau pulenga ia malato fo i usunga fono ia i sauninga whaapitoa o le aunga ma le whaamoe o lea fo i sauninga whaapitoa le whaamawina e sami ai le atoanga le whaasuru tau sanga talu ona whaaulu fale matatala le malu tapua i tiapata ia se temo le tau sanga tasi iwa marwha ia whapena foi la male atoanga le fitus fulu tau sanga talu ona tau nuu i lau i le ele o Samoa le whaatotuanga paha i lea tia i o lea la ua whamawina i le amai o la tau foi wala au lia ia mo malo le tau pulenga ma la tau sunga funo ia ale ta ua foi ia o lo o tatala foi mo se yisi la vo le tatou atunu ia o lo fia awai nei i sauninga i tia o lea ta ua o le aso sa so luasfulo o ke topo le tasio sauninga ia ma le aso luasfulo fito o ke topo le awhatino e sauninga nei e lua tia. Se ki ia lau whailo melita penanga fulio le tatu to Samoa moana ta alonga i Europa. Ia, sa alei o le aso se fulu valu o le masina fou. Ia o le ua whaamoe e o le a whapena o na o mai whaatasi po le to lau api ai la le au laka pili ke le atunu le toa Samoa. Ia mata pena i lomo ana ta alonga whaitaulia le whaamawina le a whapena o na whaataunuina i Peritania. Le aso luas fulfitu o ke topa. Ma o le mal whapena foi me la solua o le masino Novema. Ia lea la ua whapena o na ngai le presidente whapena foi le asosio le lakapiliki. Ia i nei nisi foi o vaenga e sauniuni ai foi le au. Ia matulanga iai o le ta ua tapenanga le asosio le lakapiliki Samoa. Ia o lata iai ona mai o tamisanga le lakapiliki Australia le o le a ta alo ai foi la nisi o alo matam whanau. Ia o lo ta alo nei i stono nei atunu ia ma ta pena i fo ila ia mo nei fo i ta alonga i Peritania titia ia e tasi na o tatu talamana ia o tape nangala tatu liki pe ona iai le ufa ilo mai wau te loi mai aloia nisi o tatu ta alonga lo fanga solo ia to tele alo mta mfana o le tatu atunu o tilo ia li tatu yuni lakpi ale lakpi liki Samoa ia awali tatu tam sanga po tatu tua le ama ta alonga le ma enelangi ia le ua una o le abe pesi COVID kieri Ioi. E le ai tātou te vaia pele le alu i lunga o le numera ia pe ona whaamawina mai tātou reporti i New Zealand nei. Ia nisi o reporti leo mwhaina tu whaatasia. Ia o mai i tātou tu stala i nei New Zealand. Ia o leo whaamawina US afe tau se lau tau sfuru iwa ia whaamai fau. Ia po tangata ua whapenau ona maua i le COVID. Ia. O lea la ia e whamawina ua whailava sina alu i lunga o le whai numero cases whaamaunia. Ia talu mai le i la whaiwai aso ia mamatulanga iai ia o loo tiro to ai whai la to tele ia e mese whai le soifua maloloina. Ia e tu sa ai whai ma le toe alu i lunga o le numero lea titia o i tūlanga iai le whatustusanga reporti o le vai aso na se ma vai atu nei lea sa afe marsulua cases ia po o fa mai fa monia ai o lea ua fa pena foi Malaysia e to lua tangata ona maluliu ona ia o lea foi fa mai ia o tulanga lava ia o lo ave ai per fa mo fa le soifo maloloina ia e tam fai lava tilo ia il tulanga ua nga ia foi fa mai titia Ia mal tatu tala muli ia lau te wapa ia tō suinga wa amatalo ia ile masina momo ke topa. Ia, sa o lei ia mai tau foi ua whapenau na tele lava ia nisi o vaenga ia mafuafuanga po policies o whainga whaavai. Ia o nisi foi o vaenga ua whapenau na tuina mai ele malo. Ia e tu sai fo e manisi o vaenga ua whapenau na suia. E pēlau na iai nisi o vaenga leo o le ale to iai nisi aki maufua
mo le COVID po rapid COVID tests ia o le toi au mai a fua i tua ia mo tangata o lea ua whamawina ua tatau ona whaatau loa. O nisio vaenga le ta ua i le inisio suinga ua amata loa ia mai amata atu le so na whaatup le a whapena na whaatup le malo le key treater po le vaila au le lo o mawhai ona tonga fiti ai ia le te leo o ngase ia afia i le kanesa ia o nisi na vaenga o nisio suinga ia o le mai tau atu o vaenga o parking tickets ia o vaenga ia o le awhapena o na alu i lunga le tau o i lato o le awhapena i whasalanga pe awhapena e le uia ma savalia ia ingo o paka po parking penalties le o whapena o na aluanga i lunga le tau o le ua si i mai le se lau 5 ta la sa iai i le fitu se lau 5 o lea ua amata whamaluina. E whailawa sina te leo lea fo i vaenga tia. Ia manisio vaenga lea ua taua. Ia ua le ataunga tā le tau o tutongi ai, e tutongi e tangata e asi mai tutono New Zealand. It's more expensive to visit New Zealand. Ia o nisi na o vaenga o lea vava ai fo i la le au asi mai. Ia me se lava o turisi. Ia e tilo ai fo i nisi o suinga. Ia o nisi o fees ma processes ia o le nga ia foi ia le tatou foi malo e fa maluin ia mo le au asiasi mai titia malo fa tai ya disi da tatu chala o tono tatu taimi ia e fa malo atu ia te sala mta penanga o tatu chala pe ona e fo leva yaso ia bal fa tau tatu watunu ia sa o le titia mai tau foi le mamalo se tatu watunu ia o fa pena ona maua o mai ia le tato le au te lenga ia o le au te lenga ia o le tato reporting nei i o mwhainu tu whatasi e tato tu stala ia i lunga o pengt whailangi le radio Samoa Facebook page ia mai se le website ia whaitau manino whaitau stoa ia na malamla mai foi masila fia ni sio vaenga ia o lot stupu je tato watunu ai fa penei ni usila te tia ai fa taila va molo wa no malo fa tai ia manu fo inga luanga le tau no tofinga mal deva yes fa tai le maftu mal tatu watunu dungo po kalame fifia mai tasi nau tatu po kalame tau mo tatu pa mana tatu tala melo tupu tilo tatu watunu Samoa mai se o melo tupu tilo nei fo ia tano lua sulu valu milita che dele jula sumatasi sina fa fia musika mo tatu le nei fo temel tayao Sali watu le Samoa ya Queen Poki asia tiel po kalame ile nei fo tayao le asulua Vianga le nei foi vaenga le tai au e mafutu bale tato wa tinu se bal te bale wati le wa afaton nei ia le tu la ese football dansi
Tali watu tatu fasalango Samoa lo fatasi mai kun poki mo tanto le nei tai ao la tatu fatalo fatwa le tatu watu i Samoa talo fa kun poki ma lo sun nei tai ao fo. Ya pasalo patula vai mo papa anga uma ai mesele mamanu lo Samoa la papa aso sita koni kilope. Ia pa manu watu pe apa yang kita buat itu lo mamma pati ngai nei Samoa tenei. Ya ai mesele ya ori tu pata tak we sabibi. Ya oleh tulangan le cek wa isu pa dito ya ay mo cede atu le pa malu man pa time ma sa may ne tulalias malu la verso ko jinam sa mama tua ya ay may se wa lo tu mai koi ile ne tulalias malu la verso ko Ma watu le fa pe ona ma tu te tele tibu ngani ata tau ia olo no winga la o le winga le tau o na fesi te tele timu ai sa vili o malo si sa vili po o nga o kimu nga malo si ne ata tu. Ia patai da sini ia ai pesa la patai mai dia sona napi ia ai petai ia sa bisa bini malusi ia ai petai ia jangan linda bordeli o fai to ya ia mende ya so ide mandia ia dia apa u mai de banga ia semua fai nam sima makwa tingu ngateni nei ia ai emo ida bersabi ia ale patai kali ni di mana ne ya pero tala dia ia ia wana si tuala no lava ia i le mamalu se tatu watu i Samoa nei matu me mamau tatu ngina ma tatu ia pana witi ia me se lava i no fuanga mawala i no longa ia matu ina tulanga le anu pa ia wala ga fuka ko fia i kau dei le ko mata ia o na e no ka ko lava sau malava tapena Tau dia ngapa kini. Le fesili mai tapa anga ia poki fai mai ia le fesili mai lista pa anga le. Fai mai pe ia o e mai fa pea tai ai se fale tu o le fifi au malo manu malo ia lau pa anga na te le fa to a manino mai o poki le masani ai sa so le wa pe ia o se fal ku malo mang malo so ngi kai au. No apa ko mai le tu se ka ikele de ya ka ma ko pa ke me po kalam de ngai me ya o ya o tu langa na ele ma pela o fo ya o fa ya tele na po ya o pa tai ko ya tai pe pa na kau yo ore de ga ke ma ga wa ori ka pa ya ko pori ka pa na ya la lele mamau mai na pai na tulon fa ko mai au stadia na no fa ya lewa o lewa o kwa ku fa tai tuai de i le usa na au stadia ma pana se ye sa o ai le ai la lewa le ngar ka pa anga le fa mai yo le fa pe ale la wai do ngi o ma ngai vai mo mo ka nga ka ya lo fa ka nga ka de anga le loko ka wa pe mai o le o fa le kua yo la fa o yo aga fa mai o fa le kua malolo ya la o so malolo le fa o soli ta fioki vai o le memo mu malolo a lo fe nga luenga ya la o so fa o yo le ai de malolo ai lo malwa kwal man malolo Pai ka ko umale umalanga mai atunu e mamau. Ya. Au so nga fer wa yo le wa lo ko ki mu nga terminate Samoa. Wa makanga de anga terminate Samoa ya. E moni lava o timu e amali swa timu. Porque mirar nge. Iya. Fu ma uma o ame uma tadi ele vai tulanga pena wa e mau ya ko timu. Ai pala mai le vai matulanga pa pena. Anga wala sa pena na ai le mai ngai mai madu. Ai mai ka ke de timu ima. O le fo wa pes ka ku le Samoa. O tu anga na ke ka ko ye malanga mai fa. La foi da wa ko fa adi io e ko le fa adi ari ka au ma fa pe o ka ele le kimu. Kalai ko ofu se kulong fa pe fa adi me ko pe akasi ngai ko ka au ma papai. Brad is so tiny. It's so tiny. And now they are looking at Twyla. They are taking them. Dia pada mak ini kele le fa mai se name
kako sila i nunga penga sa pailangi. Mo koi kile se atunu o le lalo langi le a pea le a. E matangi ia mane o kulanga whapingi a. Le le anga o le kau. E au lang kako whaikeke ai. A wo mai a se si a inga. Ia toi fo i ano lai maru los. Ai le ingi o le siokil Benadryls ma mea nga. Ia, i. E mga utena. O le whawa kene anga keu lalo ia le ngongu. E au ngā ina lau ngongu. Ia. O le whai keu nga ai ma mea nga takanua tongu. Ai le mga mia wal pau mea o le lau kis. O le lau salako le jai. Ia wai oi mai asa sa lau salako. Lomi lau salako a, valu. Valu mai lau salako. Langana le boy ni sita ta tunu prada wa faya silo no wa timunga e moni lava ia ele o malusi se sabili ia a timunga dia a faya pona nei ulo timu te fatia ke masalo la le ai wa taulunga a makalunga langa mai le pau nga ia kausang e la ko e mawai lole vai ke me le fao o fama vale Valia ia ngala saola maria koi langa e lu pa nga le vai ke mi la fa o fa vale dia nga su e pua inga ngai cafe ko rom ku a la ngai ko so for papa sia nga pisale o le alo mai fu le vai pale ya tu langa sa mo ai wala lai papo ya na to papo nga mai o le ko ti munga ine sa mo ai mesi tato o le malanga mai fa la vilave matulanga fa pena fa te tato timu ia wai mawile timu ko ako ko feto ai o te kau ale makia ia vai tato walu fa na lai ia no fuanga ba wala lalo ia fa te tato awole moi ia so fa pengi vai kamaiki ai le ago no aru le power passa o ngare uru ala wanu kamaiki ki fa ko le vai e se me ha penga ia vai o le pai ngadwenga aro le power passa o ngare uru ia ai fa ki kamaiki mama arko inga ya le fasa sangar ke fongi ngale fainga fisi a fasa sa fainga ngele uru lo makua ia ngale fainga ngi koso ilalo awaso apele ole ulu marmi pa ngai di fuaka ole miti kasian elengi pa fai ai elengi uma e oso mai makangi ngangi ala ke mapanga oi lau miti malagu la alunga le ulu vavalu ala e fai ma fau le ulu kampa ai le awa o aso le anga foi patene ia tau no ele foi lebo na baba ai ele loi ko ai foi vai le loi pa pupu ale loi ya solama soi o ya so bianga ele ko vai se loi se tulo la wo po le ia le loi paso ala ko le as ola fa fa kusaka kala po ar kama iloi o fa fenga ko di udo ka wala po ele que o kalangoa ko fa se ele o lo que kalangoa ko le loi o le loi que o kalangoa ko tu planga na se tu lo la tu o lo que kalangoa ka ko pe o le loi na pe me le ia pe o le loi va le loi donc pues tinge ya le loi da so maso esa wale lo ye como fai arma singa o lo le que mi asoleanga que de coba ayala senu vai de dia tato fa pena ai lo le fai o Facebook vai Facebook baru anda no se lo no Facebook ala que ei me kameki la ko wasonge ku kameki ko ai o ka ko fa ki mo fai me que ba ai e uma erkimu ai ma panga oi o to ki fa moi tanga ta fa inga bela o fa moi ka ko ka no winga la ka ke ai suka fo ila pelo ala me oi ya ala ngone ulanga nge fa ma inga lo suka ma ko ane babela ya suka
le ai e lo nga lo wa I la lo ma sei tu pai io au ke le o se o ke le kalangua o se kulanga penga o te kalang o kulanga tu le au o ka penga le bo ma e so le ka penga nga ya so leanga manga ya manga ya ke le fa maros manga e foi le ta mo ta to le vai taimi ta tu lo le fa soa ma puti le lei ma ola matala ola manga fangafa ina ia mafai ona io o mai aso leanga ia lati tango li matu ola ye le meti tango iai ia mau le mea ai tamaiti mau le meti tongi le pili mau le vai e fili o tamaiti mau le fale no foi le fanau ia ma ola fia ma le toru ma le fanau vai ngasiri na matau ai lo le vava ai maka pu fanga e ka fanga mo mori ka fa mo boinga ai mai se la pe a ke mi fanga le o mo pokala me fai ole tulangan na le ka fa mo inga mai fa fonga e ma fu mai se ai mai se tulanga I se tangata ko le pala ai lotoa se tangata ma kwa vai ai la kilo ma fa tau ba ai ba al kanga ma kwa si li anga ka fa mo inga ole tele o solinga tula kono e afia ai la to e fa tau ba ai la ba ai ka mo e file ai a ola ngaika e ka fa mo ai ne mafainga ia ngai ia ke ia malunga loko se loko fa manga fa mo ia ka u ko le a ole alo tsamu mau ia so le ola o le si tu langa le ma fu mai o wa so nga o ka ko ulu fa li solo wa ku na ia kwa nga sala I ma o la langi se tu lo wa mai lo la ia tende ku ngalo so talanga wa fa ye winga le anga fu ye kai pe wa sa mau mai se me a wa nga ai ia mo le ulu fa li solo e ma ku ai ne ele nga tele na por kala ku sa wa ia wa le anga I matanga I si mai o wa ole fa pia o la ka wo mamai ai le sere o le wo wa fo o la ka wo le ko man ko la le wo ka tinga ka ke manga o ala ia ka u wa lo kai ka ne o la ye le ko nga ma fo nga fo ye le ma tomu le ma fo pa kingo ro le me le la ko fa mo ya fa kingo le ai umani o le ani me ko ye wa wa so me ula iyo o ka u wale ku le sa si ni na le fa na uma ia ma wa so le ula ele o le pina ngalo na le di ele o le manga o nga fa pina tau se ko uma e pai lunga fo le meno le ta fa mo me vai o le ma fa ia tu lo se ko ke we mo o le ma fa e fe kala ia ma ko ta ke vai lai ba be ia nga fiki me ma ko nga le dei ma ko nga ke no ta dia ma le ka ai fa no ko mo mai ma ko nga mo e ke no ko ina lo popo kam pa ia ke ai awa ke to ma fa ia dia ia le na ai fa mo ai fa ta no le be dia o le ase me si le ma wa mo ma wel ma tanga ai fa na o le be alo fa mai de di ai mai se pa pe o lai se swa fa matai tu lo o le kele la to o tu la ngade o vai ke o le na o le tu la lua wa me ko ti nga ai lo so tangata o le ase me wa pa no ina wa ese la pa no wa mga pa ka o le kai mi ale nge ya be ise sa ma pa ye ma pa se si me si le tona le de pia I lo ma pa ai fa angalo ai le na awang tau se no io ki kilo la fa na ti tilo no painga ai mai se o le matanga o e malonu tu nga pena pa nga se ku ala lo ale talia ko mi mai I fa ku malolo ia nga ko wale ko fa ya ko ka nga ba ku ngal fa ku malolo po le ase vai fo fa ku malolo e fa ya aku ta le vai ku le no fa ya
apa peo koe tangata e maua a o peo tangata na e soi tua mai tono lupa inga ya wa uina adu fasa le loko le awasa o a me uma pe me o a e me ta ka mo pai solo banga mana lo ka le dei mana ya iya kena popole ai mo pa le anga o me e lo ma fo fo pe anga la ko la sa fa i mai porque lo que me pasa con la sapa y la uma tua iya lo papo con la ca me me o le pe con awa ke wa mai mau lo coffee ai a ko ma ko ko a de ai o lo mu le ko a ma ka ai o tsunanga me yo ya la aka do le pe Olo buka deh, ima kok kogi agak ko ya. Dia utulangan na. Dia kaman dua ko ni wa bebesi le mia o wa lo ko ki mu Iya. Ya utulangan na ya lava ono sa ita. Iya. Awang mi kaso ma ko utulangan fo ie pa le ngai nei lo tangata. Ai mai se de ba do ayo ko. Ya Malaysia usa tangata. Ya pe tulangan na ese le manga ya bawa se palano hasta dia batai ale ai tamol mole ya ko tongi mai ile fatu malulo manga ya ese le manga ya fo tuanga le wa mai mota topoki le anga e teilo e le me le telefoni ma se le tato ya e ongo kasi al panga ya o tala tato te ma sanin tato tala no ai luinga la fa tala ngawe or kwa inga o ongo langa ia e ongo afia ilo ma sawe ilo mresi metere tua mo mo le ka fa mo inga kama foi langa le wa ongo wa dila valo kakari o lo se fai unga le fetawi o ilo la tulanga foi ilo le fai se mea le se mea la le po se vai nga foi ilo le afia ilo mana tangata ale manga yola tu ala no pokala me fifia mai botato pi ona mai e poki ma mo tato ia on sai o le tafa mo boina o le tafa mo boe ni te wai ai manga ia le kupulo kalkala ngoa fa soa la kamanga o kafio fikong ai pi ala vai kafe fa nganga pa ma sala la wa kunga le kele o waru ma afia i roma ma se betire ai manga ia ma i kele fo kwanga boka ko ale la manga foi ava pere ma fai onga ona te tali fa fi tauli dai o mai ia olona winga ave sa o le farkua malolo mang malo ele ya ka o ya kinga ya ke farkua mang malo mang malo nga le fa ko a fa lo mo nga mang kong ya pa tai la mo le mano ya o karuai ona le pa fa silo no wa ta ya pa ma dua tele malu se tatu wa tinu ya aya ja le ava mat fa no le tawai ya o le afo se u pa ma du am fa le to pinangalo ya ni tula alo fa tele atu lo ni tangata mo o to kuma la ya ai mai se koi la sunga su le koi ya ka ko ko ka pa i koi le ba ya so ko e atu sai mat pinangalo le di al ni tula pa so ko ya malo fa tai poki mo ta po kala le yaso malo fo le on sai malo nga lue ya wa nga fo le kimu nga ya se kau se fia wa nga wa pele pai por kopi ko ya alo fa ku kimu nga ku pu ya ko soi fua ya pa sai na ba soi fua ya le ma fto mai le tato wa tu le te le tai o dunga tau chuba ranga fifia mai ya pe on e tato po kala fanga solo ya Sempre la watch lo tos football 5 minuto suma tasi minuto talo le chula se football lua e sa wanda u fa longa tu la vale tai ao ya tu ina mai tatu tala le tau o lo faisi telo timunga ya tatu Samoa ya le lava la te va ya to lo faisi timunga o tatu ya mani ya le nga foi le telo timunga tatu va ai ya mole mau ar sua vai tono tatu wa tu datu po kala le mo le fu tai ao Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame leimo o e talo falava. Sa o mulmuli atu si ta vale lunga o le wala. Ai tai ala uva ai i se fwai upu na tusia i se stika i tua o le ta vale whapea.
O le tangata e pei o le masina, e se sulu mana ia mai le isi tu, ai ailo na tu pongisa, e leilo atu e tangata. O le tu pongisa le au le tangata. O lo afifi, ma faa lafi tua o se mata pule pule. Na utoi mana tu ai lea, le moni o le nei fwai upu. E pei o na aninga, ai nei inu se pepa faa sala lau, le maua ma le ale ali o a mio pa a, faa sa waa, so so teine faa maalosi, na whaia e li i sa wha urulu i aile matanga luenga. Ale ofisa o le loi Rotorua. O nei li i sa i aile wha tuanga o tangata o le atu nuu e tātou te malu ai fo. Ai peitai. O nei a mionga pongi sa wha ala lafi te tonu o tō ninga lau moana, ma lanu papae, ma pine wha i lafi e wha ilo mai ai o ni tangata le lei. O taiton foi. O le na o le matanga luenga le leo e le vea i le nei wha mai. E pei ona tātou whaitau e pe le tele o tangata e se sulu mai le isi tu ai wha apolonga ina i tūpongi sā o leo langa. E toi wha manatu mai ei foi. Le mafu anga na mawhai ei o na wha ato ilaloina le pāle mea o Britannia Winston Churchill le taitai sa wā le malo si amani Adolf Hitler. Tu sia si li potia Churchill na tu inatu le pāle mene a Novema suma tasi tau sanga tasi iwa fās fuma lua. Na whaali ai Churchill no nei loa o le tūpongi sa o hiti la o lo o whaalafi tu tonu o ofu tau ma le whaalo whaanasisi. O se tangata pala ai ma le tele o ni vai inga whaale tangata o lo o nofo polonga ai e whaingo fia o na whaato ilalo inai. Whaali ai ma le mauti noa Winston Churchill e leo toi ma mau sa teimi o na ui loa leo le mai pongi sa o hiti la o na tau nuu ai leo o lona iunga. O i tūpong sa fo ia na pule ai hiti la e lona lava ola. O se whamanatu leile nei mo i tātou uma. A wā po le alo tātou tamu whai au fiufi ma wha alafi tua le mata pule pule a tātou wā mio le anga le pongi sa. O le pumoni, o lo susulu i ai le malamalama o le tua. Wa tātou i loa ai ma mauti noa e ia i lava le taimi e wha alia mai ai a mio le anga o lo o whai pēr. O lona winga foi. O le taimi lava le nei e te tau wai o na liu ese mai ai, ma tuu a mio le tono lo fai whaana nai tua o le malamalama. Ia sa o lava e solo lava le a mio le anga, ai tuli loina. Wha atu e se atu nei le tua, ma ave Yesu maula fitanga, e te malu ai, ma ola manu malo ai. Mana tua, e le lei mo oi. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi pala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane i le se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City. Le te mele watile o toi 5 minuta talo le tula suma lua tapena mai le tofaya fonga mo se Manu Francis ona wal tatu pokalabe ia le tatu tautua fo inal pokalabe le mo oe pe ona ile unanga mo tautua le sunga fa fengainga ya solia le longa Yosua se lu tau fa nganga lu se fu mo tatu wola au tatu fenga yo tatu tiu manga luenga le mtanga ni fi masina o kitopa o longa se tautua le foi time le tai au mo fa boy le tatu te ba futa le sa tai o le lofo mo le anga le o tatu mo tai sira langi manuel maftanga maniso la finga luenga lu tapena mai wale tautua ino pe o tatu watinu ilunga tautua radio Samoa suma liba vitolo amo ia panisi fo le atunu wala penan fe nga tiu manga luenga le so tatu toi fe ila so tai au ile lofo mo le anga le o tatu watua manu te leina le yaso so ifo mai manuia